الصواب ومازال ذيك ما قيل هذيك سراج بعارية نادى وانتفضى كل وين الطف ذا حلال مكينة وانتمصير هذيك سراج بشهرية نادى وانتفضى كل وين الطف ذا حلال مكينة ذا وانصير رقيق ويبغى الذي يزور يخلع ما ينوي لا قضية رقيق ويبغى الذي يزور يخلع ما يزور ونقيف وحديق دين تفوق ثنير تخلع ما يلادي الدقة ورفيق ما يزرمه هي اللي تساعة ويذكرني سمسا مضيق ماشي دبري سوينا ما يلادي الدقة ورفيق ما يسلمه هي اللي تساعة ويذكرني سمسا مضيق ماشي دبري سوينا زيلو ما يرس ويدق ماس سكر يحصى فمقرض زيلو ما يرس ويدق ماس سكر يحصى وين وانا ينهار وحدس يرني وعكاز الشوكة ما يلا ذاك مستومس وريلي ندا ولا ندا ما ترقص برخاوس ذا دوايك السومة ما يلا ذاك مستومس إما ندا من غندا ما ترقص برخاوس ذا دوايك السومة ثامورثك ثوغل ذي الحبس أين تساوي نغى الحبس ثامورث الرنتك ذي الحبس وين يزنزنك ماس يا بريد رغورس ما يفرح يغيلي سكلاس أني ذا مثاكري ناس أسمر دبدن ريماس جست سلامات فريوس ما يفرح يغيلي سكلاس أني ذا مثاكري ناس أسمر دبدن ريماس تسليمات حليلة ثغلتي خبثات السوق يقولوا حرك ذي الخذلة ثغلتي خبثات السوق يقولوا حرك ذي الخذلة سوزي تبين بين الشموخ شوية بعد ضلالة ولا ما ذي التلاسوق وينك بيقرن يوقع تفرري قلت اللي السوق ما يعطل الزوزو يفرع ولا انا ما ذي التلاسوق وينك بيقرن يوقع تفرر الرحبة السوق ما تعطل الزوزو تفرع ما يفسي وكوس في ختام ابو عريان وشقى ما يفسي وكوس يوم يداوين يدانا دزدير نود المفروس سنا ما تجميتها مكان اسات قرط الدمغروس ما يفضل ثدرت الامان اذا شديد وقش ما يعوس سنا ما تجميتها مكان اسات قرط الدمغروس ما يفغي كما ثدرت الامان اذا شديد وقش ما يعوس مرامسة المواس أحصي يسهل وشلاح مرامسة المواس أحصي يسهل وشلاح مرات فغلت السوقاس ودين دات يبنى في الثقراح يوفى ما بريد موت من قاس يفرس يصقمي سراح يذقرها من دي الفامس سيخك يتسهل ضشراح يوفى ما بريد موت من قاس الفارس يصقمي سراح شبنا سامن دي الفامس سيغن شديد الهي ضشراح
يسمير يتصاب يكف ذيك إيمانيس ويتقبيلي تيشمر وحشنت ولاويس ويسوس منسون يسر يمريو في الحسابيس ويميدا ستتنفى وعب يتفصيتي صخويس ويسوس منسون يسر يمريو في الحسابيس ويميدا ستتنفى وعب يتفصيتي صخويس مرات سيار ستات أقليد أنا كنت نزيد مرات سيار ستات أتتحلي ستمديت أسير من ولاية سيبذات ولي ولا غربات الصميت توالت ميك تسمت أرمي غشاتي تواغيت وانتو في ضدي كات ولي ولا غربات الصميت توالت ميك تسمت أرمي غشاتي تواغيت وانتو في ضدي كات خسرني ما غخسر كل ورث البحار خسرني ما غخسر كل ورث البحار لكن تبغوا تفضل الجين ورث الجيال في غدي الجوال في سمجة قصة الصراحة يقول السكار في غدي الجوال اسمع قصة الصراحة في مسوفش ديك ثريسة اختار بريد خسي حرس خسم هذا اللي يروسو اختار بريد خسي حرس خسم هذا اللي يروسو قعدوا ضاري والهيس صار سالي غريث تعقدي واسا سنسرس أمي سنت الترتينو تفيصك ميضس ولا يصير تعقدي واسا سنسرس أمي سنت الترتينو تفيصك ميضس ولا يصير الزول في اللون الزول في اللكنت انسوف يا قبيلي ثقبيليت يغدي يسمع سيسن يال تمناط ذوك مظال نسارم اكني وات الحديث لام ذاكي غير قبيليت تيبي نسارم تبعم تذويل ثاكيني يقلا وركاز تعوزو نحمل جماثنا نغ دا عمر ايت مختار ذي ونسرثان يقلان يقدش دي السارثيث يون يجي يكسعن ازاليس دي قبيليث نسالم التصريلين نسالم التصبوذا غادي تبع نسالم التصبوذا يسعون اسقسيا في مغليوين وكني ادن سقردش اسم فراجيني تفرانين تمورت تمهرسانت تمورت نلجاير اسنيني زول فلاك دا عمر نشوف يسك ثاني مرتك تشيني غادي قبل الاعراض نو يكتشيني غادي قبل الاعراض السهله دينا يربح عقلي ذا ثاني مرتيك يلقديشي ثاني مرتك كواين تخدمض المنداد انت قبيليت دا عمر اصاوض الغورك ما الا ذا شو غير الدنيا اكان اول امنزو تدويل ثاقيني اكيد يالو صاوض الغورك كسا ميكرو يهد عمر خدمه يهد ميكروني مولا شو غليف دا عمر كسا ميكرونيك مولا شو غليف كي دير انا ميكرونيز قال لي لا شطو على الحس وقيلا بلوكياس نسحس في بلوكياس وميكرو يجي أدى عمر ميلا السرضي يدق لك هذا ميكرو يغلق الماكين يغلق نعم شد عمر اك صبغ وغالد اقلك صبغ وغالد كان كاينيس العجلان
Là, c'est bon. هكا يجرز دا عمر يجرز الصوفيك الزلف لك دا عمر نشوف يسيك ثاني ما فيكش يدق ولا رمضان لا ارث قبيلي التي في تشيني يدي في كانو ذم اكيد يغلو صوت روح دا عمر. Azula Majid, donc c'est moi qui te remercie pour m'avoir invité, me donner cette occasion. Azula Koudi Dislan, et je commence par saluer Zdek Mouloud, c'est mon ami, pas je le salue déjà pour son courage. Et puis voilà, donc je suis à vous. ثنا فيك أدى عمر أسمت البواسة جيني هات في مسيرتا جيني فنا ناسينا كي تهيدي تهجي مو هو غنرسل موت الجزائر إوزيكا ياك نقلوا جيني زيرو كابيل واحد صغار كتشيني ثموغلينك في راسينا كينين في باقي ثاكين ودي تاكين الموسيقى لا شو تسموغلينك لا شو تسواليض بعد هذه مرتق قبايلي كوني نتخزر كان مرتق قبايلي ام كان ديليت اسكو هادي ام 2019 ام 2019 نوغ هاتي تبدلوا ذما بريده كاينين هاتي قبايليين بدلن كثير بدلن تموغلين وغالنا هات غالنا هات الوطين غالنا هات بدل لك تموغلين نسبعين سبوات لاقي غير فين اصور روح دعوه. Non, mais Adri Daguin, Oulesh carrément Tifranine, Smaras Tifranine, Oulesh, c'est une intronisation de Tebboune à lui-même, enfin, succession à lui-même. Donc, Oulesh, le vote Adri Daguin. Mais Zéro Kabyle, il n'a pas commencé en 2019, il a commencé, ça fait très longtemps. Mais Sourin, ils sont dans la finition. Ils sont en train de terminer le travail. Donc, c'est une offensive contre la Kabylie. J'ai annoncé ma candidature. Le premier à annoncer donc, sa candidature, c'est bien moi. Parce que Nerast Bout, tu as échoué. Je l'ai soutenu. Avant que les questions des uns et des autres soient posées, j'ai soutenu Bouteflika, 4e mandat. J'ai souhaité à ce qu'il y ait le 5e mandat. J'étais contre le Hirak. Après, j'ai soutenu Tebboune parce que pour moi, il fallait absolument une présidentielle avec une vote et j'ai cru en la sincérité de Tebboune. Finalement, j'ai retiré ma confiance à Tebboune et j'ai annoncé ma candidature. Mais pour provoquer un débat justement, une présidentielle, il faut absolument un projet de société, corriger l'histoire. Et puis, la question kabyle qui se pose, elle se pose encore et encore. Elle se pose davantage. Aujourd'hui, peut-être, je dirais, grâce au MAC, le débat sur la Kabylie prend. Oui, le projet, le MAC. Non, oui, il est en train de faire un dialogue, justement, un débat sur la Kabylie. D'ailleurs, Iger Zatas, qui sont contre le projet du MAC, ben, ils sont en train de... Par contre, ils refusent un véritable débat autour d'une table. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mais la Kabylie, chaque veille d'élection, soit on provoque la Kabylie, soit on vient normaliser la Kabylie. Donc, il y a une opération de normalisation de la Kabylie qui s'est faite. D'ailleurs, la Kabylie Toural, c'est le centre de la terre. La campagne électorale d'abord les gens sont en vacances, en congé, sont à la mer. Donc, à part la Kabylie, on agite. Évidemment, on est en train d'éviter le véritable débat d'une présidentielle. On parle du MAC, on parle la secte du FFS qui dit mais 62 ans après, l'Union nationale et tout ça, ça fait le problème n'est pas réglé. La FFS doit savoir une chose, c'est que donc le problème de l'union d'une Algérie unie n'est pas réglé et la question se pose. Donc la question kabyle se pose. Comment
Tebboune est allé à Tizi Ouzou. Le général de Gaulle, il a été à Tizi Ouzou, en Kabylie, donc, pour la normaliser après la mort d'assassinat de Amérouche, en 59. Eh ben, alors, mars 59, on a Amérouche. Le 30 août 59, De Gaulle est venu à Tizi Ouzou pour dire voilà, Amérouche est mort, la guerre est terminée, on va normaliser la Kabylie. Il y a même des pourparlers pour donner l'indépendance à la Kabylie, et tout ça. Et bien sûr, alors là, je vais te dire le premier indice. De Gaulle, quand il est venu le 30 août 1959, Google, il est venu à Tizi Ouzou faire un discours. Il était accueilli par les Burnous Rouges. Les Burnous Rouges, par exemple, Mustafa Mazouzi, la famille Nes sont des Burnous Rouges, provenant de Gaulle. En 59 de Tizi Ouzou. Après, on a créé Sinani Tebboune de la maison de la culture. Tu es un génie de la FLS. De Gaulle, il a été dans son village. Il a été donc dans son village. Il a fait un tour à son village. On a créé Tebboune, c'est un génie de la FLS. Alors, donc la Kabylie, pour la normaliser, ils n'autorisent aucune manifestation. Ils ont annulé les manifestations culturelles, les matchs de football, même les déplacements. Par contre, Mustafa Tostouzer, il a le droit de faire des meetings, bien sûr, mais il peut de la sono, il va à Drab al-Khaddam, il va à Bnidouala, la campagne électorale, mais tiens, ce n'est pas un projet de société, ce n'est pas une proposition pour l'avenir d'une Algérie algérienne. Ce n'est pas une solution à l'aide parce que nous sommes dans de grands problèmes. Non, il est venu dire le MAC et donc il fait sur la base de... Il s'attaque au MAC au fait. Hein. Donc à la limite, le candidat, il y a le projet du MAC, pourquoi, machin et tout ça. Non, ils s'attaquent, donc ils l'ont autorisé. Évidemment, un autre détail, la famille Mazouzi, c'est des Burnous, c'est connu, c'est des terriens. C'est un achat, d'ailleurs, ils étaient récompensés comme collaborateurs du colonialiste français. C'est pour ça que Mustafa Mazouzi, il se permet des 4x4, il va à l'Hidj, il va à France et tout ça. Ils sont riches parce que nous avons des récompenses de la France. Ça, c'est une vérité. Bien évidemment, c'est à l'ouest de Tizi Ouzou. Tout ça, Français, en 1871, quand ils ont dépossédé le Qvaïl de Gouakal, les Burnous Rouges, c'est connu. Le Qoyad et tout ça, machin. Donc voilà. Donc, il n'y a pas de débat, un projet de société, le droit à l'inventaire, le bilan de Tebboune, le projet, rien. Le MAC, c'est le MAC, le problème de l'Algérie depuis l'été 62 que j'ai arrêté de dire. L'indépendance de l'Algérie, on n'est pas indépendant. L'été 62, l'été de tous les dangers, l'été 62, la constitution de Salima, mais alors des Salima, c'est un film. Donc, il n'y a pas de projet de société. Mais le MAC est le problème de l'Algérie. C'est un film. Donc, il n'y a pas de projet de société. Mais le MAC est le problème de l'Algérie. Je suis d'accord, je suis fédéraliste. J'aurais voulu qu'il y ait un véritable débat. D'ailleurs, moi j'accuse plutôt les intellectuels qui laissent passer les énergies, je dirais les intellectuels, la classe politique a dit basta, ça suffit. Une campagne électorale sur la base de la négation, de la Kabylie, de la falsification de l'histoire. C'est vraiment dommage, mais c'est un naufrage qui se dessine. Le naufrage avec un peuple, avec une langue, avec une histoire, avec une culture. D'ailleurs, c'est ça un peuple. En Kabylie, un peuple, le peuple Gchaoui, l'Algérie. Il y a des peuples algériens, les Nouaraven, les Nishaouiens, les Mzaviens, les Qvaïl, bien évidemment. Les peuples, si on pouvait
corriger l'histoire et construire une Algérie algérienne, des couillons des femmes. C'est historique, ça c'est le minimum vital. Pourquoi Boumediene a effacé les siwala historiques? Il n'a pas participé à la révolution, ça le gênait. Et puis, un dernier indice de cette campagne électorale, les Français, la veuve Boumediene, Anissa Boumediene, a fait un discours de campagne. Alors, il a dit que زعيم الثورة هو اللي بومدين ثم توطيس الشراكي سيف كان خام دي باريا أما كان تشوفوا هذا الكولونياليست فرونسي كش الزعيم ثم توطي كتبع الكولونياليست تزار دي باريا هذا كذاب دونك توس يرنو تستحينا راه ولا مام إبراهيم مراد إن يكتبون من طينات بومدين بوكالني شويه سيدنا بومدين ينواتو راه بومدين كاع donc tant qu'on n'a pas corrigé l'histoire, l'aéroport d'Alger qui porte le nom de Boumediene, tout ça c'est une attaque, offense à l'Algérie et puis à la Kabylie en particulier. Maras Dernoun, le directeur de l'aéroport d'Alger, Daouine Mediouni, qui a appelé les Sahraouis à commettre des actes terroristes, donc l'apologie du terrorisme du Maroc. Mediouni, un clown comme ça, le directeur de l'aéroport, celui qui a appelé les Sahraouis à commettre des attentats au Maroc, donc à Casablanca, à Marrakech et tout ça. Donc ils l'ont glorifié. Donc voilà, il n'y a pas d'élection. Et puis, à Kouveilien, voilà, ils l'ont reporté 3 fois parce qu'il fallait absolument réussir ce passage. Asmid يروح de Gaulle يروح avec les hélicoptères de l'armée française jaune, les bananes. Il est venu de Bonn 6 hélicoptères de la ville assiégée. Les hélicoptères le stade du 1er novembre, machin. Les gens étaient terrorisés, ils ont obligé les gens à venir. Ceux qui ont un fil à la patte surtout, et puis voilà, donc il n'y a pas d'élection réellement. Voter, c'est qu'ils ont des choses à justifier. Voilà ce que je peux dire de cette mascarade électorale. Il n'y a pas d'élection. Tout ça, le Burnous Rouge, ils étaient récompensés par la France et l'Algérie de Boumediene les a protégés sur ordre de la France. Mais الحسابات ديفين صورة الحسابات ديال ذاك ce mandat parce que l'Algérie est isolée. L'Algérie, le pouvoir algérien, il se moque des Algériens et des Algériennes. Maintenant, il a utilisé la même chose vis-à-vis des voisins, Ahmed le Mali, Ahmed le Maroc, Ahmed la Libye. Soura, nous allons la diplomatie algérienne, celui qui va s'en sortir, c'est la Kabylie, alors que la Kabylie a toujours servi l'Algérie. Et elle devrait être écoutée au lieu d'être offensée comme ça, humiliée, outragée à ce point. Dans la visite de Tebboune la dernière fois, il a outragé la Kabylie, meurtri déjà, avec les condamnés à mort, les arrestations. On m'a appelé hier. On a, parce qu'il y a un de ses frères, il a marché des Rouen à Bruxelles, et bien, ils ont été à la maison, pour y mettre la voiture, puis la moto, ils sont en train de le rechercher. Donc, les gens sont persécutés. Il n'y a pas que les citoyens qui sont persécutés. Il y a aussi, il faut parler des militaires. Les militaires sont persécutés, les colonels, les capitaines et tout ça. Donc, ils sont en train de casser ce pays. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Donc, avec cette élection, on va plonger l'Algérie dans le grand noir, alors que l'Algérie est dans le noir. Voilà pour résumer un peu la situation à Madjid. Donc moi j'appelle les gens à ne pas voter, à rester chez eux. Il n'y a pas d'élection. Et cette élection, d'abord, qu'ils nous disent pourquoi une élection est anticipée. Et puis, Tebboune qui réunit le Conseil supérieur de sécurité en tant que candidat.
c'est qu'il y a un danger imminent. Un danger imminent, le peuple doit savoir. C'est quoi le danger? C'est le Mali. Effectivement, les frontières du Mali, il y a la guerre. À la frontière de la Libye, pareil. En attendant le reste. Donc, et puis, tous les conflits qu'on a ouverts avec la Russie, avec l'Espagne et tout ça. Voilà. J'espère que Savid Majid سنندوري ديسمع سيسي. استنمر فيك هدا عمر استنمر فيك مولا شغل هدا عمر فرشي طاح الحسنيه اتصل الحسي قلان اتصل عياضي قدام مولا شغل زعما ما زمر اتصل كان شي طوح نهار تبدل كان مولا شغل je vais changer de place effectivement نقال كون calme finalement avec le week-end ils se remplissent. جايني يتصل حسي الساعه ضايعلو كل ما نسل ذاكي نسد سواطاس تربك نسلو شي لينا يعملوا تجيني شي طاح مسفلي انا هات الحساكيني اطاس بزاف تلميرتي عمر تلميرتي كنت حوايج تلاقي تلميرتي كويس ديال طافتي تبدل ما واش سي غير طوندو ميكرون دا عمر ولا شغل ولا شهور يربح الميكروني هناك وكني ودي تصويره دا طوندو الباك بدلو امكان دا عمر مثلا كيسع ميكرو يربح كسيت ريت فوالا تلميرتيك دا عمر تلميرتيك وين كوي الدنيا ضيت حوايج كنت تخدمض اطاس تيرتي الدنيا اما ذاينيش ذايني اللي اعدان ذوك مزروي اما ذايني ضرونا كثوره في مهرسا كيني اكو ذوي ذي قداشن ذي قفافن وذا بوغا مهرسان نتمورت الجزائر اسيني تيكلتني نزول فلا ونزول فلا كنت اكو مثلا النار ايدي بضن ودي سلانا رزق اللي يمسننا يسمسدنا ازول ثاني ميرت ديال اسينا زول فلا وني ايديولين ويدي لان ذاكي ديال الكاس اما مثلا امباسادور اما ميسن جارجر اما مثلا وينا اكو ياما غوشي ستوري اسمها كيني سولفيا مثلا سمير نسلام اكني وثال الحال اثلام ثاني ميرت اكو مثلا النار يدي في كان كاينين كواكوذ نسن لان ذاكي يذن غامل وذي ديولين اما ذوي دي سبح سيسان اما ذوي دي تسالون ثاني ميرت تام قرانت يكون وين يديران اتساعد اقلاق اساكي يذن غير ثلام هذه والوالي مثلا ميسن جارجر ازول فلاكتي كلت نظن سوفي سك ثاني ميرت يكشينا يرانا اكيد يور صوت غورك ما الا سعاد ثموغلي نغ اسقسي ايوين دينا دا عمر يمدي دي بسري ضات ولا اصور روح اي مثلا ميسنجر جا الزول في اللون يمسفلي ذان الزول يودي لاني الكاست الزول يكشف مجيد ثرميرتيك يسقط شاط سلايف كيان ذا مقرن اسكو اوبليجي دو بوزي لا كيستيون صافي دير وين يوفان انفكي الحرمان دا عمر صافي دير الى قاد لي قنشي طوح وصافي دير مادي مسلايه وناوني يوفان هذه يقن شي طوح نغادي هذه اللي كيف اكو دو سنتل بوساكيني فوالا بلون زيرو كابيل اكو تفرانين نغ ثيخنا ناسين ايدي تاكي ودابو مارسان تمورت الجزائر ايوزكا كي نالو صور غورك مسلاكي كي ولا شو غورك مثلا مثل جرجر داكور ما تجي تفهمها كاين ثانميرتيك جو ريسبكت مثل اللايف ثانميرتيك نقدر كذا مقران نقدر بوكي كلان كذا الكاستاكيا دونك تيدفدو كان بعد تخمر ربي الموشوليف دونك كاين غاستقسينو ما سيلفواس نفك استقسي مثلا غامر دونك استقسينو اي غار باسكو يمدني ليطا الجيريان باسكو دينا سانسيرمون كاين السمي غير ليطا باسكو تريسبكتي لا كونستيتيسيون parce que chaque année la constitution change, les lois changent كلش donc استقسينو اي غار l'état algérien يخمد l'opération zéro kabyle ماشي زيرو امازيغ لا كيسيون ثم زوارث خاطر لنا كذا يفانا فوتين قال يفانا فوتين نو الناس لوبيراسيون زيرو امازيغ مي هو قد يتفوتين راه زرم بلي لوبيراسيون زيرو كابيل وقال لا كيسيون ثم زوارث لا كيسيون تيسناث
ادفكر شغل اي تفكر لا كيستيون ميم طون تخمم ان رابيل كينيا تخمم ان رابيل مش كان هكا او ليو هذا هضره غير كينيا ويثعنا تمثلت في الكيس في لي زيليكسيون كيني تزدايريت كيني ثاني تمثلت في اللي غير لين دي لا بريطانيا جنيف جو لونس ان ابيلي وثمث غاز كان خدمت ان لايف جيغونتيسك الدروح نداني اللي غاز توت لا جورني نفكت في غوست يركز نديسا ريسي حنت قبيلي ثرزات ادنينيث ذا شو نبغى ونتلهي ثارا دي تمثلت يعني لا اولي ورثه ثنميرت الواس اللي قدر ذم قران جو ريسبكت تو الموند سلمرتيك ميسنجر جرح ودحنو فلاك سلمرتيك كوين دنيض سلمرتيك شي ديف كان كواكو ديك ثلاث ديالنا تيدت تيفرانين تمورت للجزائر وغانا نتالا ولا نتالا كوفريدنا ورجين اقبايليا اسنتيا نزال ماشا افريداكي ماشي كان تيفرانين ماشي تيفرانين ني غير يشقان افريداكي غير يشقان تيخنا ناسينا كي تسوجاد نستفرانين صافي دير كرا تمهرسا غير تخدمن ثمورثا قبايلي ثقنن ترفرانينا كينيا وماي ثمورثا قبايلي 2019 تفرات الرئيس فكاد ريفيراندوم تمورثا قبايليت ماشا خاصة كديني دوك عنا نتالا ويعنا نتالا وعنا نتا دا عمر ولا شويه عنا تفرانينا كينيا ماشا او نتجارا غير ساعة الدين الشوال نسنس تفرانينا كينيا غير مثلا ميسنجر ذاكي غير فيا قلا غير نقد شكاشي طوح المنداد بويا كيني غير مثلا دهنيك كرا لا كومباني خدمن كيميتي بدا على مدى زكا خدمت ميال الماك تيغي لوض الماك راسني حبسن تيفرانين ناض الماك دي ساولن وتبطينا راي مذان ناض الماك نيجي تموت الجزائر صافي نكوني خاص اوغانا نتارا ماشا تيخلنا سيني غير تستخدمن سلماك عنا نتا ترى يا ثمارا غادي نمسلي في اللسن ترى يا ثمارا غادي نساكوي مذانن ترى يا ثمارا اديلي سريدات اميجيني غير مثلا ميسنجر مثلا اديوال هو الادعى عمر يمدي في كاس تقسيم هناك ميسنجر ادعى عمر انيش الا في لوبيراسيون زيرو كابيل ماشي اوبيراسيون زيرو امازيغ بس تلفوا زاليس عطاس قبيليا يكسع سينايب ولا غنسن اكيد ولو صواد غورك سلام اتيلي تيريت تجرس زريض انودي سفلن ثمازيغ تنودي سفلن لاصلنا نوراسين تسمرت القبايل كان يكس كاين وياض دونك ثمازيغ تاعنا تسمرت القبايل دايوغ سي لا سول ريجيون qui n'est pas arabisée. Ils sont tout à fait arabisés. Ils sont bien dans cette Algérie. Et d'ailleurs, je pense, hein, c'est mon avis, qui bloque la majorité en Algérie que l'arabe lui-même. Ils sont plus arabes que les arabes. D'ailleurs, أكين العلماء المسلمين بن باديس هناك الشعب الجزائري مسلمون إلى العربية إلى العروبة ينتسب ضد لنا دونك ماشي ديما يروكونيس باللي ماشي دا عربن مي دا عربن بلوس كلي زعرب دونك تمورت القبايل لو كانت تقصد تمورت القبايل للجزائر ولاش الجزائر Ça, c'est une chose, dans les résistances populaires, de la guerre d'Algérie, Soura, aujourd'hui, donc la seule région qui produit la Qouvaïlia. La Qouvaïlia, il va dire que le Zaïre, alors oui, il va dire donc, zéro Kabyle, c'était même le Hirak d'ailleurs, auquel je n'ai pas participé. Le Hirak, il venait des Vgaïet. Et il faut que Tizi Ouzou, la grande poste et la place de la République à Paris, ou quelque chose ولاش عندنا النظام د القبائل تيخدمن لي ريبريزونطون يديو فرار د القبائل انا القبائل enfin il a servi à quelque chose que tous les Algériens voilà ils reconnaissent qu'il y a un coup d'état en 62 ils reconnaissent que l'histoire de l'Algérie est falsifiée tout ça c'est déjà pas mal il y a une avancée اما كنا le 20 avril le 20 avril 80 c'est le printemps kabyle mais le printemps amazigh le printemps berbère or qu'il n'y a rien de berbère de l'Qbaïl à chaque fois 2001 de l'Qbaïl 80 de l'Qbaïl évidemment même l'étoile nord-africaine de l'Qbaïl كون ديونو عرب راه معلم باش تسكنوا عرب
دونك اشاك فوا نكون اذا قروت ماشين ابري جو في يسعد ربي que je connais très bien. Et puis il m'a invité à Alger avec une autre personne qui est là à Paris d'ailleurs. Il naïd dans une rencontre avec Ben Bella, donc يسعد ربي Ben Bella. Il naïd باللي الناس بوتفليقه في كاس لانديبوندونس لا كابيني مولاش يا ان بروبليم دو لا كابيني افيك لا il reconnaît ليروني دي سور بوتفليقه الناس لو كانت تقصد لا كابيني الجزائر يا بلو d'Algérie. Donc ça c'est une vérité. تاني سعد البراب il va falloir lui poser la question لسيدي النان donc de Ben Bella qui a osé هذه محو اسم قبيلي en 62 63. Il dit ici, Nani Bouteflika, qu'est-ce l'indépendance et la Kabylie. Il reconnaît qu'il a fait une erreur à l'été 62. Donc, Tamourt al-Qbaïl, Tamourt, le can Vranat Gmani Manson, Tamourt al-Qbaïl, Zmarat Ntaïwen, et Mirakagir, Tamourt al-Qbaïl, le pouvoir agir fait beaucoup plus que le MAC vers le chemin de l'indépendance. Voilà, donc Qbaïli croient ici, frère, contre le maquis, tout ça, soit ils sont obligés, soit ils ont un fil à la patte, soit c'est des burnous rouges, comme Mustafa Mazouzi, tout ça, toute sa famille, c'est des revendeurs de terre, de la terre à guerre qu'ils ont eu comme récompense du colonialiste français régularisé par le pouvoir criminel algérien. Voilà, donc il faut qu'on se regarde le hal. Je défie Mazouzi d'ailleurs. C'est moi, je vais la répéter autant de fois qu'il faut, c'est le milieu, c'est enregistré. C'est Mohamed Saad Mazouzi, qui est le Mandela algérien, donc il était en prison pendant la guerre d'Algérie, malgré qu'après il y aura le pouvoir. Ils l'ont même attaqué en justice, la famille Aguinsen de Mazouzi, Maulalis, parce que il reconnaît que la terre a été comme une récompense du colonialiste français, Machinsen. Donc ça c'est des vérités. D'ailleurs, Chérif Mellal, au monde de faire l'Ajlan, il a accusé Mazouzi de Choualagui, même de l'Ouakhnina, c'est Chérif le Choualagui, c'est pas bien. Donc, mais le Mazouzi, sachant comme Chérif Mellal, c'est parce qu'il a dit quelques vérités. Voilà, donc Zéro Kabyle n'a pas commencé hier, et là c'est la finition malheureusement, avec bien sûr certains qui ne sont pas conscients, mais Machis Franina, elle a Tamourt. ماشي لا فالسيفيكاسيون دو ليستوار ماشي فرانين ولا شتي فرانين لا عمر لا تفرانين على مقولة moi j'ai participé à 2 élections ولا غنمشي ضروني j'ai participé aussi à l'élection de Tebboune. Tebboune il y avait 9 votants et il y avait 6 votants ماشي في Tebboune d'ailleurs في Mihoubi et puis donc personne n'a voté même Danidan même l'Akhira mais ils étaient pour Mihoubi. C'est Gaïd Salah qui a placé comment il s'appelle Tebboune. Voilà. سلمي فيك يسيري ثاقيني السلام عليكم مسنجر سيري في شغل ذاك وث الحال وزاره ما الا يتجرز اي مثلا مسنجر اي سمع كان وزاره غير ما يفهميد لا كيستيون خاطر هي ظهرت كان في اوبيراسيون زيرو كابيل خاطر يمدني يا ان اوبيراسيون زيرو كابيل ان اوبيراسيون زيرو امازيغ خاطر ما دينا زيرو امازيغ لاني شاويين لاني مزافيين لاني زدايريين لاني اشوغار ذو سني يخدم مراعي نثني لوبيراسيون يخدم كان الى كابيليا صافي دير لنشتاق يا اون كروند ديفيرونس لنشتاق غادي يسفهم مي ولاش ديكس يا با بروبليم ولا شو يشبع ربي مثلا ميسنجر سالمير فيك ميدعوض كاكيني يشبع ربي يسفهم دينا كاين اخاطر اشغل زيرو كابيلا خاطر اللي قبايلين دي تمسلاين دايور يمسلاي كيد في الحراك يمسلاي كيد في ليطوال نور افريكا يمسلاي كيد مام دكم زروي انايا كالي قبايليين يدي تكارن الا قبايليين يدي زكويرن الا قبايلين دي يفرارن افيا كيني إدفيزين إقبايليين ماشي دي مازيغان مام يمسلا كيدا في شاويين إنايا كيد مام يشاويين تولا كيسون أوال أرابيزي دا عمر نعرف السلام كرام تبغي غاد ريبوندي غاد عمر فين دينا Oui, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Kamira El Sid, il est président du congrès Amazigh,
ولا غير مزيغن لا ديفوندر ابار القبايل لا كابيلي لي كابيل كي لون ديفوندو ولا غير شاويين دايور on a apostrophé les Azawad des Français. Il y a quelqu'un, j'allais poser la question, et quelqu'un qui a posé la question. Du moment que la caméra représente les Amazirs, donc y compris les Azawad du Mali, et pourquoi vous ne parlez pas d'elle? Ben ouais, oui, mais finalement, je ne sais pas s'ils ont fait un article ou pas, mais voilà, les Amazirs de défendre la caméra al Qbaïl toujours. Donc c'est normal, il y a comme zéro Kabyle. Oui, Sousmen, Gzik, Sousmen, Arsoula Sousmen, وحسبنا لي ما نسن أماكن خلفا. Donc il y a des peuples, il faut avoir une conscience, il y a des peuples en Algérie, on n'est pas pareil. On n'est pas le même peuple. Il n'y a pas un peuple en Algérie. Le peuple kabyle n'est pas pareil que le peuple chaoui. Ni la langue, ni la culture, rien. Des Mazirs, oui, comme en Europe, c'est des Slaves. Ça fait un Italien, il est portugais qui dit autre. Un Allemand, il est français. Jamais. Un Anglais, ils sont slaves, oui, descendants du slave. Mais c'est la langue, c'est le territoire, oui. Sont complémentaires, oui, ils sont européens, oui, ils ont créé un marché, oui, mais ils sont différents. C'est la négation. On veut construire sur la négation de la différence, c'est criminel. كيف خوا سي بون خوا بصح حتى الشرط كذا قبيله خوا الا قتل دارها خوا الا هكذا musulmans alors que musulmans ou pas c'est personnel. D'ailleurs la majorité des gens sont musulmans pratiquent ou pas, donc voilà, on n'a pas de problème avec l'islam. Nous تكشمنا l'islam, l'arabe, machin, donc غلبنا سوا نشتاقين هذايا. Merci beaucoup Majid, rendez-vous pour demain. Merci. فوالا ثاني ميرسي اماكن الدنيا كان غادي يلي سريد الوثمات النار يلحون الجناب الجناس يدوكلن نسارا ما تصق قبايليين ريتيكين ذاكي دي سريد دي سريد النيا ماشي دي سريد ينو سريد امنا ياكل ريزيستونس من ياكل ريزيستونس سارا ما تصق قبايليين ريتيكين دي سريد ذاكيني وكني اتصاوى الثغرين اكوري قبايليين سماثا وكي ناس نخمشي طحو ذلل اسدن يمذان يسن هذه لي اتيلي تمسوني ثاقينا تيكلي ياكيني يدبن وثمثنا الجناب اتيلي سوازاليس اتيلي سعزال اتيلي ادفراري ثمور قبايليت خاطر راني نخدم لك كايني ماشي شي طوح مرا ديني ضد الحون 880 لي كيلومتر دي ثمور فرنسا غالمين لا سويس ذا كان انت دي قارن الحون اس كامل استعفون شي طوح تمديين ايرنو سي قيضون ني تروحون سلي طونت كان ندي بوضنا تصن ماشي دايني سهل جا الخدامين سن جا واشولين نسن السلام الطاس قبيلي ناس اللي يمكن ازال يتمسواني ثاقيني يثيكلي كيني يخدم وثمثن النار ايرنو بين ثبرات سوا زالي سوا كتسرسن ديالنا ديال الجناس ديال الدوكلن نسالم اثمثن النار اسفنا طاس بوزال ازكا غادي دي سريده ثاقيني يا ليونا دي في كواليس يا ليونا اديفك افوذ سي بسيكولوجيك يوثمثنا كينا وكني غنحود في ما ننسن خضرتي دي قبيليا ثاني ميرت ايوي ديغان اكتيكين ذكوايا كينيا ماشي لا ودي الحول اطاس ديالك غادي شنس دفير لي كوليس المنداد بوايا كينيا ما منو كان كيما ننسن على تعاونا على قدشن ثاني ميرت كيما راميس نجرجر اي ثغريا كيد فكير سوازاليس اسنيني غازول فلاك مثلا امباسادور انسوفيسيك ثاني ميرت اكتشين اجلان جيرانا وحسي غير ما الا ساعه تقسيغا كي يغالو صواب الغوري كي مثلا امباسادور امباسادور وقيله ولا شي يطف كان ثخامت ابري غادي نوغال ارجماتنا يا ماغوشي الزول فلا كيما سمير انسوفي سيك سلمى كارد ثاني ما فيك شي كيرانا سور فاغي العضيله كينيا اكين يغلو صواب الغور كيما ما ساعه مغلين غاستقسي إدا عمر تصور كيما في سمير زول مجيد زول في الاول فوالا سي ان بليزير نو ولاش العظيم فوالا اللي لقيني في الحرمه عمر هادي مختار
ويدي لانجليست وذا غادي تبعا فوالا لوبيراسيون زيرو كابيل. وي شوي داكور واحد عمر راه مختار قايل سو دات با دوجوردي سي فري سولمون 2019 صدير استخدمت اوترمون وين لي زوليغار كابيل الحبس وين طون خمسه اللي تاوانا راهو مرتقبيليت اون بارتيكوليي لي زانديبوندونتيست انفا ميم لي حراكيست كابيله غادي يفلسن باسكو الحراك كيقيم ديك وقت مرتقبيليت. دونك اسكو le Kabyle, ça, il est en même temps la marionnette du système, c'est que الحراك اسمي بدا جبت ضرب الى عمر سي الحراك من قلات اي بار لا سويت جبد لي ما نسن مي السا الا كيدقلني غورنا غنديري لي موال شي لاقن كيف مستقبلي ربراب طونكولي كارك دونك فوالا بلوس من قلات نورمالمون الا كان فكن راهي نسن السا عمر نختار تقارت داكما لا كيستيون كابيل سبوز مي سبوز il y a longtemps s'impose aujourd'hui عمر s'impose il y a une grande différence السا لي انستونس انترناسيونال حركت من بعد كاين جاريف با يطلع غير يبقى هذا الفيتينيك c'est-à-dire c'est comme si il n'a pas encore pris sa position à 100%. Il a un pied à peu près fédéraliste mais واحد بغيت تيجمع il fédéré. تقرت سيماني كي بليزير بوبل سيتي موزايك دو بوبل سي فري مي ils veulent rester esclaves. مثلا تقرت دي شاويين اكسيتيرا سون اراب بليس اراب شو توتالمون داكور سي جوست مي قراك الشاوي وجوردوي تركين كي j'ai fait le tour d'Algérie 2 fois c'est-à-dire je connais ces peuples amazigh formatés islamisés jusqu'à la moine alors وزمير تعرفوا باسكو دازت الاسلام tu vois تحولتني للنيفو الكابيل سالكني لو كابيل نسعى لافونس في اللسن دايور ثنيتا توجور الكنيسه قرونت ماشي توتالمون داكور مي اسا لا كيستيون كابيل سامبوز ماشي سبوز نكني نوضو دي فاكارا باسكو سي ان كومبا كون ميم كي ماتشي وساي صافي 23 ans دونك اسكو غراس اني ينبغي الحرمه ميم ليتا كابيل سيرا ان ايتا فيدرال حملت فريمون الفيدراليزم ليتا كابيل سي ان ايتا فيدرال جوستومون لا كيستيون هو غاساني كومون في-t-il ça fait pas longtemps tu étais candidat à la présidentielle algérienne tu as tout un projet tout ça c'est peut-être toute ta carrière تخدمت في بروجيات finalement entre midi et soir et puis يقليك فوالا ولا الشيك ديال الريجيم ولا الشيك ديال الجزائر اسكو tu as pris la décision d'abandonner ثورة ابريدي تويت ذو دويت تحمد باسكو ذاك تحمد مره نخمم دا غير الشغل هذاك السوسياليزم العربي اسلاميك سي تحمد الى في دي زيرور استراتيجي بوليتيك دونك كملت كما في عمر صافي 6 ans 7 ans ببري ثورة بدلت الراي اسكو tu as les deux pieds اسا tu as les deux pieds pour l'indépendance de Kabylie ني غاث مازال نشتبغي زرعه سي une question peut-être répondue اكريكي هو اسكو tu as les deux pieds pour une Kabylie libre et indépendante pour finir, stopper cette mascarade zéro Kabyle, et pourtant tu connais l'histoire, tu es plein, beaucoup de connaissances. Donc j'aimerais bien savoir est-ce que tu as les deux pieds pour une Kabylie libre et indépendante, et par rapport aux instances internationales, le pouvoir algérien, il est en train de chier. Effectivement, tu as posé une bonne question. C'est que la question kabyle s'impose, Machi se pose, elle s'est posée depuis longtemps. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis aussi d'accord avec le fait de dire que Aït Ahmed, il a tout essayé. Il n'a jamais réussi. Ils ne l'ont pas laissé. Et il n'a réussi que sa mort d'ailleurs. Ils l'ont traité de traître, il est exilé, tout ce que tu veux. La même chose à Ben Rent, Karim Rent. Donc, tu as tout un... Moi aussi, j'ai essayé, mais qui n'est pas allé de vivant,
J'ai essayé de comprendre justement en regardant l'histoire pourquoi Souran, ce n'est pas on m'a dit, j'ai vu de mes yeux, je suis têtu, il n'y a absolument rien à discuter avec ces gens-là. D'ailleurs, les erreurs du passé, quand le peuple kabyle demandait sa mazerte officielle et tout ça, on n'a rien à demander à ce pouvoir. C'est à ce pouvoir de comprendre. Sinon, ça serait trop tard. D'ailleurs, pourquoi moi, je dis qu'il faut... J'ai essayé d'être intermédiaire pour qu'il y ait négociation. Il faut d'abord appeler à la négociation. Même d'ailleurs, le MAC appelle à la négociation. Le MAC est une organisation politique, contrairement aux gens qui croient que c'est une organisation terroriste, que c'est le pouvoir algérien qui l'a classé terroriste. Le MAC est une organisation politique. La question qu'il a posée est politique, donc il faut une réponse politique. Ce n'est pas Mustafa Tostouzé qui va répondre dans la rue pour des choses de je ne sais pas quoi. C'est au pouvoir algérien, à haut niveau, qui doit s'asseoir autour d'une table, parce que c'est une question qui s'est posée plusieurs fois. Durant la guerre de la libération, à l'été 62, effectivement, elle s'impose. Donc, il n'y a rien à négocier en dehors de ça. Maintenant, quelle que soit la situation aujourd'hui, c'est que, vu l'humiliation, il y a la peur est humaine. La peur est humaine. Il y a le خوف, نتذكرون الحبس، ميرا ما قلناش professeur de l'université Pointe à الحبس وتزنجوا على la drogue. Camera, elle vient de sortir de prison 3 ans. داش تخدم محمود بومدين، بوعزيز عيد شبيب، لنود تشرحنا هذاك الشمال زياستي يعني تو سا كاميون سعد لي تو سا. بليس ودي تسقون هذاك الشمال تو سا ils sont en prison pour moi. Même ودي ديفاندي الحبس. Le passeport et tu es dans la grande prison. La petite prison, tu es dans la grande prison. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que moi je rencontre des gens, ils te disent Karen, mais le MAC, c'est trop gentil. C'est-à-dire, comme toutes les révolutions, la révolution, elle se fait par un petit groupe convaincu. 4, 5, 10, 20 personnes, comme la guerre d'Algérie, convaincus, ils vont y aller au charbon. C'est-à-dire, ce pouvoir va faire parler les armes. Pourquoi d'ailleurs, moi j'ai déposé une plainte entre parenthèses, en Sidonie, en île Saint-Denis, enfin, dans le 93, à Marseille, il sur le port de Béjaïr, et puis 46 armes de guerre. Les Jeux Olympiques et les machins, tu vas négocier les armes à Duny, Marseille et le port, les services français. C'est un État bananier, c'est la République bananière. Donc, le pouvoir qui anticipe les armes, les armes parce qu'il y a le d'ailleurs, il a c'est une terre qui a tous les 5 ans, il y a une crise, tous les 10 ans, il y a une crise majeure, c'est les moutettes tous les 10 ans, 15 ans. Mais cette fois-ci, la Kabylie se replie, il y a une chape de plomb. Maintenant, elle va réagir, il va y avoir une réaction. Il suffit d'une, 2, 5 personnes, la révolution commencera. Ils sont en train de provoquer la Kabylie dans sa dignité, ça va se transformer en autre chose. Voilà ce que je pense de la situation actuelle. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes convaincus que le pays, Madagla, ou construit une Algérie algérienne avec ses peuples, donc la Kabylie, la Oulet 3, voir l'indépendance, il y aura la main étrangère qui se carne. Il y aura l'implosion et l'explosion. C'est la Kabylie. Les Kabyles sont convaincus. Il y a un territoire, il y a une culture, il y a une langue, et il y a une diaspora aussi. Économiquement, ils ne connaissent rien. La richesse se produit à distance peut-être. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Juste, une petite question, Majid. Est-ce que, même si, mais bien répondu, mais tout simplement, est-ce que la France, les généraux, c'est des enfants de la France, c'est un héritage. Un hit Karot de Gaulle, j'ai confié l'Algérie à des Français, peuple français. On le sait. Est-ce que la France, politiquement, est-ce qu'il n'est pas le malheur de notre indépendance, ni les Kabyles? Est-ce que
ميم ليتا ماجور هاك لاني مدانن يحكم الجزائر. انا كذي قبايليين سون داكور بور لانديبوندونس لا كابيلي. كان اسكو فرنسا تحكم داكشي اللي عويق في اللان هاكي اسكو فرنسا البروبليم فوالا. Alors, hier j'étais avec Xavier de Driancourt, l'ex-ambassadeur de France à Alger. Hein. La question tournait autour de la colonisation, mais il a dit finalement les Kabyles ont changé de colonisateur. Vous n'aimez pas la France et vous n'aimez pas celui qu'on a laissé. Mais tu as tout à fait raison, c'est-à-dire la Kabylie a changé de colonisateur, a remplacé le français par l'arabe. Donc tu as tout à fait raison, nous sommes sous colonisation encore. خاطر كنا تمسليت نلصق فايديت ما داوض جدر مي داوض ناكل استعرفت نفهم انا يما تموت تسير مربي ان نو كومبرون با ان طريق مدرب سنكن تقفايديت فقط مثلا هذا الشينوا انا سلونجلي انا استعرف سي لا ميم شوز بور هاد تفهم انا دونك ما تموق التلفزيون با تسمقوا لي زيماج سي تو سكو qu'elle regarde comme toutes les mamans d'ailleurs, ma mère comme toutes les femmes kabyles, et même des hommes d'ailleurs, il y en a qui n'ont jamais mis les pieds dans une classe. Donc on a changé de colonisateur. Ça, on l'a jamais dit une semaine, c'est l'islam, tout ça machin. Ben on s'est trompé. On s'est trompé et toutes les batailles qu'on a menées, elles ont servi à quelque chose, elles ont servi à comprendre. Mais le problème n'est pas réglé. Le problème, ils sont pires aujourd'hui. Remarque, c'est une richesse. Mais là, en France, au Canada, la communauté kabyle au Canada, elle se constitue, en France aussi. Il y a un lien, on est rattaché à notre terre et à notre culture. Donc, nous sommes en train de... C'est-à-dire la Kabylie avance. Pour moi, le MAC a réussi à imposer ce débat contradictoire. Bien sûr, le pouvoir utilise tous les moyens pour réduire le MAC. Des fois, le MAC, c'est rien du tout. Il y a 5 personnes à Paris. Pourquoi vous classez une organisation terroriste, mais il sont 5 personnes? Il y a un problème. Vous avez un problème dans la tête. Et puis, ça a un langage qui sont contre le MAC. C'est faux. L'idée d'être libéré, être libre, la liberté, la liberté. Donc, le MAC est un mouvement libérateur. chaque fois qu'il se remet même il a le خوف يصعب وبريد يصعب الحساب يدي فين effectivement الحساب يلا معناه يصعب يدي فين لكن الدنوات ما قلت encore. الميرسيك دعوة الميرسيك سيري ثقينك سيجرز سواطاس سلام عليكم سمير توادي سيري أكيد وث الحال تنمير إلى هذين العام تنمير تمقرنت فوالا مثلا عمر وكتشد أنا مجيد وليت تبعا هذا الجيم كان وايد ميرسي فوالا عاد نسيفي الديبا مثلا سمير تنميرسي كتشد في كان كوكو ديسلي يالانا هذا يغال ووال السنين هذا يغال وولي مثلا وينا سينا زول في لكن سوفي سيما سلام غارز تنميرسي كتشد في كان كوكو دي تلي يالانا ميلا سعر سين ثمغلي يونيو دينا الحرمه عمر ايت مختار اكين يغالو صواب الغوري azul مجد azul Bon, la question que je voulais poser, apparemment, je voudrais rajouter, Monsieur Aït Mokhtar, j'ai un respect un petit peu particulier pour vous parce que c'est quelqu'un qui assume son passé, même si c'est un passé un peu trouble, que tout le monde élève avec. نبوت في لقاء نزرايك شو قدران sur ce point يمكن je préfère 1000 fois mieux monsieur Aït Mokhtar que تبون كيف انت هذا لي سيستم 20 سنه voire un peu plus
ومن بعد يقرا لك العصابه الجزائر الجديده. دونك سي اون كونتراديكسيون ومشى لك المعنى وين يدير. جو كوا مسيو ايت مختار il est nettement plus honorable لا قبيلي كاع هذا وي يكسطف من كواليس خربوا من داكريك يكتب ديرن اما يفريوني ويازل باش كرو تقرا على انسليني فوالا. دونك كيني استقسينو فوالا سي فوالا جو بونس كو سي براتيكمون لو ميم. Vous pensez pas que l'indépendance de la Kabylie, c'est bon, elle est actée actuellement. Il ne reste que l'indépendance de la Kabylie. Parce que maintenant, tout un pays appelé l'Algérie, il concentre كلش أكل. تموسنيينس، السلاحينس، أوليس، ليماجينس، tout ça في la Kabylie. أغور ستورة كاكي ديال الجزائر تسمو تقبيليت إذا الشغل. دايور أثن شحال يدري منها تصرفا إوا كانت تشوفون أطاس جمدانون سوا دي جديد الناضي قديما سي الغار نسن ريان كو باش كانت تسبقنن بلي كاودي ثم مستقبلي تسن سي بون تسن إلي رونتري dans le rang et tout ça. Vous pensez pas que ثم سيرتي كي مستقبلي ثاني سي بون ثريقلي il y a que l'indépendance c'est-à-dire qui sera la solution. C'est bon. Même Isaïriens, comment ça fait que l'idée que finalement, à la limite, nous verrons que d'ailleurs, il y a des peuples qui j'ai toujours pensé ainsi. فمور الجزائر شغل ام تحملتني يوزر مي سولمون كو ماشي يوزر كان يقلان داخل اطاس يقلان اطاس لا تسكري لا تيارفي وين دوتصا سي بار فورس كيز اون ايتي à l'assemblée. Donc c'est le moment Irak ثفرات définitive bien sûr ثفرات c'est ce que propose le MAC إنيه ذاين إنكيني أين تفكير يتدار تفكير ترى ذراونا تخدمها خامي. Vous ne pensez pas que c'est la solution définitive? Et voilà, c'est ma première question. Deuxième question, c'est si vous pouvez nous dire juste un petit mot concernant Berber Télévision. Qui n'est pas dans d'autres lives. Et je Berber Télévision, c'est le moment أني القبائل إلى قصف كن الحسابيس خاطر ثوال ماشي البربر تلفزيون ثوال بلوس كو لو ان تي في باسكو لو ان تي في جامي كشبي خامني قبائليين بربر تي في ثبوت دابا ثبوت نون سولمون على الدرس نون سولمون على الحرام مي انكور بلوس على السيا. دونك فو بونسي با كو سو لي مومون اني دايره قاص نفكر الحسابيس البي ار تي في ثاني مرتين مجد Berber TV, c'est une boîte privée. Donc, il passe des journaux. Il passe des journaux. Un grand artiste, c'est une chaîne privée qui nous prive de tout. Mais c'est une machine à sous, il gagne de l'argent avec, c'est tout. Donc, Berber Télévision, par contre, il faut en créer d'autres, une télévision. Tu auras une chaîne avec un smartphone, tu peux ouvrir une chaîne. Tu as des lives, tu as des trucs. Une chaîne YouTube, c'est une chaîne. Voilà, donc Berber Télévision, écoute, il départ comme dire, ça fait très longtemps, ils arrivent à des choses de c'est une boîte qui cherche de l'argent. Et voilà, c'est un comptable, voilà, il s'approche du pouvoir pour avoir des sous. Bah, par contre, on l'utilise bien évidemment. Et il est payé en conséquence, donc pour service rendu. C'est normal, c'est tout à fait logique. Le débat, nous sommes d'ailleurs, ils sont démocrates, des débats contradictoires. Ceux qui sont contre le vote, ceux qui sont pour le vote, ils expliquent pourquoi. Ils ne le font pas, bien sûr. Ça, c'est une chose. Je suis toujours solitaire. J'ai essayé de faire de la politique en France, quand j'ai fait le 4e mandat, je l'ai fait pour faire avancer les affaires de la communauté algérienne de l'étranger, avec un projet, avec un programme spécifique qui a été accepté de force. De force, je dis bien de force. Finalement, je suis confronté à un mur. Mais le 5e mandat, là c'est de la politique. J'ai préféré le 5e mandat, d'ailleurs, c'est tu ne regrettes pas
la période du 5e mandat Choura, j'étais contre le Hirak, ce que c'est que le Hirak. Khawa et tout ça, donc c'est comme la révolution algérienne. Il y a un grand chef à Teromine, à la fin, nous mourons le 62, donc c'est des calculs à faire. Hein. J'étais contre la création, l'idée de la création du RCD parce que tout le monde était du FFS. FFS clandestin, hein, depuis 63, au lycée, puis à l'université, on était tous FFS clandestins. D'ailleurs, les créateurs, les fondateurs du RCD, disaient que le FFS clandestin, c'est le front des frères Saadir, les 3 frères Saadir, Ramadan, Hamd et Issaï. C'était les représentants du FFS. Donc après, le RCD, bien sûr, le RCD, machin. D'ailleurs, Saïd Saadir, il a utilisé même Farhat, nous que c'est un Laura, nous que c'est la célébrité, et tout ça. C'est Farhat, donc Farhat, il soit que là, pour être le membre fondateur du RCD, je vais démanir plus tard, bien sûr, mais le bain est fait, c'est parce que la politique est rentrée dans les villages. On a divisé les familles, les villages et tout ça, machin. Ouais, du RCD, ouais, du FFS. Évidemment, le pouvoir est regardé faire. On a mené une bataille fracticide entre frères, entre familles. Ça n'a pas servi à grand. Voilà pourquoi j'étais contre. Après, il reste le pouvoir. On ne peut pas être contre un pouvoir qui est fort comme ça. On doit être unis à travailler un projet sans le regarder. D'ailleurs, dans la tête d'un Kabyle. On a, depuis l'été 62, c'est mort le Qbaïl, elle a fonctionné, l'État. Mais il a ouvert l'immigration, mais il a nettoyé tout ça. On n'a jamais compté sur l'État. Sur l'État, il s'est rendu compte que la Kabylie est quand même organisée. Alors, l'ennemi de la dictature, c'est l'organisation. Ils se sont rendus compte, ils ont tenu la roche contre les partis politiques, donc ils ont fait faillite. Il y avait l'agression par les gendarmes, la politique n'a rien pu faire, et bien, nous avons l'organisation ancestrale, nous avons la roche, donc c'est toute la Kabylie qui est unie. Là, ça a donné du travail au pouvoir qui a laminé, donc on la roche neve, les fabricants, Mustafa Tastouzeg et tout ça, machin. Donc voilà. Donc, c'est comme le fait de faire le Hirak. Le Hirak, on a donné le temps au pouvoir d'étudier, de faire une bataille donc chirurgicale. Donc, il a arrêté ces arancides qui étaient morts de l'Qbaïl, il faut mater la Kabylie. Et la Kabylie a payé trop cher ce Hirak. Mazal تخلص la Kabylie, mazal الحبوس, mazal. Donc, mais là, je n'ai jamais. Par exemple, la création du MAC, j'ai dit un mot de plus. Le MAC, d'abord, la politique nationale algérienne, c'est comme. Pourquoi je me suis porté candidat à l'élection présidentielle algérienne? Parce que je considère que dans une élection présidentielle, c'est là où tous les débats sont permis. Toutes les questions peuvent être posées, y compris d'ailleurs, quand j'ai annoncé ma candidature, j'ai dit que la question kabyle se pose. Donc finalement, il m'a corrigé, s'impose. Donc c'est pour parler de cette question kabyle, surtout, le problème économique et l'économie, on sait qu'il y a une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance, c'est ce qui a fait un peuple pauvre avec un État riche, gazier et pétrolier. Donc le problème, ce n'est pas. Le problème est politique en Algérie. Politique parce que la Kabylie, elle ne peut pas rester comme ça. Elle est exclue de par la Constitution. L'Algérie est un pays arabe, nous connaissons pas arabe. À chaque fois, nous sommes un peuple kabyle. Par contre, nous connaissons un leader virtuel. Nous connaissons la locomotive de Mazir, on défend les Chaouïnes, on défend tout le monde, alors que c'est maintenant. Il est temps de défendre que la Kabylie, c'est un dialecte, parce que c'est qu'une langue, c'est un dialecte qui a un état. Nous quand s'occupe d'ailleurs, Mouloud Mamri, s'il a fait de plein gré, n'a s'est trompé, c'est qu'il avec le caractère latin, c'est une très bonne chose, c'est que ça a un caractère c'est Samour. D'ailleurs, ils sont en train de parler
interdire l'élément de langage en بلاد القبائل. Ils vont l'interdire télévision machin نقول لكن دوكا تدينا هذا خدمه جوج هذا تسلم فوالا نوتر ارتيكل ديالنا كي دونك سامورت القبائل سامورت دونك le passé oui معناها كاين Dieu sait que même ديال الخدمينو j'étais producteur de musique et tout ça خدمه غير تقبايليت خدمه غير تقبايليت دونك وانا راهي زرن داكي باري je suis militant de tout le temps ولاش الحاجه الا نويت تصفدر نكي donc je ne peux pas dire plus que ça je reconnais une chose je suis militant après peut-être évidemment je me suis trompé heureusement خاطر je ne me suis pas trompé donc je suis je suis complet non je ne suis pas complet bien sûr peut-être je me suis trompé non, je suis têtu, donc qu'est-ce que tu veux? Maintenant, je vais mourir kabyle. Voilà. Et puis, j'ai toujours salué le travail que fait Farhad, qui est le seul homme politique qui dit en Afrique. Même en Algérie, aucun homme politique n'a fait ce qu'a fait Farhad. D'abord, il a écrit. Un homme politique, c'est quelqu'un qui doit écrire. Il écrit des livres, des mémoires, et puis c'est quelqu'un qui a tissé des liens avec la communauté internationale. C'est quelqu'un qui va à l'ONU, qui va aux droits de l'homme. Mais les terroristes, les khorotons, qui sont à l'ONU, à l'organisation internationale, qui tissent des liens avec des États. Oui, il y a une réticence et tout ça, les grands États pour reconnaître son travail et puis le taqbaylit, mais ça commence, ça vient, voilà, des Londres, et tout ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, j'appelle au dialogue. Il faut absolument que ce pouvoir, on cherche une solution. La solution, effectivement, il faut en chercher une. Mais le pouvoir ne cherche pas de solution. C'est à lui de trouver des solutions. Il est acculé ce pouvoir. Mais hier, j'étais avec Xavier Deriancourt. C'est l'ambassadeur de France à Alger. N'est pas n'importe qui. C'est automatiquement quelqu'un des services français qui sait ce que c'est que l'Algérie, qui sait ce que c'est que la politique, qui sait ce que c'est que l'histoire. Donc, je vais le dire à un de ces quatre, je pense qu'il est en train de l'écrire. Il prédit donc un avenir proche, néfaste pour l'Afrique du Nord. Bien sûr, excepté le Maroc, qui fait une diplomatie exceptionnelle. La Libye, la Tunisie, elle est en faillite. C'est un pays qui est en faillite. Je pense que les Émiratis vont l'acheter, carrément. Ils vont acheter ce pays parce qu'il n'aura pas de quoi payer même ses fonctionnaires de police. Voilà, donc l'Algérie qui l'alimente. Sous perfusion, il lui met des conditions, donc les Tunisiens vont refuser, comme ce fut le cas du Mali. Donc la Kabylie a un boulevard devant elle. Pendant une élection présidentielle, le MAC. Donc, c'est-à-dire, ils sont en train de reconnaître que la Kabylie est différente. C'est un autre problème. Voilà, et tout ça. Alors qu'en Kabylie, au lieu de parler, de dialoguer, de mettre en exergue l'avenir en faisant un inventaire de ce qu'il y a, comme un pays moderne, on s'occupe du MAC, l'Iyad al-Kharijiyya, les mêmes discours, depuis Cap Sigli, les armes et tout ça. Donc, nous sommes. Peut-être le projet du MAC a atteint un niveau exceptionnel. Donc, l'avenir nous le dira, l'avenir proche d'ailleurs. Et ce deuxième mandat est une victoire, le deuxième mandat de Tebboune. Je les ai appelés il y a une semaine, ce n'est pas trop tard. Mais Ouassen, c'est le pays de Mouadjizet. Mais Ouassen, ils peuvent reporter une élection d'un an, ils peuvent le faire.
Il a réuni 3 personnes, il dit que l'élection, ça sera au mois de septembre au lieu du mois de décembre. Mais ouais, c'est ce qu'il y a. Le journal de 20 heures, l'élection est annulée, on a reporté d'un an, il y a une table ronde, on peut discuter avec tout le monde, on peut chercher des solutions, on peut gagner du temps. Mais là, elle va droit dans le mur. La force, l'utilisation de la force à ce point, les emprisonnements, les arrestations arbitraires, ne mènent à rien. Le خوف يتساوي الباطل ديما يساوي الخوف. Voilà. تنمرتك الدعاء عمر تنمرت حواش تاكيني غير يجرزن اطاس امسلاين بوين اطاس امسلاين يجرزن ادنيغ اطاس لي بروف ادنيغ احد حنو فلاك تنمرت الدعاء عمر تنمرت كوين يشد درير يمثلنا السنين ليلي بلو ازول فلا موت ما سوفيسم تنمرت ميغلان داكيا لنا اكمن يوالو صواد الغرم صواد الغرم ما Azul Flawen, donc moi je parle en français. Donc effectivement le plan zéro Kabyle, ils l'ont mis en marche, mais je pense sincèrement que ce sont eux qui vont s'autodétruire en voulant absolument essayer de nous anéantir et faire de nous des arabophones, chose que nous ne serons jamais. Et donc je voulais dire que... Ah, ça, il y a un écho. Donc, je voulais dire tout simplement qu'il est impossible qu'ils arrivent à nous détruire. Je crois fortement en l'indépendance de la Kabylie. Notre président a vraiment fait le nécessaire pour qu'on soit reconnu à travers le monde. Et donc, pour cela... Le combat doit absolument continuer, même si c'est dur de voir les nôtres souffrir. On n'a pas d'autre choix que de continuer à soutenir l'indépendance de la Kabylie, parce que il s'agit de notre existence, de notre survie. Donc je pense en toute honnêteté, puisque demain c'est le 7 septembre, donc je tiens à vous dire que j'ai fait des lives très courts et depuis quelques jours je suis signalée et de nombreuses personnes aujourd'hui ont insulté, mais c'était le même profil. Et donc parce que demain c'est le jour des votes et ils s'affolent, et c'est plutôt bon signe qu'ils s'affolent, car ils savent que c'est bientôt fini, c'est bientôt la fin, c'est une bombe à retardement, cet état colonial. Ils finiront par disparaître et s'autodétruire eux-mêmes. Ils vont se bouffer eux-mêmes. Donc ce mouvement qu'ils appellent mouvement terroriste est un mouvement libérateur, et ça j'en suis plus que certaine. Mais le combat, même une fois qu'on aura notre indépendance, je tiens à dire que ce n'est pas fini, parce qu'il faudra tout reconstruire. Et je voulais dire que ceux qui peuvent planter un olivier le 7 septembre, au lieu d'aller se déplacer pour aller voter Tebboune, les élections algériennes, c'est une fiction, une moquerie du peuple autochtone. Il n'y a jamais eu d'élection présidentielle. On sait très bien que c'est Tebboune qui sera réélu, comme Bouteflika a été réélu jusqu'à la fin de ses jours. Donc, au lieu d'aller voter, restez chez vous et essayez de replanter ce qui a été calciné dans vos villages, si vous le pouvez, en l'honneur de la reconstruction de la Kabylie qui va renaître de ses cendres. Allez planter plutôt des oliviers, un oranger, peu importe, mais ne croyez pas qu'on n'aura pas notre indépendance, on l'aura, pacifiquement certes. Je ne suis pas quelqu'un de pacifiste, je suis quelqu'un d'assez colérique, même si je parle calmement. Il y a une colère en moi qui me pousse à me révolter parce qu'on m'a arraché à la terre de mes ancêtres, et on m'a interdit de parler ma propre langue, parce qu'il fallait que j'apprenne à parler le français. Donc j'ai occulté ma propre langue maternelle, mais je n'ai jamais oublié
Je n'ai jamais oublié mes racines, je n'ai jamais oublié d'où je venais. Et cette colère qui est en moi, elle est saine. Cette révolte qui est en moi, elle est saine. Et je pense que c'est la colère et la révolte de beaucoup de Kabyles sincères et déterminés à libérer tous les opprimés de la Kabylie, à libérer toute la Kabylie qui est sous otage. C'est certes une prison à ciel ouvert, mais pas seulement. C'est aussi un asile psychiatrique à ciel ouvert. Je vais expliquer cela parce que beaucoup ont perdu leur identité, parce que la Kabylie souffre d'une doctrine qui ne nous appartient pas, d'une bédouinisation qui ne nous appartient pas. Non, on ne sera jamais des arabophones, on ne sera jamais un peuple soumis. Ceux qui se battent, ce sont ceux qui n'ont pas oublié leur identité. Ceux qui se battent, ce sont ceux qui se rappellent de leurs ancêtres, qui se rappellent de la culture de leurs parents, des contes que racontaient leurs parents, de la cuisine de leur mère, de l'enseignement de leur mère. Ceux-là n'ont pas oublié d'où ils venaient, mais ceux qui ont les fesses entre deux chaises ont oublié d'où ils venaient, ils sont achetables et jetables. Et c'est comme ça qu'on crée une civilisation de schizophrènes en implantant une identité qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour cela que je refuse catégoriquement qu'on m'appelle l'arabophone, qu'on me dise que je viens du Yémen ou de je ne sais où. Je m'en défendrai jusqu'au bout. Et je veux retourner sur la terre de mes ancêtres, comme la plupart des Kabyles. Et c'est pour ça que le 7 septembre, c'est important que vous restiez en famille, que vous célébrez ce moment en famille, au lieu de vous tracasser la tête si vous deviez aller voter. Vous savez tous que c'est un vote fiction et je ne pense pas que les Kabyles iront voter, sauf les KDS, sauf ceux qui nous ont trahis. Et lorsqu'on nous trahit une fois, on nous trahit toujours, encore et encore. Celui qui nous frappe une fois nous frappera toujours. Celui qui nous ment nous mentira toujours. Et celui qui trichera toujours. Et la Kabylie, elle renaîtra de ses cendres. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il ne faut rien lâcher. Car la sincérité, elle fait partie de la vie de l'autochtone. La vérité, elle fait partie de la vie de l'autochtone. Elle ne fait pas partie de ceux qui ont oublié d'où ils venaient et qui ils étaient réellement. Donc je vais repasser la parole. J'essaye de garder mon calme parce que je sais qu'il y a des infiltrés en bas. Et je vais les balancer avec les captures d'écran. Ils sont venus dans mon live. Il y a un certain Yacine Poutine qui a plusieurs fakes. Parce qu'il insulte, il va dans tous les groupes indépendantistes cachés sous des fakes. Il fait croire que c'est un indépendantiste avec des fakes. Et ils vont de live en live pour espionner tous les Kabyles indépendantistes, les maquistes, etc. Donc je remercie à cet individu qui a plusieurs fakes, de m'avoir donné la possibilité de retrouver tous ces fakes. De m'avoir donné la possibilité. Il y a un écho. Donc restez debout quoi qu'il arrive. Restez dans la vérité quoi qu'il arrive. Attends, je suis en live. Oui, bah regarde. Donc restez dans la vérité quoi qu'il arrive. Restez vous-même quoi qu'il arrive. Même si on vous menace, on vous insulte, ceux qui sont en France peuvent faire quelque chose. Mais ceux qui sont en Kabylie ne peuvent rien faire, donc ne bougez pas. On ne veut pas que vous soyez torturés, emprisonnés. Mais laissez faire ceux qui sont en exil. Il y a tant de choses à faire. Et n'oubliez pas le 11 septembre, le procès de Axel. C'est une bonne chose. C'est un mal pour un bien. Parce que le pouvoir assassin joue encore ses dernières cartes. Et l'Algérie est un château de cartes. C'est une bombe à retardement et Tebboune le sait très très bien. Ils jouent leurs dernières cartes. Ils savent très bien que la Kabylie va enfin divorcer de ce mariage forcé. Voilà, je repasse la parole. Merci de m'avoir laissé la parole.
سلميرسي مثلا كون الناس سلميرسي كيميلا ديالنا سيني شوف ثاوت مثلا في العضيله كيني الا شت اتصل هذا اتص يقرو جان وكني غادي يغلو ولا ورسن ارسلفن اتص اي مثل مولا شغيليف ذي سقسيني ادعى عمر او نيوفان وكني وانت طافر التصبوال هذه اللي وسقسين دا عمرها ديال هذه اللي وسقسين دا عمرها ديال وكني نكمل كان نبدا مولا شغلي فايت مثل يعني يثول مثلا يكفى ووال ازول فيها كيما نشوف يسيك سلامه كيرزو تما فيك تشيني غيلان ديال انا اكيني غالو صاوب غورك سلامه هذه اللي كان يسقسيد ايات مثلا السومثا كربنا ديالين اصور كي مثلا يكفى تنمسك ما مجد ازول فلون سومثا ازول يعني وانا ازول دا عمر تنمثل دا عمر مي ديق ثينوفكا انكسيغ يون سقسي كان واقيلا بالك ديالي ونظن جو vais pas prendre beaucoup de temps justement pour faire attendre les autres donc سقسي سيغ دا عمر ثنمن في التصير قديشي ناس جو ريسبكت سا بوزيسيون بوليتيك intermédiaire je respecte justement son soutien envers la Kabylie, envers le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mais la question que j'ai à poser à Mas Omar, Da Omar, donc j'en ai vu pas mal de vos lives. Tu as fait presque un serment, si je ne me trompe pas. Ou alors, si j'arrive pas à être, comment dire, candidat à au présidentiel algérien, donc algérienne, c'est un échec. Et si c'était un échec, j'aurais considéré probablement la position au sein du MAC. Est-ce que vous êtes toujours dans la position là où vous considérez peut-être une place au sein du MAC, étant peut-être un responsable politique comme nos frères kabyles, est-ce que vous allez peut-être considérer, si vous avez peut-être le choix, d'être parmi les militants, peut-être les responsables politiques au sein du MAC. Donc, est-ce que vous êtes dans la position de considérer un offre, peut-être une demande de votre part? J'ai toujours considéré que la proposition du MAC est l'idéal pour la Kabylie. Après, ma réflexion arrive à la fédération d'une Algérie algérienne. Ce n'est pas pareil que l'indépendance, bien sûr. Le MAC, j'ai toujours dit que c'est un mouvement libérateur, contrairement aux gens qui l'ont placé comme terroriste. Ma position n'a pas changé aujourd'hui parce que moi, je pense que j'ai toujours dit que la Kabylie a avancé et le MAC a réussi. S'il y a un débat aujourd'hui de ce genre, on va mettre là la campagne électorale de l'Algérie entière, le MAC, c'est qu'il y a un problème. C'est que le MAC a réussi, mais il a, au lieu de poser le pays est en danger, il y a des attaques imminentes, il y a le Conseil de sécurité qui s'est réuni, le Mali, je ne sais pas quoi. Donc, mais autrement dit, le MAC est la priorité de ce pouvoir. Surtout notamment les Burnous rouges. La famille les Burnous rouges, ceux qui sont récompensés par la France et protégés par le pouvoir. Donc ils sont obligés de faire ce que dit le pouvoir. Ma position est très claire. Le MAC, d'abord, ils sont mes frères, ils ne sont pas terroristes. Ça, c'est le minimum pour chaque Kabyle du monde de le dire. Le minimum, c'est de dire le MAC, Farhat, n'est pas un terroriste et Marnas et le MAC ne sont pas des terroristes. C'est le minimum. Après, je soutiens la position du MAC. Je souhaite qu'il y ait négociation avant que ça aille à autre chose. Mais vu la gestion de cette mafiocratie en Algérie, ils sont en train de casser ce pays et la Kabylie sortira vainqueur de cet échiquier.
Ça, c'est un constat, ce n'est pas un vœu, c'est un constat. L'Algérie, je rencontre pas mal d'experts internationaux, parce que l'implosion, elle viendra à ses frontières, bien sûr, surtout l'armée algérienne. L'armée corrompue, non, c'est quelques généraux qui sont corrompus, ça. Quand on dit l'armée corrompue, on accuse les colonels, les capitaines, il y a des gens qui n'ont qu'un appartement de fonction. Ils n'ont rien, contrairement à d'autres généraux qui roulent sur de l'or en Europe, aux États-Unis et dans d'autres continents. Donc l'armée, et quand tu vois une grande partie de généraux sont en prison. Ces gens-là, ils ont des éléments dormants, ils ont des amis, il y a un risque d'Akatourin. Il y a certains qui prédisent qu'il y a des attentats ce soir, demain, je ne sais pas, ils vont saboter l'élection. C'est un pays dangereux, un pays en danger et un pays dangereux. Dangereux pour ses voisins aussi. C'est l'explosion d'un pays comme ça, il va y avoir l'exode, soit il n'y a que la Kabylie qui sauvera sa tête parce qu'il est resté authentique avec son organisation, même si elle a été touchée par ce pouvoir justement, détruite en partie. Mais donc je reste sur mes positions et puis on surveille, on voit comment ça évolue vite. Les militaires entre eux, Chengrihan ne fait pas l'unanimité. Chengrihan est détesté par l'armée. Alors, Tebboune a peur. Tebboune n'est qu'une façade, évidemment. Donc c'est un pouvoir voué à l'échec, qui a échoué, bien évidemment, et il va emporter, sauf si peut-être, moi je souhaite qu'il y ait un homme de valeur, raisonnable et sage, qui va dire tout le monde autour d'une table, venez, on s'est trompé. Le pouvoir algérien doit demander pardon au peuple algérien. Le peuple algérien a été massacré, tué. Le peuple algérien aussi, il a été volé. On lui a volé ses terres. Et l'affaire Khalifa, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Khalifa? L'affaire Khalifa, ce n'est pas une petite chose. Tous les gens qui ont mis leurs épargnes et les partis ont fumé. Alors là, on a spolié les Algériens. Les gens qui ont un peu d'argent, d'héritage et tout ça, eh ben, ils ont été volés. Et certains, ils ne peuvent même pas dire c'est un argent peut-être un peu louche, un peu je ne sais pas quoi. Donc ils ont réussi à voler, à faire les poches aux Algériens. Et on a dépossédé les Algériens de leurs terres. Les terres agricoles et tout ça, à la sortie des villes, c'est des terres qui appartiennent au peuple algérien. C'est des terres qui appartiennent au peuple algérien. Ils les sont partagés. Mazar, les biens vacants, les villes laissées par le colonialiste français, Alger, Annaba, Constantine, les villes, donc c'est des Osmaniens, ils les sont partagés. Nous, entre copains, entre les Foscar du FLN, les faux Moudjahidines, les Moudjahidines de Mars, de ce qu'on appelle les Martiens. Donc le peuple est volé. Avec une fausse histoire, ça ne peut pas durer aussi longtemps que ça. Donc c'est la fin du tunnel. Et le tunnel est guerre, et il va passer par une période noire. Tous les Algériens savent, les Kabyles, c'est certain, les Kabyles, sur un volcan, dépossédés de nos terres et de notre culture, et évidemment, tous les 15-20 ans, on a un symbole. Même l'avenue de Tebboune, elle a été bien calculée. Il a copié l'avenue de Gaulle le 30 août 1959 pour dire au Kabyle, ça y est, la guerre est terminée, c'est terminé, il faut que la guerre. Non mais, il est venu, il s'est attaqué à 3 symboles. D'un coup, d'une pierre, 3 coups, 3 oiseaux à la fois. Il s'est attaqué à Ma'toub, il s'est attaqué à Aït Ahmed, il s'est attaqué à la JSK. 3 symboles. Heureusement d'ailleurs, il faut signaler, d'ailleurs je salue la veuve Aït Ahmed et ses enfants, ils ne sont pas déplacés à l'inauguration du stade Ma'toub Lounas à Tizi Ouzou. Donc, la famille Aït Ahmed et pourtant, l'avion présidentiel, la veuve Aït Ahmed n'est hors de question. D'ailleurs, même finalement, le fait de l'inauguration, ça veut tout dire. C'est un refus. Contrairement
Matoub, ils ont réussi, ils n'ont pas réussi à ramener Nadia comme Nadia, elle a refusé d'aller donc soutenir cette mafiocratie, mais ils ont essayé d'égratigner un peu. Mustafa Tostouzi aura un tournoi de Matoub Lounes. Il veut normaliser la Kabylie à travers la mémoire de Matoub Lounes. Personne ne peut être dépositaire. Donc je ne m'attaque pas à sa sœur, je ne sais quoi. Sa sœur, elle peut voter ce qu'elle veut. Ça ne regarde que sa sœur. Elle n'emporte pas la mémoire de Matoub. Elle n'est pas dépositaire de la mémoire de Matoub. Évidemment, la Giska, Renarid El Hadi Ould Alir, Pounarid le petit trafiquant de Hakim Meddan, et puis il embrasse. Tebboune est venu, il a placé des gens pour venir les embrasser dans plein public. Voilà, Hakim Meddan, c'est mon ami, et tout ça. Il a dit Ould Ali, qui a des fils à la patte. Eh bien, Poutine, là, voilà, tu vas servir, sinon, il ne peut pas faire le contraire de Hadi Ould Ali. Rent la Giska, ministre, président d'un club, c'est un peu minable, mais c'est comme ça. Voilà, donc le pouvoir a utilisé toutes ses cartouches, toutes ses cartes sont abattues. Il ne peut pas y aller au-delà. Donc la Kabylie a un avenir, et la Kabylie, vu cette élection, c'est une reconnaissance encore de plus à la Kabylie, parce que la Kabylie compte. La Kabylie compte, la Kabylie existe. Et si ce débat ait lieu, même, moi je considère les gens qui sortent, les ventilateurs à guide, tout ça, machin, tout ça, c'est des gens envoyés, recrutés par le pouvoir. Bachad le Mac, c'est une reconnaissance à la Kabylie et le débat, la mayonnaise prend. Voilà ce que je pense de cette élection, de cette mafiocratie. Excusez-moi, bonsoir. Est-ce que je peux vous poser une question, puisque le sujet c'est de vous poser une question. Moi, je n'avais pas compris cela comme ça. Lili Blou, Sophia Othman ولا شغل poser la question. ماشا لان واث مثلا واحد الساعه يتراجعون سميت مسلاير الشيطوح ادي زيو ولا غور من الغوال ولا شغل وثمان يا با سوسي وكاين شيطوح من الغوال ولا شغل وثمان لا بيل ولا شغل خاطر لان واث مثلا يتراجعون سوفينا عنايا يزما ما هو الثمن. J'ai pas compris, donc je pose pas de questions, je comprends pas trop. Non, tu n'as pas compris. Alors, si le tour de nos frères, parce que tu as parlé déjà, on ne voulait pas... Ah, d'accord. On voulait, voilà, c'est pour ça. Alors, attends un peu, on va retourner vers toi. Il n'y a pas de problème. On va retourner vers toi et de poser la question, il n'y a pas de souci. D'accord, ma soeur, il n'y a pas de souci. Je vais mettre Axel, je vais faire Sophie Sek, Salamat Garzor. ثاني ذيك شي داير انا اكن يغلو صواد راه كيما ويشتي سعد تستقصير ايدا عمر الصواد راه كيما الجول ثاني مرثي كل يوم دينا الجول في الاول الجول دا عمر سي ان بليزير بون كاين سير نورمالمون دو كيستيون دا عمر يوث لو كونسيرن تاكن en particulier, c'est la politique en général, justement du FFS, la participation à les élections en guerre. Bon, ça me je voulais dire que pour démarrer, pour le courage de Sèvres, pour la résistance, tu n'as pas cédé, bon, après, qu'on le veuille ou pas, la Kabylie, c'est la particularité de Djaïr. La Kabylie, c'est la Kabylie. La Kabylie, c'est une vision. L'Algérie, c'est une vision. Et que personnellement, j'ai testé quand j'étais là, j'ai essayé par tous les moyens algériens, j'ai essayé vraiment par tous les moyens. Au fait, la Kabylie, c'est une vision de lumière, de développement, de démocratie, de liberté, de laïcité, vraiment, et la lumière, le développement, par contre, une autre vision, l'islamisme, l'arabisme, du coup, vraiment deux pôles différents, vraiment, avec le temps, on a vu qu'il y a le RCD, le FFS, les partis régionaux, ils ont essayé, s'il y a des solutions, mais à chaque fois, ça amène toujours de la Kabylie. Je me fais un ethmor de l'Aqbaï. حشرة بين تقبين زيد الانسان قالوا يقول لك وين اكن نظام دوكو بري يوجد فرحه ثانيه يفكد جديد جو بونس كو سي لو سول يوالغ فريمون
avec le temps, avec les analyses et tout, الديفرونس الحاجة شوية ساهت تمورت القبيلة كاع تصور السارة ما كني دوكو هذا عمرك شنو طونك الجيريانيست كتقرا داك كاع واغا تفكر سي كوا لا سوليسيون هنيك تمورت القبيلة زكا كومون اون با فير اسكو انت با فرحة كاع ناخذ دوطر سوليسيون با نيغوسيي كو البوفوار كاع جو سي با فوالا لا كيسيون اوريك هاديك فوق ولا جي دوزيام كيسيون. La deuxième, c'est la participation du FFS à les élections en Guinée. Est-ce que le FFS, il y a deux choses. Soit il a participé parce que يقول في يمن السوارب اللي مثل قمنا à part le mari de Khamed Rakabili pour se sauver des frères qui ont existé le FFS. Non, il a participé parce que il a reçu كان الحوايج et tout باش كنا l'opportunisme et tout et donc le pouvoir gagne pour participer. وثاني مرتنا السيد الحق عمي استمرتنا غادي ناض d'autres Ahmed Ahmed le RCD ils ont essayé d'apporter des réponses aux questions de l'Algérie. Seul Farhat a compris que d'abord, ni Saïd Saadin ni Ahmed ne sont reconnus en Algérie. Ils sont considérés comme Kabyles. D'ailleurs, la campagne électorale a la Kabylie et la secte du FFS, après Douala al-Ghorsan, Douala كان يبغني عزوغن فرحات يزوزو ذلك بقايد سي تو دايا. الجزائر ماشي تسقي الجزائر روحنا لبرج بواراريج. l'Algérie c'est comme les tournées خدم ياسمين خضراء. اكي ندخل معين تورنيو الجزائر ديروا حال في قايد وتزوزو في لا كروند بوست تاع الجزائر. لا كابيلي. فوالا كي تروح على فوالا روح على القلمه تمورتاكير بن سديران البيرين الجنفه وقارنا راه ديالنا ولاش الجزائريين ديالنا دونك سي لا كابيلي كي كونت دونك سي دي بارتي كابيل en réalité. Le FFS اسمي قلاوي حمدي n'a pas réussi parce que le pouvoir ne l'a pas laissé passer. Il ne voulait pas d'une solution pacifique et Ahmed a cédé beaucoup, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi. C'est une secte qui a 4, 5, 10 personnes qui ont négocié avec le pouvoir, bien sûr. Bien sûr, la question ne se pose pas. Même le gouvernement et le slogan الجزائر واحدة وموحدة, c'est-à-dire le problème c'est le مكان le problème غورنا كي تسمى قالوا جزائريين يتمرد الجزائر depuis l'été 62 de لما كاين تدي خلق نقولك c'est faux. Le pays est corrompu. Ce n'est pas le MAC. ما ثرغات مورت القضية ثرغا الجزائر ماشي الماك ماشي لما كنت نوارا لي كندير ماشي الماك يدي السروال لي جون اللي حراقا ماشي لما كي كثيرين في لسنون 2001 ماشي لما كي نغال المعتوب ماشي لما كي نغال كريم بالقاسم ماشي نغال ما بان. Donc le pouvoir algérien a biberonné les Algériens de la kabylophobie, de l'anti-kabylisme. تمرت القبائل دونك سورة ولاش قبائلي ونفهم راه هنا كي نفهم غير سي كو il ne veut pas dire بلي يفهم pour des raisons qu'il concerne. قبائلي يفهم بلي ماشي كيف هذويا وكي سي سيرتان ونزمير رانا عايشين سنون بو فيفر côte à côte mais pas ensemble. On n'a pas les mêmes visions, les mêmes rapports, que ce soit avec la femme, avec l'argent, avec la religion. On n'est pas le même peuple, tout court, d'ailleurs. Donc, et puis, c'est tout. On ne va pas les obliger. Moi, je suis contre les gens qui disent qu'il faut généraliser le Tamazight dans toute l'Algérie. Ou ils ne veulent pas. Mais ils ne l'enlèvent pas. Voilà, d'abord الثغرة القبايليت والثغرة تقبايليت. Deux choses, الثغرة مسليتي والثغرة مسليتي. Et puis je la fais évoluer. Il faut une académie kabyle. نخدم سواء خدم ديجا عندها نظام خدم تسمى دي فرنسا دي كندا خدم des applications pour apprendre القبايليت. Le kabyle ماشي تمازيغ d'ailleurs.
Ce qui est une bonne chose, nous sommes différents. Par la Kabylie qui travaille Taqbaïli, Tamazir, oui, c'est un sanad de évidemment, comme la guerre d'Algérie, Asmara Fouvrani, nous allons s'exprimer pendant ce temps-là, les gens en prison, les exils. Voilà, donc la participation du FFS, c'est un non-événement, ça n'apportera rien à la légitimité de cette élection. Elle est légitime, elle est jouée d'avance. Ils ont dépensé 400 millions de dollars, tout ça pour acheter des voix, acheter des gens qui vont faire des meetings, comme Mustafa Testozé, machin et tout ça. Et puis, je pense que c'est un peu ridicule de réduire une élection présidentielle à la question du MAC. C'est que le MAC a réussi, c'est que la Kabylie compte, la Kabylie avance. Voilà, donc, et puis le Qbaïl, on ne peut pas leur mentir encore davantage. On ne peut pas continuer comme ça éternellement à falsifier l'histoire, le présent. Donc voilà, le Qbaïl فهمن ما ذوي دي صفانا كسافري لا حياة لا الدين ولكن il faut comprendre certaines choses. Il faut comprendre les situations مثلا. Voilà, je ne veux pas enfin parler d'eux. Tout à l'heure, les Saoudiens ont une chanteuse, la chanteuse, déjà, ça revient à Fimanis. Et alors, donc, si tu t'occupes d'elle, c'est que tu lui donnes de l'importance. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'élection et la Kabylie, mais peut-être ils sont obligés de justifier. Le pouvoir utilise la ruse, le MAC appelle au boycott. C'est que tu es du MAC. Mais c'est que tu es du MAC, donc voilà. Voilà. Il y a des gens. Mais ça ne règle rien, ça ne change rien à l'essentiel. L'essentiel, c'est que la Kabylie a avancé. Le problème kabyle se pose et s'impose davantage. Et voilà. Donc il y aura une solution totale. La partie n'est pas perdue. Et puis, Marad Dinir Farhat défend, d'ailleurs, il défend tous les Algériens. Maintenant, dans l'ONU, le pouvoir qui est il tue aussi, il aussi. Il y a des villes où c'est un ramen, il y a un ramen. Il n'y a plus de. Il aurait fallu deux, trois citernes. Donc, Farhat défend aussi les Algériens. ثاني ميرسيك دا عمر وزرا ما الا شاد رنوض نغال انفك والي وبعض مثلنا نظن اللي فيك سقسي ديغن وقيل ذاين فوق دا عمر مثلا فريدريك كازوف لا كاي مع سوفيسيك في ديولين كي ولي كتشينا يما ما الا سياده سقسين ان جينا الحرمه صدروا كاي مثلا فريدريك الزول ماجد الزول ويثبتنا ماشي اون فات ماشي فريمون سقسي صغير خاطر هكا يتمثل ثورة ما تعطي مثلا قوال ما تطفنا تصل الوقت قوال تصل بكود تروحوا نتاع تكتيوين سخلاض خاطر ثورة نوغال سخلاض شعبان رمضان مي إذا أنا خمس تروح صافي دير مام صافي دير كاستيون ريبونس مام ثورة نورمالمون كلش سي قبايليون كني مشكارون جو كرواسا نزبر انا وضع نخدم مشيت كنخدم هدا مجيد خاص ديال تيك توك مي صافاكم اما دينير دي شان تيليفيزي فرونسيز دي شان تيليفيزي وكلي امريكان صافي دير اذا صافي دير إذا باش وزعطيتها فايت مثلنا باش صافي دير إذا كان أورغانيزي في شواركي طري بيان ثورة فوالا في هنا ماشي سقسيغ يساعد هاد السقسيغ باسكو
كيني سكي بي كونسيرن كيني اين صافي ديال تواليغ ماشي تيفرانين ماشي تيفرانين فانكني وكني ساعات تيفرانين نظام قبايليا لوكان صافي ديال لوكان اون في كان سقسيه غايت في سقسيه فوالا مثلا دايور غايت في كاس لوكان يجمع انسقاردش لوكان يجمع انسقاردش نغاد سقاردش الشيني انا غاتفكر ديزيكسبليكاسيون انا صافي دير مثلا ما غادي يسدد ادفكنا استقسيون افو الديسكور ادينا دا فرحات اضلي ماس اسلواي فرحات اضلي لوكان انسقاردش لوكان انسقاردش اين كني دينا سا سرا با ميو ايت مثلا باسكو داين نتشوت يضلي فوالا داير ابي داين نتشو انشتاكي نادا اي مثلا فريد ديريك اي مثلا كريم اي مثلا كريم يظلي إض كامل ذا قد نسقردش خدمة سريد وحصي غير ما توالد وحصي ما ثليض نسقر جديد زال نستان سوايع ديغانا ديوغالي مواس ديغانا تيدنر تيد نسقرش ديغان وكاد نسميكي مثلا النغ عاد نسفهم مثلا النغ ذا شو دينا ماساس الواي فرحة 80 فرحة سعيد يظلي ولا شغور مين يظلي نسقرد شتيد الطاس قمداني ديولين الطاس بويد يسفهمن الطاس بويد يعاون ذا شو دينا الطاس بويد يدي يقوى يكسان في مغلي وين فاين دينا صافي غا يما نسقر جيتيد نخدم يظلي سريد كومبلي كامل كيمي كيبدا غالمي فوق دغا فيا ميم ساعه دارد لو ديسكور ينس اسقسي قد فكره كي غا كريم يدعى عمر ذا شو يتمغلينس افين دينا يظلي ماس اسلواي ذا سقسي سوازالي خاطر كيني بني يشبان ضمعه غاسل غير دعى عمر امش يتميز امشي يتخمم افين يخدم يظلي افين يدينا يظلي ماس اسلواي وزرا راه ما يوالات سلام يفرجيت ذا سقسي يجرزن اسنا والد دعى عمر سلام هات يوالات يسلاياس ما منتا يصغر كيف يصغر بل اين كاين غادينا ما اين كاين يخدم نقدرش يقدرش الجي بي تاع المايك وسلا قاعد اتصور راهو تبدا عمر سلام غاسي دار في السقسيم اللي مثلا كريم والله j'allais lui répondre dès qu'il a commencé à parler. Je m'excuse vraiment, je n'ai pas regardé أين دينا فرحات يضلي دونك ما إلا تزمر سواء شماجيد نغوا يضلي يزران ça m'intéresse aussi, ça intéresse les autres de donner au moins les grandes lignes de ce qu'a dit Farhat Yadli. Je suis très concerné et intéressé par ce qu'il a dit. Donc, Madame Bix, s'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer, là, tout à fait raison. Maintenant, Frédéric. Donc, même les Kenyans, j'ai envie de savoir de ce là pour continuer le débat. Mais il l'a mis. ايش باير بين عمر ولا يروح على لندن ولا يروح على لندن ولا les photos et tout ça. Je sais qu'il y a une reconnaissance du peuple kabyle, mais le reste, voilà, j'allais le voir ce soir, je retrouve avec le live. ولا شو ورد عمر ولا شغلي في ظل نخدم سريد الكماليس المنداد بويا كينيا اساكيني سي دي كيسيون كام ولا انديفيي اسنت البواساكيني دو توالي راه غنوصل مي جو تو كونساي عمر لا تروح للطواليت فرونشمون غير يجرز لا تصل الشباب قبيله في فيسبوك غير سيول اتفضل داخل الدير غير يجرز لا تصل اصباحا غير يدير انا كوسيرم اي قبيلين يتناغنا في قبيله الساكينيه شي بوني شوالي واحد يبقى سيرم. Et je vais appeler Farhat, je vais appeler Sab, je vais me renseigner, s'il faut me mettre en mais bien c'est très important. Je sais qu'ils ont été à Londres, voilà une reconnaissance du peuple kabyle et tout ça. Je n'ai pas pu lire ni regarder le live, j'étais occupé. Je n'ai même pas un TikTok, donc voilà. Mais je vais évidemment prendre connaissance dès demain, ça c'est sûr. Je suis très intéressé, je suis engagé. Et je remercie donc maintenant Frédéric et Ardis Michtan. Voilà, donc, mais c'est important de savoir des choses de notre pour tous les Kabyles d'ailleurs.
ثاني ميرسيك دا عمر فوالا السلام غاتاتي دواليض تسقسيض مليح دافض غيني سفرحن سواطاس ثامو سنين غزول فلاما وثما سوفي السم سلام تكيرزض ثاني ميرسي ما إكميني غادي كان دكوا خوديم سليض ديالنا أكميني يوغالو صاوض ما إلا ساعة تقصير وين يجينا الحرمة أصاوض 400 ثامو سنين الزول كون ويلان داكين الزول ما ماجيت تنمرت ميث كطوني تداريغ الزول نفقي الحرمه ياكينك الزول وثمثن تيستماثين غادي سلن كيني سلاغ تسكواس ما يقبدا مساكين غادي تمسري كان ناس تفكر كرا استقسيين خاطر فاستقسينا من دون سي غاسد كيقرا لو ماك إلي تري جونتي فغي غتفهمها غادي شو ديقصد سوا وراكي استقسي ويسين إنايك بلي نتا توجور ما كاين الجيريانيست امانين ما كاين يدد الماك وفهم غير اخاطر كاينين على حساب مقراض يا عمر مزيغره ثاقين على حساب تموسنين كاينين ما استني ضيون الجيريانيست فغدوك الماك يبو يضربوا الدوكين راه هاي غير اخاطر ميلا لا الجيري الماناش نكوني لي كابيل دير فيفن سيزيك حسبنا نغدير فيفن فغانا هذا سنقرن سافو فهم غير امك سفهمي يد مولا شوكور ثاني انا نغرس عفتاقيت مازيغت سياغاك النضود عرف نو نفورسيا ضغرن تمازيغت نغ تقفيري في قفيريين صافا تسول دو بيي سيباري نغامك خاطر نكوني ثارفت الي توبليغاتوار فلانا ثاني سلم الي توبليغاتوار فلانا امك هاد سفهم لانشتاقي استقسيو انكارو c'est le côté scientifique. L'art est exposé, il stress dès l'enfance, il stress répétitif. Il تهدو une partie de l'art قارنس prefrontal cortex. Prefrontal cortex هي تقرور à chaque fois ما استقرض عذاب القبر تسوقض السلموث هذه تشي دي تقديم هذه يوغاي لا بارتي يقد قال بمذان وتفونكسيوني ركني واثا هذه مغور هذه يوض درجاز نغ تمطوث درجاز تمطوث كي كتويض فيزيكمون مي la riche ne fonctionne pas comme l'art d'un adulte normal. أي غير أخطر l'adrénaline أكل الكورتيزول ce sont deux hormones اللي تفون ما يستراسي بنادم تيكاداكيك تهدونا لاغ بمذان ريبيتيتيفمون سورتو دي كوالا بقرور مزيين يقلاني تديفلوبي نمرني تديفلوبي رابيدمون ومن بعد ثورا نكوني ذي ثمورث الجزائر سورتو أطاس كمذانا ils sont malades ما يوزرين راه بلي sont malades ومن بعد مايلا أنو غير ثين أنذاوين إمذانا بسيكولوجيكمون نغ أني ذير أكو كذا تواليني قفايريين إذا عذاون نسن دو نوتر مانيير أخاطر كيني شغوي ماذا قلا زريغ بلي غمذاني لي مالاد زريغ بلي يقاس ان تريتمون بسيكولوجيك مي ماذا قلا غادي يديني غادي يدير غيدس شنو زعما غادي يدير غاكدو مذانا ماكي أم جنجاريطيط أخاطر نميارد كوطاس تمساج نميارد دي ثلاث نميارد دوكزار نميارد كيسويين نميارد كوطاس تمساج كيني غثان ميرثيكما سورفيين تاكيدي كي تفكح مسنينو هذا صبا قد تجغيدي دار ضوار اسمي سماجد ثموسني ثموسني ذو الشيرم دا عمر donc je pense que ثموسني ذو الشيرم je pense que il y a la réponse même dans ton nom tellement il a واش دنير parfois c'est incompatible effectivement mais تزرد donc فرحتك قارن les fédéralistes et tout ça machin c'est des indépendantistes retardataires donc je crois que nous sommes des retardataires ça viendra parce que si on devrait passer par la case négociation je parle de la Kabylie je parle du MAC et de ce pouvoir il faut d'abord non seulement ou générant le MAC qui يخدم سلاخليس رقمنتن alors que quand ils ont été classés comme organisation terroriste le minimum pour un Kabyle c'est de dire il peut être tout sauf terroriste donc et puis c'est un projet politique provoqué par
justement le pouvoir criminel et assassin algérien. Donc ودي روحه ودي بوضاره كان فرحات كان كيكيا بافاس الشهيد كونترالمون مصطفى معزوزي مستوزي بافاس ماشي الشهيد فرحات بافاس الشهيد دونك يموت في سمور ثنيا دونك يسند شو لا فالور تمورت نلقاها اي تو صافي يموت بافاس دونك ما الا يصوت فرحات كينيا لانديبوندونس الى خان سي كو سو بوفوار وزمر دارا كدنا ثموسني والسيرم on peut vivre côte à côte mais pas ensemble donc voilà mais la position de chacun doit être respectée. Peut-être je vais évoluer demain que je suis fédéraliste aujourd'hui mais ce pouvoir doit s'exprimer au moins أما في الفيدرالية أما في la régionalisation أما في l'indépendance c'est des questions politiques. Ce pouvoir ne sait pas mener un débat, ne sait pas débattre. Le seul débat, la réponse qu'il a eue à la question politique du mouvement politique MAC, il les a classés terroristes pour ne pas discuter. La France aussi a fait pareil au FLN. Le FLN, au début en 1954, le FLN est une organisation terroriste. C'est Aban Rabban qui a fait une organisation politique en 1956. Donc, alors que le MAC, donc Farhat, a fait d'abord une organisation politique et malgré ça, une organisation terroriste. Le pouvoir algérien ne produit pas, il copie, c'est un pouvoir qui fonctionne comme colonialiste, donc il copie le colonialiste français, il marche sur ses pas. Voilà, donc بالك نعذر كذا وتفهم ضرا كان ماذا قلنا تزمر تسمي ذاك اللي اسمه فرحات les autonomistes les fédéralistes des indépendantistes retardataires هذا بدنا نلحقوا هذا نكونها donc voilà on va aider là en tout cas voilà ce que j'ai à dire à cette question j'espère que j'ai répondu. المرسيك دعا مرسل المرسيك سيريسي إنش جيلان سجارز سوطاس هذا يغال ووال يوثماثنا ليلي لابيلول أزول فلام وثما سوفي سمسيكة نظام أكمل يغال ووال ثنيا تسعة ستسير سقورن ليلي لابيلول ليلي بلو باردون ليلي بلو باردون Vous pouvez dire Lily tout simplement, c'est comme ça, vous cassez pas la tête. Voilà, donc en fait j'ai plusieurs questions. Pourquoi vous n'apportez pas directement votre pierre à l'édifice puisque vous êtes d'accord sur tous les tableaux et aussi est-ce que vous pensez que la Kabylie pourrait devenir un Eldorado une fois qu'elle sera indépendante, sachant qu'elle va renaître de ses cendres? Et pensez-vous aussi qu'une fois qu'elle sera indépendante, puisque pour le moment vous n'êtes pas dans le MAC, et je trouve que normalement, vu votre expérience politique, vous pourriez apporter vraiment un plus. Et je trouve cela dommage. Et par exemple, quand elle sera indépendante, pourquoi, par exemple, est-ce que vous ne voudriez pas faire partie de ce parti? Parce que bon, il y a plusieurs groupes d'indépendantistes, mais pour moi, c'est le MAC qui en fait le plus et qui en a fait énormément. Donc j'espère qu'une fois que la Kabylie sera indépendante, on retrouvera les mêmes indépendantistes unis sur le même bateau pour reconstruire cette Kabylie, parce que on a besoin de personnes qui ont de l'expérience de la vie, la sagesse de la vie, et c'est vraiment nécessaire pour mener une Kabylie qui renaît. Et donc, est-ce que vous pouvez répondre à ces quelques questions? Bon, j'en aurai d'autres, mais après, je ne vais pas monopoliser la parole. Déjà, ça fait beaucoup de questions. Je crois que j'en ai posé 4. Si vous pouviez répondre à ces simples questions, parce que je pense qu'une fois que la Kabylie sera vraiment libre et indépendante, ça sera une civilisation moderne et plus évoluée que jamais. Bien qu'il y a des bémols, bien qu'il y a des problèmes identitaires, je pense que ça sera réellement un nouvel Eldorado où tous les rêves seront possibles puisqu'il y a tout à reconstruire.
D'accord. Alors, je pense que j'apporte ma pierre à l'édifice, hein. Même si je ne suis pas du MAC, je pose la question kabyle, peut-être différemment. D'abord, c'est une diversité. Je parle de la place de la Kabylie dans cette Algérie, qui n'est pas du tout, qui n'a pas la place qu'il faut. Donc la Kabylie est différente. Comme je dis qu'il y a des peuples différents en Algérie. Je ne suis pas en train de dire nous sommes mieux ou moins bons. Mais nous sommes différents. La négation de la différence n'est pas bonne. Nous sommes différents. Nous n'avons pas la même langue déjà, la même culture. C'est quoi un peuple? Un peuple, c'est une communauté culturelle. La Kabylie, elle a un peuple qui a une langue, un territoire, des traditions, des coutumes, des relations, une organisation ancestrale d'ailleurs. Donc, moi, j'apporte ma pierre à l'édifice, c'est de pointer du doigt cette différence en Algérie. Donc, je dis qu'il y a des peuples en Algérie, que la Kabylie est différente. C'est apporter ma pierre. Après, comment gérer ce territoire? Le MAC, il veut l'indépendance. Mais le MAC est un mouvement libérateur. Mais qui va refuser l'indépendance? Donc, je dis toujours que la proposition du MAC, c'est l'idéal. L'idéal, c'est l'indépendance. Évidemment, moi, je peux vous étaler un projet économique que la Kabylie est viable. Elle peut produire de la richesse, elle peut même libérer l'Algérie, peut-être le continent africain. Parce que, de par son organisation, elle peut faire des émules. Ça, c'est une chose. Tout à l'heure, j'ai entendu dire pourquoi j'ai dit que le MAC est une organisation gentille. Gentille parce que toutes les révolutions ont commencé par un petit groupe déterminé. Ce n'est pas tout le monde qui pense à la révolution. Donc le MAC pose sur la table un projet politique, ce qui est une bonne chose. Je ne veux pas parler d'un bras armé, sinon ils vont tomber dessus, attendre les armes, tout ça, donc on les a achetés. Donc, mais vu la répression, ce qui s'abat sur la Kabylie, on touche à la dignité des gens, on rentre dans les maisons, on convoque des femmes au commissariat, ce qui est contraire à la pensée kabyle, la tradition kabyle, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont avoir une réaction néfaste. C'est-à-dire les armes parleront un jour si ce pouvoir continue comme ça. Iskaroua fort, il n'a jamais été fort. D'ailleurs, il suffit de trois islamistes qui ont pris les armes parce qu'on leur a enlevé leur victoire, c'est ça la vérité. Eh ben, le pouvoir était obligé d'appeler à la rescousse les citoyens, le groupe autodéfense et tout ça. Il aurait fallu négocier avec eux. Ils n'ont pas gagné par les armes. Donc, quand on dit Kouadariba, moi je demande à voir. Kouadariba, on n'a jamais fait de guerre. Kouadariba, aujourd'hui, les guerres ne se gagnent pas nécessairement avec des avions ou avec de la quincaillerie russe. Hein. Donc, je dirais avec la matière grise. Avec la matière grise. Ah, la guerre se gagne sans tirer une balle. Elle est gagnée d'avance. C'est la matière grise, effectivement. Donc, aujourd'hui, si je parle de la Kabylie ainsi, différent du MAC, le MAC que je respecte, je reviens toujours à la même chose, je dis que le MAC, elle a une solution idéale. Mais Farhat aussi dit que les autonomistes et les fédéralistes comme moi et tout ça ne sont que des indépendantistes retardataires. Nous sommes en train de marcher, avec la vieillesse on arrivera sûrement, mais plus tard que ceux qui sont déjà arrivés. Mais la Kabylie se retrouvera. De toute façon, il y a un avenir pour la Kabylie, et la Kabylie c'est l'universalité. C'est-à-dire, tu vois un Kabyle où tu veux, dans le monde, il est confondu. Il s'adapte, le Kabyle. Et puis, le Kabyle est élevé avec des principes organisationnels. Donc, le Kabyle est organisé, la Kabylie est organisée. C'est ça qui fait la différence. Pourquoi le Kabyle a réussi partout dans le monde? Pourquoi il comprend toutes les langues? Parce qu'un Kabyle cherche à comprendre. Voilà, cette intelligence collective n'est pas venue par hasard.
Donc il y a une différence et j'espère faire en bénéficier les autres peuples d'Algérie et d'Afrique. J'espère que j'ai répondu à votre question, Lily. Est-ce que vous pensez que la Kabylie pourrait être un Eldorado, là où les rêves se réalisent? Je le pense sérieusement que la Kabylie peut devenir, ce ne l'est pas déjà, hein, parce que la Kabylie, moi je vois à émerveiller chaque visiteur, qu'il soit national, algérien ou du monde. Chaque fois que quelqu'un vient, regardez l'émission, comment elle s'appelle, Maximi là. Je viens dormir chez vous. Vous savez, le buzz qu'a fait son passage en Kabylie est énorme. Or que cet animateur sillonne le monde. Mais son passage en Kabylie, en rencontrant des jeunes, un peu de gazouze et tout ça, machin, il a appris autre chose en Kabylie. Ces jeunes à El Hammam, et d'ailleurs, il a mis en exergue la différence qu'il y a entre un jeune Kabyle, de El Hammam en l'occurrence, et les jeunes d'Oran. Les gens d'Oran, la seule chose que lui ont dit, Monsieur Maxime, on n'est pas bien. Monsieur le Français, les Français, c'est-à-dire on a appelé le Français, on est mal, on n'est pas bien. Voilà, donc la Kabylie, effectivement, est déjà l'Eldorado. Rien que de lire, de voir ce qui est l'organisation kabyle, et puis ce qu'elle a produit, regarde, en termes culturels, la Kabylie a dû y dire, a dû être Menglet, a dû Farhat, a dû Matoub, a dû Sherif Khaddam, tous ces gens, c'est que des vedettes. Elle a des écrivains, Tahar Djaoud, c'est Mouloud Mamri, et puis des révolutionnaires. Il n'y en a pas un révolutionnaire. Regarde, aujourd'hui, il est encore vivant, les jeunes d'ailleurs, Younes Adli, quand je l'écoute, c'est merveilleux. D'ailleurs, il est sous ESTN, il ne peut pas sortir du territoire, tout simplement parce qu'il a fait une recherche sur l'organisation de la Kabylie, donc Tajmal. Donc il remet en exergue comment cette société kabyle est organisée. Alors là, c'est pas bon. Donc il ne peut pas sortir de chez lui. C'est n'importe quoi. Donc pour moi, et puis quand j'écoute certains artistes comme Zdek Mouloud, comme Ait Menglet, quand j'écoute leurs textes, je me dis, je l'ai pensé plusieurs fois, je l'ai même écrit, j'aurais souhaité que d'autres que Kabyles, d'autres personnes, d'autres peuples comprennent le Kabyle pour goûter vraiment la poésie de Sherif Khaddam, d'Ait Menglet, il faut être Kabyle, malheureusement. Si tu n'es pas Kabyle, tu ne sens pas la même chose qu'un Kabyle. C'est merveilleux. L'harmonie, le sens du verbe, le texte, tout ça, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, et puis, ce qui est bien, c'est que le Kabyle aime sa kabilité, aime sentir sa terre, l'air de son village, de sa région. Donc, un peuple fier. Moi, je demande à tout le monde, je demande aux Chaouis d'être fiers d'être Chaouis, d'aimer sa région. j'aime القبائلي نحمل العطاء قبائليتي ونحمل العطاء الدور القبائل الفرنوسي voilà j'aime ma culture, je suis bien dans ma peau. Et cela ne veut pas dire que je n'aime pas la culture arabe ou chaoui ou française ou marocaine, je ne sais rien. Donc voilà, je découvre, je veux bien découvrir, je suis différent, mais je veux voir comment vivent les autres. Mais la culture, être fier de ses parents, de son village, de sa ville, de sa montagne, voilà, c'est formidable. On vient te dire comme ça, toi, voilà, t'es pas kabyle, t'es arabe, voilà, t'es musulman. Musulman, si je veux être musulman. D'ailleurs, moi, personnellement, je le suis, mais c'est pas obligatoire. Et de quoi je me mêle? Si je veux aller au paradis ou pas, comme disait Mouhia. Mouhia disait, الجنة تاقيت لها مقرض تزكزاو العاليت بس عود الدوغارة. Elle m'a promis de là, et ben il s'est ouvert de là. Voilà, donc
Voilà, on a tout. C'est un peuple, tout simplement, avec son harmonie. Voilà, c'est tout. Pourquoi on est jaloux du Kabyle, je ne sais pas. فالميرسي كيتري ساكنين في المسيح بين اللي ديران ساكنين في الزيت ايوه الوال يبقى اسول سولفيات مثلا يشيع دا ميساج مثلا مري وقيلا ويستوفرا يبغى غادي في كاس تقسيم استبغى ولا كان ما استجماد دي عدي مولا شو غيليف ادي في كواليس ابري غادي نوال الغرول مولا شو غورا ايات مثلا ازولا مثلا مري سوفيسي ثلمثي شي كيلان يرا سولفا هذوك الفكره ولا زكلي طوال بليزيور فوا اكيد قالوا صاوض الغورك يمي وستوفا درق لك خدام صاوض الغورك مثلا مري أزولف لك المجد ديما ثنمرث ميد في كذا وال ثنمرث يسري ذا جينك نشوف سينفجي الحرمة مسعو مرايت مختار دينا غازولي ويدي لانوك دي سري ذا جي ويدي تابع نوك سري دينك ثنمرثي ويدي تابع ثقبيلي تيفي شو تيك توك السلام على ضاوي ذا جي لانوك ذا جي هكا مشي كان لا جي هذا بونينا ثقبيلي تيفي تيك توك تخطن يلثي كلتا كا تسوي دي سلن يقرزن يعني أنا ثمر تقبيليت يعني أنا قبيليا نسالم أكني تابوني أكنتي مغور يلثي كلت يسلن انتي دفم ذاكي يلثي كلت لن يسلن سيد يوسنس لا عجلان سي ثمر تقبيليت انتي دفم ذاكي ميلاقا كتف كمثيت تابوني تقبيليت تيفي تزورات مزورة سيني مسا عمر نسوفيسيك زول فلاك كيني ثنيض داول زيكني وزغار بالك هات نغلط كيف غلط قواني مي ثنيض ميديا دا مس فرحات مهني ديال ار سي دي اما كان كل خانت كيشبع ربي ماشي ذاك الاخ جو بونسا ماشي ذاك الاخ وريكا كلاخ ما كانوا يسينا راه تسارتيت نعشو مي شبع ربي ما كان فغدا دينيض il a été trahi peut-être c'est le mot juste par rapport à ça parce que avec poser la même question que Chine d'Aran. Voter في تبون en 2019, mais c'est gars n'a pas qu'à de Mihalines. Je pense que c'est à peu près ça, c'est la trahison lieu ou qu'il a. Mais je vous salue déjà par rapport à الانتقاد اللي تفد ذاك سي قبيليا خاطر الخاصه كثير من مخالف انت كاف مسلمك ما شاف ضد دار قبيليه ضد سي قبيليا خاطر اكني قلا قضيه لي الحال خدم التسارتي السرت مي ماد الحق تسواع ثان دي قلا قد تفضل ثمثني كارتي سماتينيك تخدمت راش تاكي دي ساعه مقرحه نكشيني الور السلام امنو غينيك اسكو منو غاكي ثوث ولا بيسك تخدموا بزاف تو سا اسكو ولا تطو كلي تبدها تاع مومون نوصي لقداين انا كاغد اذن بوياكو كيسواسنا كي خاصه كاطاس قبايلين من دي الجزائر اورغان الجزائر ني باش تيلي تجوج كي تو سا ماشي غير ثقره سلقديش كي ما كيسفان دو كلي ثيت الجزائر هاد كشيني داغن ادو غلط سيديس ومنو غاكي لانديبوندونتيزم لا رسمي لوتو ديتيرميناسيون بور لا كابيلي واكي دا سقسينو بارابور ساشتاكي فوالا ثنمرثي مثل ثقيلنا اللي يصفرحنا بساطاس ميرسي بوكو الوغ نيغد لا كرياسيون دو ار سي دي فرحات كي لقيتو فيك لقيت سعيد سعدي ماشي دو ار سي دي كالخان parce que son Farhat, Saïd Saadi n'était pas connu. Celui qui était connu, qui peut drainer les gens, qui peut convaincre, c'est Farhat. C'est à peu près, j'ai 62 ans. Hein. Moi, j'étais Farhat était notre idole. Donc, il était à l'université, c'était un militant, donc un grand chanteur, donc, il nous guidait bien évidemment, c'était un leader. D'ailleurs, c'est pour cette c'est pas normal. Donc, il m'a dit le RCD de Saïd Saadi, et qu'il a reçu l'ordinateur Hamouda, Misna Amerouche après tout. Donc, lui, il dit je donne la Chine, le RCD, il y a une grande partie. D'ailleurs, mais tu vois, tu as dit Saïd Saadi, il a dit le mana.
Le RCD est l'unique parti depuis l'été 62 en Algérie. C'est un véritable parti. Oui, c'est des fabrications artisanales. À part le fils peut-être, donc c'est l'islam. Le RCD est un véritable parti politique, malgré. Et puis il a le pouvoir à profiter de sa production intellectuelle, de partisane, pour l'abattre, bien sûr. Il a abattu. Vous connaissez le Khoubaïl. On a une spécialité, merde des Sfarion, c'est-à-dire on a massacré Saïd Sadir. D'ailleurs, j'étais l'un des rares, peut-être, à crier au scandale, non, d'abord qui attaquer Saïd Saadi sur d'autres terrains, mais pas sur cette question. Je ne sais pas, c'est une chose. Saïd Saadi, que je n'aime pas, il est témoin. Et puis, Farhat aussi, ce n'est pas normal. Donc, le pouvoir, donc, c'est pour équilibrer un peu les choses avec le RCD. Effectivement, pour moi, Farhat, mais en tout cas, même j'ai appris, c'est très bien, c'est de la politique. Mais, Farhat, la réflexion aujourd'hui, les fédéralistes, les régionalistes et tout ça, les autonomistes sont des indépendantistes en retard. Tout ça. Il a tout à fait raison parce qu'ils ont le pouvoir à guerre. Oui, il est amnésique. Donc, les Iraniens ont perdu du temps. Le parti politique, c'est une perte de temps. Voilà. En 88, l'armée de Nazar, il a tiré sur le peuple. Comment justifier ça à l'opinion internationale? Comment calmer le peuple? Les partis politiques, les journaux, pendant 15 ans, la démocratie, la liberté d'expression et tout ça. Donc c'est le RCD qui a servi le pouvoir. Le RCD a servi en quelque sorte le pouvoir à calmer les peuples, à occuper les gens, à faire la politique, la démocratie, la vote et tout ça. Tout ça. Donc, mais ce passage a donné raison à Farhad de penser que il faut frapper le serpent à la tête. Donc Farhad, c'est ce qu'il a fait directement, sans ambiguïté, clairement, et puis il a raison. Nous sommes des retardataires. La réaction de ce pouvoir est acculé. Qu'est-ce qu'il va faire? Je préfère intermédiaire pour calmer le jeu que d'aller à l'affrontement. Le mec est gentil. Encore une fois, il va y avoir une réaction. Comme toutes les révolutions, c'est une petite minorité convaincue qui va au charbon. Le mec est un organisme. C'est pour ça que le pouvoir anticipe. D'abord, le pouvoir a anticipé dans deux choses. Il a placé des campements militaires dans toute la capitale. غازوق نعرف قايد تصافط تشكارين السيم نرمل اماكن ديال الكرا تفرع الكرا تفرع الكرا هاد السنه تيروريست ولا تيروريست شكارن ولاش دونك ساعه السنه القبائل تحضر الاربعه تواسيف تصافط يشكار نرمل لي كومبمون كان لي ميليتير كاع شيوان تو سا دي كومبمون دونك هذا شو ساعه السنه دوزيام شوز مراد فابريكين تحدو حقي تورا جون لي زارم كاع زلاله تحدو حقي تفني في كايتي تو سا ماشان لي زارم tout ça, c'est qu'il redoute justement cette réaction pour dire que le Mac est gentil, ça ne sera pas le Mac. À cuisine, tu as dit les armes, passer des force de contrainte, tu as les armes, voilà. Mais il va, tant que s'attaquer le Kabyle, le Nifis, à la dignité, je me disais, il y a une caméra, mais je crois que les gens qui ont ce bargaran, point ça guerre et tout ça, on s'en les géros, je sais pas, mais le malade d'entrer le couvert. Quand est-ce qu'ils vont dire basta, ça suffit? Mais les jeunes, on m'a appelé, il y a des jeunes qui ne rentrent plus chez eux. La gendarmerie partout, tout ça. Peut-être ça a dit le vote. Donc, Farhat a raison. Il a tout à fait raison. Il sort de la réflexion. D'ailleurs, c'est grâce à Farhat, c'est grâce au Mac. Il glace le débat sur la Kabylie. Mais le zéro Kabylie, il existe. Il existe, il s'amplifie et termine. L'arvana tiratan pour Jamal Ben Ismail, j'ai posé la question justement à Saïd Saadi.
Qui a arrêté Djambal Ben Smaïl? Pourquoi avoir arrêté Djambal Ben Smaïl? Qui a fouillé Djambal Ben Smaïl dans le fourgon? Qui l'a livré à 6 mètres du portail du commissariat? Maintenant à 60 mètres de la place à Ben Ramadan. Non mais, alors ce famille, elle nous dit de la police. Ashur de la police. Aïn fourgon. Qui a informé toute la population le pyromanie, et tout ça, donc c'est une vindicte populaire très bien organisée par le pouvoir pour accuser le Qbaïl. Le Qbaïl on qnara, le Qbaïl ma vana نسنم كي نقل ما كي نقل. Voilà donc جمال بن اسماعيل رحم ربي بكل حال رحم ربي دابور اكن مالا نودي يموتن اما خريجين اما قدر فانا ثلاثه 240 بيرسون يموتن بلا ودي مو يروح خامل سني تو سا دونك l'affaire بن اسماعيل non l'affaire de la Kabylie l'affaire de l'Albanie et Liv Gate aussi تكرت مس l'année d'après شحال يموتن سي با نورمال نود نوارا لي كندير هاد لما كتفرح هاد نوارا لي كندير الفرحات كي نا با لي مويان كي نا با مي لي مويان يصغد لي chars au lieu d'acheter des moyens pour les pompiers pour protéger la population qui est la première mission de l'État, c'est la protection des biens et des personnes. Voilà, nous avons une mafiocratie, un État terroriste, un État pourri qui organise des élections comme ça. D'abord, de l'Aïv à Zaïr, de l'Aïv aussi à l'opinion internationale. Comment cette élection au mois d'août anticipée? Pourquoi? Et en pleine campagne électorale, il convoque le Haut Conseil de sécurité. Et le pays est menacé, le peuple doit savoir c'est quoi, et annuler ces élections. On ne peut pas passer comme ça. Donc, mais tant mieux, ils sont en train de bien, ils cassent de bon cœur. Donc, peut-être mais ils sont en train de casser. اسكو نزمر مقانا كني نمثاوي باللي كاساكي لا سول فورس بوليتيكي قلن ذي ثمورث سورتو ثمورث القبائل سي لو ماك مو ماشي العناية ثمورث ثقبايلي تنمرتك. Non mais c'est clair, ثمورث القبائل en général est unie, mais il y a des apparences de division. La seule force politique en Kabylie, c'est bien le MAC. La secte du FFS, c'est le pouvoir qu'il utilise pour normaliser la Kabylie. Mais même la France a fait de même. De Gaulle a voulu normaliser la Kabylie après la mort de Améros. Il est venu le 30 août, Google, 30 août 1959, De Gaulle à Tizi Ouzou, il est accueilli par les Burnus rouges. Mustafa Mazouzien était des Burnus rouges, ils étaient là. La maison de la culture, vous êtes un génie. Donc c'est les Burnus rouges qui font la campagne de Tebboune, qui l'ont accueilli aussi. Et c'est clair, il n'y a que le MAC qui était force terroriste. Nous, on jette des pierres qu'aux arbres servitiers. لو كان الماكاكيان كندي قال بوفوار يفوريان انا دي باري 5 سنه ماشان مي بوركوا هادشي كاع انا كنت زطوزيا كي ماشا خدم لي ميتينغ لما لا كومباني الكتورال سور لا بريزيدونسيال au lieu de parler des vrais sujets qui concernent l'avenir et le devenir du pays, le quotidien du citoyen, هضرنا في الماك. C'est que le MAC compte, le MAC est la première puissance politique d'Itmourth, c'est clair. Et c'est le MAC qui représente la Kabylie aujourd'hui. Et puis, légalement, tu ne peux pas représenter le peuple kabyle, le peuple indépendant. Le pouvoir veut tout contrôler, à part le MAC, parce que c'est une organisation clandestine, qui n'est pas reconnue en Ali. Ils ne vont jamais la reconnaître. L'indépendance, c'est tout. Donc les choses sont plutôt claires. Et dans la tête des Kabyles, كي تسمى كاع غادي قبايليين ماشي لماك يثمر ذاكي تسمى كاع غادي قبايلي قارن لا سول سوليسيون اش راه غير من ميلا الخوف هاكي الخوف لا بور ايت هيومان معنى لا بور هاكي نيفيت با الدونجي اي ا مومون الى قد ننطق داين يا دي شوز كون دوا با ليسي باسي دلاي فلانا ولا لا قبايلي ديال سنتقنا فين نظن ديال الجزائر ولا البسودو انيماتور هاكي
des Français qui a insulté le Maroc, les seuls qui sont désengagés des propos de Mahdi Ghazal qui se parlent, il n'y a que les Kabyles ou alors les intellectuels algériens. D'ailleurs, s'il y a une élite algérienne, l'élite algérienne est kabyle. Elle n'est pas. Il profite du pouvoir, Et d'ailleurs, ce qu'il a dit concernant la Kabylie, c'est son honnêteté. Il a biberonné l'anticabylisme depuis tout petit. Et c'est un anticabyle. Et on a des preuves aussi. Il hamel le Qbaïl parce que c'est son lectorat. C'est tout. Et Kamal Daoud, c'est pire. Et Bouzgan, le Qbaïl, il faut un étranger pour les arranger entre eux. Donc, c'est-à-dire, oui, mais il profite des situations. Et tu ne trouveras pas un Kamal Daoud, écoutez, le MAC n'est pas une organisation terroriste. Enfin, il a pas de jouer d'abord le Qbaïl, des terroristes, voilà. Kamera, il est président du congrès à Mazir, elle n'a rien à faire en prison, non. Elle a perdu sa peine normalement, et voilà. Donc, tous les ingrédients sont prêts, sont là pour faire monter la marmite. Merci, وين كنت اليوغا الوال يما غاسول سينا زلفلا كيما سوفي سيك الناس يكتب لنا كيا ديالنا سلفا غير العظيم كيا سلفا كنت مثلا الا شي طوح العظيم ماشا هكا خاطر هو التصوير تلاقتي ريف صافي يتلي شي طوح العظيم يتلي شي طوح عطل يما غاسول كي يغول سوا كيما هنا ما الا ذكي غيثلي ما السلام الزول ماجد خاطر ولا شوالي ثاني سكي سالوق ثاني ميت سولير زوفلاك دعمر زوفلاك الزول هذا كذا كان هذا مشطوح اون بليس انا فاكنا وصل يديني ظني ثاني فيك تص يمدني باللي مع ناس لما كلام ماك مره فرحت السيد ماشي داير برافل خاطر يدينا صح يمكن نسينا كلش مثل سرتي ذاك السينار اش ماشي كنت كي كرها ثمثني ويسنونا ثني حقر كي كرها ثم حقرانيث كروري تاكيتي محقرانيث هادينا كي قبايلين كي يدير برافل نخدم لا شما كي دينا الساعه 8 مليار الجزائر كاسكتي لي زرعه الرفراف بصح ما يزرع سنا القوى الضاربه ورين كيني ما كنا كني قرنا كني الخير كان بون اسقسي ذا مشطوحه كي ذا شو لافينيك اسمس لا بوزيسيون الامريكان في ثمثله كي تمور قبايليت ما نيجاتيف غير ما بوزيتيف غير شو ما سال كي لا بروف لي دو كوتي ذايا ولا الغول Alors, la position des États-Unis d'Amérique, le Canada des Trump, je le souhaite et c'est prévisible. La Kabylie sera indépendante pour ne pas tourner en rond dans la position des États-Unis. Les États-Unis, c'est leurs intérêts et c'est de la géostratégie. Les États-Unis sont clairs. Leurs alliés, c'est le Maroc, c'est Israël et les pays du Golfe. Donc la position d'Israël et du Maroc est claire. La position des États-Unis va avec. Clair, net et précis. Et surtout, les États-Unis travaillent. Et ce n'est pas la première puissance de cette planète pour rien. Ils ont 217 bases en dehors de leur territoire. C'est pour protéger leurs intérêts et imposer leurs solutions. Les États-Unis, rien n'est caché que l'Algérie est pro-russe. De l'humanité. Donc les positions de l'Algérie depuis l'été 62, pour ne pas dire l'indépendance, sont pro-russes, sont contre les intérêts des États-Unis. C'est vrai que Poutine a donné un coup de pied donc, à Chengriha et puis Tebboune. Ils veulent aller vers les États-Unis. Ils adorent ça, les Américains. Les Américains ne jouent pas avec. C'est pas un jeu d'enfant.
Les relations diplomatiques, la diplomatie c'est une chose, la stratégie et la géopolitique c'est deux choses différentes. Et les intérêts, bien sûr, au milieu. Donc, l'Algérie aujourd'hui n'a plus d'alliés. Et pourquoi Tebboune va aggraver la situation de l'Algérie à l'international? Parce que il aurait fallu une campagne électorale, placer une autre personne à la tête de l'État pour pouvoir faire une autre politique. Là, c'est possible. De reprendre langue avec tous les... dire que voilà, je balaye tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a cassé, les dégâts Tebboune et là, c'est possible. Mais là, si Tebboune revient justement sur sa parole, c'est affaiblir l'Algérie. C'est qu'il n'aura plus d'aura. Et puis, c'est comme s'ils marchandent leur existence. Le pouvoir algérien est en train d'être encerclé par le peuple déteste son pouvoir. Même au Gadagui, tout ça, il suffit d'un rien, ils se rendent compte, ils sont contre à la base. Et les Américains ont leurs alliés déjà en place, à l'Égypte, comment on appelle ça, le Maroc et puis Israël. Mais ce qui fait mal aussi à Tebboune et Chengriha, c'est la position de l'Algérie au Sahel. Elle a perdu toute son influence, les Maliens ne veulent plus entendre parler. Les Maliens, c'est terminé, c'est la guerre avec les Maliens. Et puis les Américains, rien n'est caché que c'est l'Algérie qui a introduit Wagner au Mali. Voilà comment quand tu fais tu utilises la force, tu te dis et tout ça, ça ne se dit pas. Pour toi. Tu te défends peut-être si jamais quelqu'un t'agresse. On ne dit pas nous sommes donc la position de ce pays c'est un pays en danger, un pays dangereux à la fois. C'est la position des États-Unis, ce que je vois et ce que j'entends chez certains spécialistes en géopolitique. Et c'est Trump. Trump, il a reconnu d'abord la marocanité du Sahara. D'ailleurs, cette histoire du Sahara occidental et de la Palestine, il était temps d'en parler pendant la campagne électorale. Mais la question concerne qui? Les milliards qui vont au Sahara occidental. Le Jamhouria al-Arabia Sahraouia de Tindouf. Mais le match est perdu. On insiste encore. Nous sommes les seuls à maintenir ça. Et puis, Palestine, ça suffit. Donc, alors, la guerre l'armée qui va envoyer à Gaza, qu'il envoie ses enfants. Il n'envoie pas les Kabyles, les enfants du peuple. Non. Il faut qu'il envoie les enfants qui sont militaires. Quitte à l'ambassade de France. Donc, le peuple est infantilisé, donc ne compte pas. Dans le Sahara occidental, c'est l'affaire qui concerne que l'armée. C'est quoi cette histoire? Le match est perdu. Et ça empêche donc la création du Grand Maghreb, de faire la paix avec les voisins, non. Et ça peut coûter cher d'un moment à l'autre. C'est pour ça que le Haut Conseil de sécurité est réuni pratiquement toutes les semaines, comme une partie de domino du week-end. C'est pas normal. Ce n'est plus un État. On n'a pas construit un État, on a construit un pouvoir avec un appareil répressif. Et vas-y, tu donnes quelqu'un à la main sur à cause de Tsawara. Emprisonner les Kabyles parce qu'ils sont Kabyles, ça ne marche pas. Ça marche un moment, mais il y a une fin à tout. Les élections à Gouskan, pour moi, ce n'est pas une élection. Donc, ça ne vaut même pas le coup d'en parler. Voilà. Et puis, Tebboune, je pense que ça arrangera les affaires de la Kabylie. Khatar, il est en train de casser, il va finir la casse. Or qu'il fallait arrêter les frais. Voilà, j'espère que c'est mon avis. Après. Merci أدي عمر merci يسمحوا لي أجيلك فين يشدن الأمريكان أمشي تستوالا ضيتو هذه يقال والي مثلا أنيس سينزل في الله كان سوفي السك أغيسوف يعني العضي لاجينيا تطاس جروجا ما من تا أكيد يقولوا صواب ضروري كي مثلا أنيس ثمغليني كي ناس تصير
مثلا نغيد عمر صوت مثلا جو سوي دون لو ترونسبور داكور هاد الولا وركي مثلا انيس كاش طوح مثلا بوب ازول فلاش انسوفي سيما سلام وقت كرزل ما بشكل كنسوثر اغسل في العضيله كينيا تتصيط رجال اكيد يقولوا صوت وركي مثلا بوب Azul Flawen, merci, ça fait tapas. Donc en fait, ça fait un moment c'est la Raounit. Donc j'ai pas de questions directes à Omar, mais par contre j'ai une critique. Merci. Donc je l'écoute et puis il a résumé un petit peu les pratiques du système algérien. Il a résumé les pratiques les marionnettes et puis nous que les acteurs guinéens. Notamment Amchesh, Tzdozé, Kouismara, donc ils sont en train de jouer un rôle pour légitimer un petit peu la marionnette. Dans les marionnettes, ils disent c'est le système guinéen et la Kabylie. Moi, la question que je me pose, est-ce que ces personnages qui sont en train de jouer un rôle, et est-ce que le rôle qu'ils sont en train de jouer, vous l'avez pas déjà joué jadis? Il fut un temps, pour un certain candidat. Parce que sincèrement vous m'intriguez أكني كيقار فرحات أو لي فيدراليست كيني أو كيسمرا دونك توتال هادو غالن انديبوندونتيست دونك لو فات تزرد باللي اين كتخدم لو فيدراليزم كاين فات كثر غافي تهضر تزرد بلي سي فو هاد اللي كذب pourquoi vous n'emboîtez pas le pas dès maintenant le fait تزرد باللي كاين تخدم ذاك كايني ذا سكعرر ادي يوض الوقت الا قدر ضرار الدوار الظلمه المتسكتي وين الماك c'est une question mais c'est une question rhétorique après ما بغيت ضرب في السرد sinon c'est pas grave تلايوت الحاجه نظن انتي الناس نض سي فري نتولي توكيت نزرد بلي لا كابيليه الي كادري ان بو بارتو زينا سي داوكي ثم هاد العسكر ما ديجا ضرميين ثنيض دا والو يعجب راه ثنيض بلي ليطا c'est quoi le terme que vous avez utilisé non c'est pas de la prévention ثنيض à l'anticipe comme quoi بلي الموفمون ياكي الماك نغلق قبايل بلي طوطار هذا وضن هذا رفضن السلاح تيتسكرن moi je suis pas du même avis moi je dirais plutôt c'est l'inverse l'état elle est en train de provoquer سكادريا راك تموت القبايل elle est en train de faire des restrictions sur les libertés individuelles القبايل elle appelle au pourrissement de plus en plus c'est de mal en mal donc moi c'est l'inverse j'appelle ça de la provocation donc si demain Aqbaïlia, Adikar, Adiagad, Adibazak, c'est de la légitimité. C'est pas une révolte. Ils sont pacifiques, et je pense que c'est tout à fait faux. Parce qu'il a dit D'accord. Donc, je vais répondre à la dernière question. Je n'ai pas dit que le MAC prendrait les armes, j'ai dit que le MAC est une organisation politique. Mais j'ai dit que toutes les révolutions commencent par une petite... Tu as dit une minorité, une minorité à Omar. Il y a une minorité qui va prendre les armes. Tu as dit qu'il y a une minorité qui va prendre les armes. Laisse-moi répondre. De toutes les révolutions commence par une petite minorité convaincue qui prend les armes effectivement. Ça ne viendra pas du MAC, c'est une organisation politique. Deuxième chose, c'est le pouvoir qui va provoquer. Il y a des gens qui ne supporteront pas. Donc là, ça peut c'est le feu, c'est l'étincelle qui commence à mettre le feu. Une étincelle, elle va brûler tout. Donc ça commence toujours comme ça. Ça commence par une parole, l'escalade verbale, et puis les armes commencent à parler. Voilà, je n'ai pas dit. Et puis les Qbaïl sont pacifiques et tout ça. À travers l'histoire, ce n'est pas le cas. Donc les Kabyles se défendent, mais vu ce qu'a subi la Kabylie depuis 1954 à 1971 et puis la guerre d'Algérie, elle a la Kabylie qui a subi. Attention,
اما فرنسا ما ديجموز دونك les armes ce pouvoir n'est pas cassé ailleurs parce qu'il va se casser les dents ailleurs. Ils sont en train de provoquer le monde. Le monde, j'envoie l'armée à Gaza, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ils peuvent te mettre une guerre au sud, à l'est et tout ça, et puis le Quwat al-Rebelle va y aller là-bas. Donc, c'est rapide. Hein. On a l'histoire. Ou alors la Syrie de l'Assad a aussi une grande armée à côté. L'Israël pousse le Golan et ils ont massacré ce pays. Je ne le souhaite pas pour l'Algérie, mais je suis en train de prévenir. Je dis que Tebboune doit partir, est un danger pour l'Algérie et pour la Kabylie. Le zéro Kabyle, jamais on a vu une Algérie affronter comme ça la Kabylie directement. Les emprisonnements, les ISTN, les incendies criminels, les campements de militaires et tout ça, la Kabylie est quadrillée. Tebboune qui vient à Tizi Ouzou, la Kabylie assiégée. Les hélicoptères, les machins, la gendarmerie, les gyrophares de guerre, ça suffit. Donc la Kabylie est pratiquement en guerre. Mais les armes n'ont pas parlé. Si les armes du pouvoir parlent quand ils veulent d'ailleurs. Donc je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, l'autre question, c'est j'ai servi le pouvoir. Moi, je n'ai jamais caché que j'ai fait le 4e mandat pour la communauté algérienne en France. Je l'ai fait en France. J'étais pour le 5e mandat parce que ma réflexion avec ce pouvoir, il était possible de discuter avec ce pouvoir de Bouteflika. Que maintenant, je savais, Khawa, c'est reprendre encore les armes comme à la guerre d'Algérie, c'est exactement ce que j'étais contre le Hirak. Je ne fais pas confiance à une union du peuple. Le peuple algérien pour moi n'existe pas. La nation algérienne pouvait être construite avec ces peuples, ces différents peuples, alors que le peuple n'existe pas. On ne peut pas faire une bataille avec c'est pas vrai. D'abord, une élection normale, sans triche, les islamistes ont dit la Kabylie est le rempart contre l'islamisme. Le Canada vote normalement, une élection transparente. Les islamistes vont gouverner l'Algérie, sauf en Kabylie. Alors, l'Algérie, le vote transparent de la Kabylie. La Kabylie, c'est enfin, islamiste, ou il va voter islamiste, sans exception. Et surtout, cet islamiste qui est contre la Kabylie aussi, pire que ce pouvoir. Non, pareil. Donc, je n'ai pas servi D'ailleurs, j'étais candidat à l'élection législative d'Il-Zaïr. Le pouvoir, sache bien que les députés actuels à l'Assemblée nationale, le pouvoir qui les a placés. J'ai toujours gêné ce pouvoir. Mais j'ai toujours dit, moi aussi, j'ai toujours une position. Je n'ai jamais eu à m'asseoir entre deux chaises. J'ai toujours une position claire, nette et précise, je l'assume. Voilà, tout le monde me dit on regrette le Hirak, on regrette Bouteflika, le Hirak n'est c'est pour rien. Ah bon, d'accord, ok. Parce qu'avec Bouteflika qui était terminé, il était possible de faire une autre transition. Il était possible. Souran, la Kabylie, elle ne peut pas compter sur autre chose qu'elle-même. Et comment? Justement, là, c'est pas que je mise sur l'effondrement du pouvoir. Le pouvoir va s'effondrer. Cheikh Mohamed El Hussein, c'est-à-dire, ils ont atteint le sommet. Ils ne peuvent pas y aller plus loin que ça. Et ça ne viendra pas de l'intérieur. Ils ont tellement investi, il y a eu de l'argent à gogo, du pétrole et tout ça, ils ont affamé le peuple, ils ont arrêté les importations, ils ont investi dans la répression. Donc le peuple ne peut pas bouger. Quadrillé, ça viendra de l'extérieur et ça sera l'implosion à l'intérieur. Après, chacun son avis. Le MAC, j'ai ma position claire, nette et précise. قررت الماك a une position idéale. تعود دائما يدينا فرحات انك nous sommes des retardataires. Oui, nous sommes des retardataires. Et les retardataires, il faut les respecter.
Je ne sais pas. On connaît le chemin, mais chez les tu es jeune, c'est ça. Voilà. J'ai envie qu'il y ait un débat interne au Kabyle. J'ai envie qu'on discute. D'ailleurs, moi, j'ai proposé plusieurs fois une conférence Kabyle avec tous les avis différents. Oui, il y a contre le MAC, oui, il y a pour le MAC, autonomie, c'est tout ça. Tout ce monde-là doit se mettre autour d'une table. Et j'appelle Al-Souran à une conférence Kabyle pour pouvoir dire, avoir une position commune. De toute façon, le problème existe, le problème Kabyle existe. Nous sommes agressés, nous sommes outragés. La Kabylie est agressée, outragée, meurtrie, emprisonnée. Donc ça, nous sommes tous d'accord. Comment s'en sortir? Donc, je n'exclus personne. Je n'ai jamais exclu personne. Je suis contre l'exclusion. Donc s'il y a une table ronde où tous les Kabyles, amis ou ennemis, enfin je n'ai pas d'ennemis, alors qu'on est autour d'une table pour pouvoir au moins se regarder dans les yeux. Parce que dire déjà nous nous sommes réunis, c'est déjà un acte. Un acte de bravoure et de dignité. Voilà. Après, les positions de chacun, moi je pense que les positions peuvent évoluer. Mais tiens, tu dans une place, après, tu dans le langage courant, changer de veste. Oui, mais si je prends une veste plus belle et plus classe, pourquoi pas. سلمنا فيك الدعم اسعد غوال انيس ازفك انيس Azula Damage toujours rappeler que les transports, mais je vais poser juste une simple question à Edda Omar parce que toujours il dit que le fédéralisme, la question à poser, ما تزمر définir les entités indépendantes sur le territoire algérien qui vont fédérer. Avec une entité fédérale définie le secteur économique qui les délimitations géographiques qui et j'espère que tu vas les définir, sinon je te propose d'arrêter de parler de fédéralisme. Voilà. Soit tu définir autant quantité indépendante, sinon arrête de parler de fédéralisme. C'est ma seule question. D'accord. Je vais essayer de le faire. Alors, tu sais que la révolution algérienne a été gagnée avec un découpage qui s'appelle les 6 wilayas historiques. Non, non, Daoumar, أقلك تهضر لي عبد غران شطوح تجيك découpage militaire قارغاك défini géographiquement les entités indépendantes des secteurs économiques أو دير ماشي هو يهضر راه في الولاية هضر يد assure des notions autonomes. Ça a une économie, ça a كلش. C'est différent. Mais tu me poses une question, si tu me laisses répondre, voilà, après, ma chose que me laisse. Mais là, tu me coupes, non, je ne t'ai pas coupé. Les 6 wilayas historiques, donc la Kabylie, c'est la wilaya 3. Les autres, bien sûr. Alors, moi, je pense déjà à l'intérêt de la Kabylie. Dans le cas où il y a les 6 wilayas historiques, c'est-à-dire le sous-sol appartient aux 6 wilayas. C'est le pétrole du sud, j'ai ma part. Comme ils ont la part, mais il y a de la Kabylie. Donc, économiquement, certaines wilayas sont plus riches que d'autres. Donc, il va y avoir de la solidarité. Mais créer de la richesse, je te repose la question, ne me dis pas que la Kabylie n'est pas viable. La Kabylie, même si elle prend l'indépendance, sans compter sur les autres territoires de l'Algérie, c'est-à-dire le gaz et le pétrole. Sans le gaz et le pétrole, est-ce que la Kabylie est viable ou pas? La réponse rien à voir. Pour fédérer, rien à voir. Pour fédérer, pour pouvoir fédérer. Alors, tu me poses la question, mais tu es pressé de donner ton avis, ta réponse. Alors, donne ta réponse. Fédérer, c'est ça.
fédérer les territoires. Parce qu'économiquement, il n'y a aucune économie en Algérie jusqu'à demain. Il n'y a rien, zéro. Ni à Tizi Ouzou, ni en Kabylie, ni ailleurs. Il n'y a rien du tout. Tout est à construire. L'Algérie est un pays agricole. On a laissé tomber l'agriculture. S'il y a une industrie à faire, elle doit être une industrie agricole, en direction de l'agriculture. Que ce soit des engrais, que ce soit de la machine et tout ça, du tracteur et de la machine. Voilà, donc je sais de quoi je parle. Après, il y a le sous-sol, il y a les minerais. Les minerais, peut-être on sait extraire quelques-uns, mais c'est des associations internationales, c'est des grandes entreprises internationales qui peuvent s'occuper de ça. En tout cas, parler de l'Algérie industrielle, on est hors sujet, on ne fabrique rien, ni la voiture, ni rien du tout, ni la machinerie. Voilà, après fédérer les territoires d'abord. Fédérer aussi culturellement. Parce qu'on n'est pas le même peuple. Le reste viendra. Le reste viendra. C'est des associations, un territoire comme ça, un grand territoire comme ça, avec, vous savez, 45 millions dans un pays continent, c'est trop peu de peuple. نهضر كي قارنا كنيا نهضر الواقع نهضر لو ريال ايش لونتيتي انديبوندونت تاع l'Algérie pour pouvoir parler de fédération عندها ثنت لا فيدراسيون كاع فكيد لي ديليميتاسيون نسن ويهضر راه في ولايه هيستوريك Non, mais attends, tu veux m'imposer à part les 6 wilayas historiques, il n'y a aucune entité, à part la Kabylie qui existait comme pays bien avant l'Algérie, il n'y a rien du tout. C'est la Kabylie qui va imposer la fédération. ديما تهضر في لي فيديراسيون الى قد اكزيستين كوم دي زونتيتي انديبوندونت كو سوا سور لو بلان جوريديك ايكونوميك باش تصيروا خاصنا تسميو دي فيديراسيون. Ils ont déjà existé au temps de la guerre d'Algérie. Le territoire, avec un découpage administratif bien établi, les frontières existent, donc c'est possible. Après, ce que tu es en train de dire économiquement, ça viendra. De toute façon, économiquement, il n'y a aucune économie en Algérie. Sinon peu. Voilà, c'est tout. Comment ils ont pu fédérer la population, gérer les populations d'abord, administrativement. ذا شو تجيرينت ايكونوميكومون بارلون سي فيديراسيون باش تسميو دي فيديراسيون كيف ذا شو دي سيكتور ايكونوميك كيف تشكلنت لي زون. Le secteur économique, à part l'agriculture qui est un peu élargie en Algérie, à part le sous-sol algérien, tu n'as rien du tout. Après, tu as la valeur humaine. Tu peux créer de la richesse. Voilà, à partir du moment où tu décides de mettre une fédération, tu ne vas pas créer. Une fédération, tu ne vas pas la créer. Elle existe déjà. Une fédération, elle existe déjà. Une fédération. ولا لي ميكرام ولا شغليف إنا عنايت ونايت مثلا أنكملت كان كي نبدا اون كيستيون اون ريبونس ما الا كاين غادي يوغال سي ان ديبا لا عياض يوني فهم روايض اش بايا ربي اما كي نقرا غير نتفرق ايوا كي لا مانيير با كي نخدم مولا شغليف اون كيستيون اون ريبونس مولا شغليف وديتمو ثروال انكمل كي نبدا qu'il se respecte déjà aussi تسمى كون جو دون المنافس كي ديفار السري داكيا يجرز مال ما ريال جمعيه يمانيك كيغمس كي ديفار تسكر درايي وتسكر ثمغلينو مكتاجي فيرا سي سا مي سيرتان مولين في كيسيت مي نو شو ديزولي اقلا اون في فاس اون بوبولا Non, mais les le fédéralisme, tu ne peux pas parler de fédéralisme au sein de cette Algérie. Elle est inexistante. Au sein de des entités autonomes pour parler de fédéralisme. J'invite les gens à discuter. J'invite les 200 personnes. Écoute, j'invite les 200 personnes. J'invite les 200 personnes
لي فيريفيي ذا شو مقارن لو فيدراليزم تزرن باللي غادي تقرا هذا الكتاب غادي تقرا il n'est pas applicable sur le sol algérien parce que existent des entités autonomes pour pouvoir parler de fédération. عجبا يا ربي انت كي اللي خلق غاشي مازال كلخ نبغى نفنون كنا في الصح الكتاب اكزيست راه. Donc je vous invite les 235 personnes à aller vérifier de جو مقارن un état fédéral. اتزرم باللي les fédérations c'est déjà des entités autonomes, ça a une économie, ça a une indépendance juridique, etc., etc. Le meilleur exemple qui existe sur cette planète, c'est les États-Unis d'Amérique. Arrêtons de faire du charabia. Les geeks de dire Kenya. Et ثاني مرثا الدمجيد تفضل. Non, mais on ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Il va nous apprendre ce que c'est que le fédéralisme. Les 6 wilayas historiques ont bien fédéré en Algérie. Après, la première fédération, il s'agit des administrés, le territoire et les personnes. D'abord. Après, tout le reste vient. L'Algérie, quelle économie ça a? C'était un pays agricole, ça a un sous-sol riche, c'est tout. Après, le reste est à faire, tout est à faire. Tout est à faire. Voilà, fédérer à partir du moment où tu as des territoires. D'abord, un grand territoire comme ça, il est hors de question de le gérer que par Alger. Donc, centraliser pour le Zaïre. Tindouf à la surface de la Belgique. 2 fois Israël, 3 fois la Suisse. Tindouf, là où il est Tindouf. Tu vas gérer l'Algérie comme ça. Il est ingérable. D'ailleurs, certains territoires sont complètement oubliés. On gère à peu près le nord et le reste, on ne gère pas. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut gérer? On gère d'abord culturellement. C'est des peuples. Les peuples, oui, voilà, gérer ça déjà, régler ce problème identitaire. C'est très important, le problème politique. Et le reste viendra. L'économie, il faut la construire, comme il faut construire un État. Pas sur la base d'un seul peuple, une seule nation avec différents peuples. On s'est trompé et reprendre cours avec son histoire. Corriger l'histoire. Sinon, ce n'est pas viable. On continue à mentir sur notre histoire, sur notre identité. On se rend compte, on a mangé des couleurs, mais ça suffit. Après, comment faire, c'est facile. À partir du moment où il y a une volonté, on peut construire quelque chose qui va peut-être au début, effectivement, ce n'est pas évident à fédérer, ce qui n'existe pas, je le sais. Mais par contre, si on revient à ce qui existait en découpage administratif, même militaire d'ailleurs, pourquoi pas, c'est possible. C'est possible. Et pourquoi Chaoui, l'indépendance comme la Kabylie, il y a un territoire Chaoui. Mais c'est la Kabylie, la locomotive, c'est la Kabylie. Voilà. كلمة فيك دعمر كلمة سنمرس يانيس مولا شوالي فايت مثلا قليل أعيق شطوح جي بارياجي مي مثلا مولا شهور مران تمسلاي انك جنبوال لا عياض يرا مسلاي السلام غودي تيلارا خاطر انكملت كان كي نبدا انكملت كان كي نخدم سريدات نسلام يونا ديفك تيكتي ناس ديفك استقسينس الا ما يفوك ولا شويه سيزمن وين دير الا ما يفوك ولا شويه سيزمن ما لو ميارا دي زمر دي غاسير واضني مما نجزم با ولا مثلا ينعنيات ون وسنتعاود راه خاطر كالكو بار مام زعاف يتيليد مام يتيلي زياد داباوال ابري ما الا زياد داباوال غادي يخسرك سريد غادي يخسرك وين دمنا مولا شغل قريت مثلا عنيتون هذا يغال ووال يجمعنا لطفي اسي نزل في انسوفيسيما سلامه تقارزل سلامه كي وث الحديث ليض ثاني ما فيك تشكيلان ديالنا يما امستان اساود رورش ثلميرث مثلا المجيد الزولق هكاك زعما كان هو استمم تدر نويم ولا مثلا
لطفي سولفين يعني ايا ثما ثنارنو مولا شغل يفوذا ديالين دي سقسين كان نسعى انفكي سوازاليس اكني فوي لي يحملي ثي ونوث يحمل لا ذي نفكي تقبايليث تيفي اكني فوي لي تحملت وتحمل ضرا ذي نفكي تقبايليث تيفي ولي ديولين ادي فكاس تقسي مي ادي لي القدر جارانا اكني فوي لي اينو ذي سقسيين ماشي دي ديسكور مولا شواليف سولفيها يمثلنا لطفي زعما كاول استممت اكن يوالو صواب ولا شوف مثلا المجيد تكمل عقاولي كان يلقاو نقيس نتقبايلي تي ناقصي ولنا لي زورغان كيف نمر تقبايلي نحملي نقيس هادفون تقبايلي تي في ابري سا بار دونك الزول في الاول كيف مره واذا كان غادي يسلم نلقاوني كويس مثلا عمر دونك بتيت كيستيون رابيدمون سؤال غير هضرنا كويس نتبع غير اللايف ديال الديبي سولفتيه مي بوتيت جي راتي بوكو دو شوز dans beaucoup de points. Ma question, bon, juste entre parenthèses, Yanis, maintenant Omar, c'est tout à fait normal, c'est un débat. Et maintenant Yanis, c'est sa façon de parler, ça a des analyses très très pertinentes, et ça a des points vraiment très très pertinents, donc c'est tout à fait normal. Donc ma question. Elle est directe, malgré que comme quoi l'événement de demain c'est un non-événement, ça c'est clair et net, mais quand même, par rapport à l'estimation jusqu'à où il peut aller ce Adebouyegan pour donner l'estimation de pourcentage de participation يقبلين في مستقبلي باسكو هضرات لك في مستقبلي في مورانا نقيس اغاني نتاعنا اني ديك الزمر جوسكو او il peut y aller pour donner تاع ما كويت الشيفر كاع مثلا سمعتين ستان شيفر نيميرو كان مي انت étant donné qu'en 2019 مستقبلي ثغرف قبيلي كاين 0 فوت اي بورتون مالغري 3 مهرسان الوقت النير مي ماشي امكيد 5 كي تعدانا كان في مستقبلي غير لا بانديمي لي فو دو فوري لي تورتور لي زاريستاسيون ولا شي تعدانا في مستقبلي ديال الموضوع كاين تبون كلشي تعدات شحال هذه لي ابيبري البورسونتاج زمرات ديال كل بوفوار هكا ايطون دوني 2019 0 فوت en 2024 يعني نقدر انا كيف في مستقبلي جوسكو il peut aller فوالا وكذا سقسينو نكتصوبها المجيد باسكو قني مشغوله شويه تنمرت نول فودي جالسنا كيما مثلا لطفي ثاني مرتي كيوسقسي كاين جالس وزاليس حد حنو فلاش السلام غتقيم لك غتسلط يثيري ريت عند عمر اين تكمل ضيد غالما مثلا تصور راك عمر في السقسي ديال مثلا لطفي تزرد la Kabylie ne votera pas. Ils essayent d'intimider les gens. Si tu ne votes pas, c'est que tu es obéi. C'est pour ça que je gagne il fait des meetings. D'ailleurs, ils interdisent tous les meetings, sauf quand il s'agit de ces gens-là qui travaillent pour Antar. Hein. Donc, moi, je te donne des preuves comme quoi ils sont recrutés par Antar. Donc, le maire d'Alger ou le Dali, tout ça. Donc, voilà. C'est une organisation secrète. Donc, si tu ne votes pas, donc tu obéis au MAC, tu es du MAC. Donc, il force les gens à aller se montrer. Mais si tu se montrer, aller dans un bureau de vote ne veut pas dire que tu as voté. Donc, tu votes sous la contrainte. Tu sais ce qu'ils vont mettre dedans. Ça, c'est une chose. Et puis, tu as la SEC du FFS qui a quelques pèlerins par-ci par-là, par intérêt bien évidemment. Ces gens-là, ils peuvent avoir une petite minorité. Mais je t'assure qu'il n'y aura pas plus de 5% de Kabyles qui vont voter. Malgré l'agitation et tout ça.
Voilà. Merci. فيك هذا عمرتي نيت إنش المرس وين في الدنيا هذه يغال والي مثلا لو فار الزول فلاش يما سوفيسك سلامة كيرزض ثاني فيك شي إجلان ذاكي جرانا أكيد يغالو صوت روحي مثلا لو فار لو فار يما مثل ضيد أول رغورك الفار ولا شيت زول ماكابيلا زول فلاش مع سوفيسك ثاني مرتك شكلا جرانا سول فاغ الى عضي لاكيني غاها سنعطلو كيزيد ولا غورك كيني غالو صوت غورك مسيرة سقسين إدا عمر نغسا مغليا كسا ميكروينيك أولا غورك الياس ماكابيلي الزولك فلونا مجد ثاني مرتك يميد سوليضا الزول ينقاونيك أو ينقاونيك الحرمة الزول يقد يهين غورك كساعة إما سامر كان أتفهم أما سامر ذا شو لا ديفيرونسي قلنا الموند دو بوتفليقة أكثر الموند هايجينا انتبون اون 2004 خمضاس لا كومباني إلكتورال إي بوتفليقة ندازرانا كل قبايل يافي 128 morts en 2001. Plus de 700 blessés. À Saguenay, c'est pire que 2001 parce que Khatara, Atas Iglan Moussa, Atas Iglan Touarien, Mourta Kouailit. Donc, il va y avoir un Thamorlinik, la différence Iglan et Miraktura. Mais là, je vais répondre à Mirtika Massama. دا عمر ميلا ذا قيت الليض كين يغلو السواد الغورك دا عمر Bien sûr, ce n'est pas évident de répondre à une question comme ça. Hein, mais 128 morts, la campagne électorale, bien sûr. Les 128 morts, moi j'étais en France, hein, bien sûr. Après, j'ai été sollicité, donc j'ai activé un peu la roche, au menace la roche Kenya, fabriquer, machin, truc et tout ça. J'ai découvert cette ignominie plus tard. D'ailleurs, la roche, ils avaient organisé un 20 avril. Le 20 avril, le stade de Kel Ramadan, on était accueillis à l'hôtel Al-Ardidja, ils ont payé, c'est moi qui avais ramené les artistes qui ont chanté le Siagir de Paris, qui sont disponibles, payés par la chefferie du gouvernement, par Ouihia. C'est le Premier ministre qui a payé les billets d'avion, la prise en charge à l'hôtel Al-Ardidja, ramenant du stade de Kilorandan et tout ça. Il y avait des rencontres, il y avait tous les artistes kabyles, de Voujmaïra, Ouallawa, Boudaoud, Farid Gaya, machin. Donc il y avait vraiment beaucoup d'artistes, Yasmina, Massab Chafa et tout. Donc la chose, j'ai rencontré La Roche bien sûr, Bled Abrika, Ouya, c'est La Roche qui avait organisé. Et suivi une élection législative. Donc il fallait participer. La chose a été normalisée. Matchi, j'ai avalé les 128 morts. Non. Donc la chose politique était normalisée. C'est pour ça que on a fait donc la campagne législative, arrivé, mais en cours de route, moi le témoignage que je donne encore une fois, Bouteflika n'a tué personne. Il ne tue pas Bouteflika. Voilà, donc il a mené un combat. J'aimerais bien un jour que je vous donne toutes les vérités, ce que j'ai vécu en tant que responsable de la campagne Bouteflika en Europe. Je n'ai pas fait de campagne en Algérie. Hein. J'ai fait la campagne en Europe. C'est moi le responsable de la campagne électorale avec Boras. Donc, j'ai compris que Bouteflika n'avait tué personne. Oui, c'est lui le président de la République. Bouteflika, il a viré complètement le DRS, colonel de la Wilaya, colonel de la Daïra, le colonel dans les entreprises publiques, dans les banques, il les a virés. Et là,
le RCD est rentré au gouvernement. Pour moi, si Saïd Saadi n'avait pas trahi Bouteflika, je dis bien Saïd Saadi a trahi Bouteflika, quand il est sorti du gouvernement, alors que nous l'avons insulté quand il est rentré au gouvernement, moi aujourd'hui je vais l'insulter, enfin insulter non, le fait de sortir du gouvernement Bouteflika, parce qu'il aurait réglé beaucoup de choses. Ils l'ont fait sortir bien sûr par la mort des 128 jeunes, ils ne pouvaient pas résister, ce n'est pas normal, je suis fan du gouvernement, enfin une partie Khalid Toumesqem et tout ça, si vous vous rappelez. Donc, la chose, elle s'est passée d'une manière, de la normalisation, effectivement, les 128 morts, mais Bouteflika, moi j'ai approché ce pouvoir, j'ai vu de mes yeux, et j'ai entendu avec mes oreilles, c'est le groupe de l'Est qui a miné cette affaire de la Kabylie. C'est le groupe de l'Est qui a miné la Kabylie, qui a tué, qui a donné ordre de tuer, pour accuser bien sûr, toujours des officiers kabyles, de Bouteflika. Bouteflika n'avait pas tué, il ne tuait pas. Et puis, à ce que l'information passait, ça s'est passé tellement vite qu'on a tué des gens, personne ne savait. Les éléments de l'Est, de la police, de la gendarmerie, les faux rapports. D'ailleurs, à la présidence, parfois, les choses ne sont pas arrivées en temps et en heure, et surtout la vérité. Donc, quand j'ai fait cette campagne du 4e mandat, moi, je l'ai faite avec un programme bien spécifique de la communauté algérienne d'étrangers. J'ai été confronté à Mamat Tebboune, et à la fin, ça n'a servi à rien. Et comme j'ai connu Tebboune, j'ai préféré, le Hirak, j'étais contre. Donc, pour moi, j'ai cru à un État, il ne faut pas l'effondrement d'un État qui serait néfaste à la population, mais il faut un locataire à Al-Mourabiya. Il y avait 5 candidats, je me suis dit, moi, je choisis Tebboune, j'ai fait la campagne Tebboune aussi. Mais Tebboune, c'est quelqu'un qui est très mal élu, il va vraiment rétablir les passerelles avec le peuple, discuter, y compris de l'affaire Kabyle d'ailleurs. Mais parce qu'il connaît bien la Kabylie, il n'est pas si oué à Tizouz. Il a fait le contraire, donc je lui ai retiré encore ma confiance. Je l'ai annoncé en temps et en heure. En 2022, j'ai retiré ma confiance et tout beau. C'est exactement quand il y a eu le procès des jeunes d'Arbanati Rathel, des condamnés à mort, et quand il y a eu la main tendue. La main tendue, on m'a approché, mais je croyais qu'aussi, la main tendue pour le MAC, pour les autres et tout ça, on verra comment on peut s'en sortir. J'ai vu qu'il ne voulait pas écouter, je lui ai retiré ma confiance, j'ai annoncé ma candidature. Voilà, donc je fais de la politique. Après, que ça plaise ou pas, c'est une autre question. J'espère que j'ai donné. Tu as dit à moi, Majid après Soubah, tu as dit à moi que Bouteflika, c'est pas lui qui a tué. Je suis vraiment désolé. C'est lui qui a tué les 128 morts, plus de 500 blessés. Et tu as dit aussi que Bouteflika, c'est lui qui a retiré les responsables légaux. Vous pouvez me déposer là. C'est là? Oui, c'est là. يصب مثلا الياس ولا شهور سلام الدوغال وضات كمرض كوين يثلي تقارض خاطر حاسو تفك راه سيكتينيك نعطي لي تينيك هذا يغال ووال يجمعنا الفار اسيني غازول فلاكا مع سوفيسك سلام سكارزل ما الا السريد في كلتاكي لكن يغال ووال ارغوريك يجمعنا الفار لو فار يمثلنا ماذا كيف ليض اصاوب الورد الزولف لو انا ما سمعت جيد الزولك يمسفليفن قاعد يتابع تذويل تاكيا
En fait, je voulais poser une question simple et précise à Omar. En fait, le fait يقارض باللي كذا وكا donc كنت سمح صارك وذا شو دينا j'aimerais bien qu'il va me répondre. Le fait qu'il a servi يزرع ياكل الكوليس وذا فوا مارسنا مصفات لي. ذا شو تيجان en ce moment ودي تفقانا راه يلين دروات إنس. اسك هذه طفيون وكوارسين هذه طفسيني كوارسيين. J'aimerais bien أما سا عمر ذا شو كيجان le fait سوا السوق صدازنت نا سوق سناكد autant que ذين في قيل الحرمة تروح دار تذويل تاقينا y a aucun problème là-dessus mais moi je voulais que tu me réponds simplement تختار راك يمسلاين ذا شو كيجان وتروحو دارا اتيدي لك شد القبايل تفقن ضمانيك بلي كذا قبايلي et tu vas intégrer مو سوق فراني ما انت مرثا قبايلي أولي وردة جاو تالي tu vas intégrer مو سوق فراني ما انت مرثا قبايلي أولي وردة جاو تالي. شكرواك مرات دينير شغل دق فايلي je n'ai jamais arrêté d'être kabyle après وين يخدمن وين celui qui regarde des gens faire on n'est pas logé à la même enseigne donc quand tu fais de la politique c'est tous les jours qu'il faut faire quelque chose et il faut avoir des positions d'ailleurs j'aime bien m'asseoir sur une chaise et m'asseoir bien. Je ne me suis jamais assis sur deux chaises. Donc maintenant tu as l'habitude de le faire, moi non. Après, être avec le Mac, en tout cas, le Mac, après, laissons le temps au temps. Car j'ai mes propres positions. Moi je te respecte, je te demande de me respecter. باش راني اللي القبيله كلمه لا وزاد غرف لك وزاد غرف لي بالك تفهم خيري وما تفهم خيري سي تري بيان ما فهم خيرك يعني اكيد بوركوا با دونك الا كانت مقدر شاكان سا بوزيسيون ميم ازكا تورا ازكا الا الفوت دونك جو سويت كو سا نو سير ا ريان دانسولتي وين يروح لهادي فوت وصل قمثاره خاطر نتفاهمت باللي سا نسير ا ريان دالي فوتي pourquoi certains sont obligés d'aller voter, et tout ça, machin, ça ne veut pas dire à se voter. Le pouvoir, il va dire que le nombre, l'élection est déjà jouée, déjà faite, le président, moi, qui se n'a rien à dire, moi, je ne sais quoi, tout est instable. Après, l'enjeu, ce n'est pas pour le pouvoir, c'est le taux de participation, mais ce n'est pas une élection du tout. C'est un passage en force, ils ont acheté des gens et tout ça. Ça ne sert à rien d'insulter ou de faire des votes. Ça ne sert à rien. Il faut se concentrer sur le sujet, sur son projet, sur la Kabylie, sur ce qu'elle subit justement, comment briser ce mur de la peur, comment réagir tous ensemble. Donc, si nous voulons nous unir à Azka, il n'est pas bien de commencer à dénigrer, à insulter ou nous voilà ce que j'ai à dire. Après, voilà, les choses évoluent. Nous sommes des retardataires. Omar Soulfi, c'est pas ma question. En fait, ناك دا شو كيتجان ناك ما إلا سوق سناك ناض سوق صدازن لا شو كيتجان وتصدى مضارا يوث نتاما. ترى ما سوق سني دويد أنا ما si tu as suivi le parcours, c'est moi qui ai retiré ma confiance et tout bon depuis je l'ai bien annoncé en temps et en heure. Après le procès de l'Arvanatiratni dans le Béla, j'étais révolté, j'étais sur place. Et j'ai joué un rôle aussi d'intermédiaire, comme l'enterrement de Frausen Gitbourg et tout ça, machin. J'étais choqué de voir à quel point ce pouvoir pouvait y aller. Donc j'ai annoncé clairement dans une vidéo que je retire ma confiance à ce jour-là et j'ai annoncé ma candidature, prématurée d'ailleurs, à l'élection présidentielle pour justement parler de la Kabylie et d'autres choses. D'accord, donc tu l'as retiré ta candidature, mais ذا شو تصرا جوثورة باش تفقن ضمانيك ذا شوك سي تفقن عماني وذا شوية وي سي ان غرو مو ذا شوية ذا قفيني غامكش كاز هذا ذا قفيني غامكشيني هو 25 دايور
comme d'habitude d'ailleurs. Je n'ai jamais changé à Roma. D'Aqbaïlien, السنظرة بغيت يسنظرة دا شوية ذا قبيلة الجزائري 25 ذا قبيلة 25 ذا قبيلة الجزائري 25 و 75 ذا قبيلة 25 D'accord. Ben, je vais compter sur toi alors. Et voilà, ذا قبيلة 25 ولاش قبيلة 25 75 25 كان نقار. Je vais compter sur toi. J'aimerais bien quoi applique ce que pour les prochaines événements. Je n'ai pas, j'ai toujours annoncé ma position, j'ai toujours été kabyle au 25 d'ailleurs. هات نجي 25 مساء عمر ولي ورده. Tu m'as pas convaincu sur ta réponse, mais je voulais pas approfondir. Regarde, James, les ou maintenant devant qui dit intervenir. يربح داكور صح. merci عمر ديوال وال اجماتنا ام قران وقيله ام قران الزلف لا كيماتنا ام قران انسوفيسي ما السريد ام قران فربي الزلف لا كيما انسوفيسي سلماتيك تشيلان يدنا ما إلا السرضيد كسا ميكروين كوا كاد مسلي ضيمة جمعتنا مقرانا في ربي وقيلا وسين أنا ميكروين كيفيك شار كيف لا سادي توكسا يما الزول الزول يما الزول في الله سوفيسي الزول في لون الزولك ينبقاونينك الزولي مسامر ذا شو نترجو في القبائل شو نبغى انتنا ذوذابو انتنا تمهرسة انتنا افيك لي زيكستريميست افيك لي زيسلا شو نبغى نيدي ذا قبائلي دونك اول يكفى لا كاستيون اينو لما سامر أفقرض فرحة يسعى يزوارها il a dit des choses لكن لا تيزوارها نكوني اون روطار اش نترجو اجمعهم مرة شو نترجو سوا تبغي دارها y a pas d'ambiguïté أقديك دي l'ambiguïté l'ambivalence فوالا بغا يدرب في الشغل يدرب سي مسلاني تنمرت سنمرتي هي مثلا القران سنمرتي وسقسياكينيش دا عمر الصواد رواريك ما إلا ذا شو غردر. La question est revenue plusieurs fois et je pense que j'ai répondu à la question. Je suis fédéraliste, je maintiens ma position aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que je ne changerai pas d'avis. On attend sur l'évolution des choses. Bien sûr que pour moi, l'idéal, c'est l'indépendance, mais l'existence claire du peuple kabyle et de sa culture, aussi dans le fédéralisme, qui me va. Après, l'idéal. الحاجة يقرز النزه دونك فوالا ماذا نختار هكا مي ما بوزيسيون سير à quelque chose aussi sert à peut-être à permettre à ce pouvoir de décider au moins d'accepter le dialogue خاطر ما إلا يقراش الانفصاليين peut-être et le fédéralisme alors qu'est-ce que tu lui trouves de mal, c'est-à-dire descendre ce pouvoir à table, mais je sais que je suis convaincu et j'écoute toujours ça ce que dit Farhat, que nous sommes des retardataires. Parce que si là, devancer tout le monde à dire il faut l'indépendance, il y a un raisonnement cohérent. Mais
peut-être ça sert à quelque chose d'avoir cette diversité pour ce pouvoir criminel, même aux yeux de l'international. C'est-à-dire, le peuple kabyle, il veut absolument exister. Donc la Kabylie existe. Voilà, donc je pense que c'est une diversité pour moi. Après, être kabyle, nous le sommes, tous. Donc voilà. La question va se reposer tout le temps. Oui, Sophia Majid, Sophia Daoumar, cette ambivalence, elle se limite سكوبي زرارة نسلاكي داك اللي واثل الحالة يما نسلاكي دا أدا عمر cette ambivalence algérien mais نبغى سامورتا قبايلي c'est une ambivalence ça veut dire c'est un cas psychiatrique hein je te traite pas d'un cas psychiatrique d'Omar, mais c'est une ambivalence d'un schizophrène, il mélange la réalité et le délire. Le délire algérien, là il est fou, mais c'est comme le gis. Voilà. هذه فنشتاق ماينو جاو تلوي ثاني ميرسي كي مثلا القران ثاني ميرسي كشيني غادي كان سقسينا كي كشيني غادي كان غير كان زرت ثلاث ديالنا اول ادعى عمر ما الى ذا شو رس دارضي مثلا ام قران صوت روح ادعى عمر ادعى عمر كسا ميكروني كما ولا شو غالي في مايل السرضيد أدا عمر ذا يثلث أدا مجيد وي أنيس جوست كانوا رابيدمون كي باش نطوي الغرا باسكو قلا نكشم دون اون كان دون اون فاز اني ذا توجور لو مونسونج كي بلان كي je n'ai manqué de respect à personne هكا سي جوست كي جو سوي دون لوبليغاسيون دو définir les les choses qui n'existent pas que Maval, qui n'existent que je normalise les choses. Ou tu sais, c'est le fédéralisme. N'arrête le fait qu'il existe ou qu'il y a c'est la définition d'un État fédéral ou de fédération. Il est se définit par l'existence d'État fédéral. En superposant à des entités fédérées. Selon une organisation à double étage. L'État fédéral existait déjà. Il dispose d'un pouvoir exécutif, législatif et juridictionnel. Le fédéralisme des États fédéraux. C'est des entités politiques. Elles existent déjà. On doit arrêter le mensonge au Qbaïlia. Et le problème qui se pose, c'est que ce discours de fédéralisme, il est juste tenu par rapport au Kabyle. Jamais de fontaine en dehors de la Kabylie. Les ch'tagis frères, des centaines à être superposés. Ferme un micro avec moi le chougour. À das k'china être superposés. Un découpage militaire par le FLN, et que ça a un pouvoir central. Les décisions par des dirigeants a été superposées à des États fédérés. Je n'ai manqué de respect à personne. Je suis dans l'obligation d'adouir toutes les définitions qui n'existent pas que jeunesse. Il y en a marre de la falsification, le mensonge, c'est que ce discours, il est juste tenu pour les Kabyles. Et défini, les entités fédérales au sein de ce territoire qui s'appelle l'Algérie. Elles sont inexistantes.
عندها كيف انت تسكن مغدى عجبها يا ربي سي زيتا لا اكسعان ان بوفوار جوريديك اكزيكوتيف اي ليجيسلاتيف انذاث il est inexistant donc on doit arrêter de mentir au Kabyle ثقي ما يقارن لا بودر زيو ثقي ما يقارن جنجاريطيط ذا شكارر واقيا ان سيرتان مومون الا كان حبسوك في كركاساكيا او لاش الفيدراليزم اون بو با بارلي de notion de fédéralisme madame lèche des entités autonomes sur un territoire prédéfini. Eh oh, صوضن الغاشي je ne manque de respect à personne. نك قارغ داين يلان نكيني تدوس لا نورماليزاسيون نك تدوس لي نورم تاويغ دي لي ديفينيسيون الجناس تاويغ تنتي ديو قبايلي اون في بارتي دان موند ونزمير هاد ناوي دي ديفينيسيون بروبر نو ود نخدم على الفتوات وحدنا. ايهو كشمت كان ركوك لا جافا يا ربي في الطابيم ذا شو ميقارن لي زيتا فيديري شو ميقارن اون فيديراسيون اي فوز الي كومبروندر اي تهضر كي تصاوض ليكزومبل كينيا لي ولايا ميليتير كي سون كاين قارن كاين ان ديكوباج ديجا من لا كارت جيوغرافيك دو كولونيزاتور خدم من دي ولايا سوا ديزون ميليتير pour pouvoir diviser la gouvernance sur des personnes qui appartiennent à la même structure qui est le FLN. هذا اصلا كي تكومباري الفيدراليزم دي ولايه ميليتير ذوكي ذا النيفو واكي باسكو ان سيرتان مومون يون مار il faut pas prendre les gens pour des dupes ou la كرامه تحقر l'intelligence des gens fédéralisme en Algérie لو كان ثنا الريجيوناليزم معليش هاني اذا ثاك قلب اني اذا ثاك لو سيكتور ايكونوميك ناكن نقارنك لو سيستيم ايكونوميك qui a été choisi par une telle ou telle entité il est inexistant. Donc à un certain moment حبستك الخاف قبايلي الديسكور كاين اوتوبيكي تساوي ما قبايلي نكون نعيا ذيس لو كان ندسل خير كواس تاليم باسكو نوالا كون ثوليم دون دي لايف دارابوفون نزرا لا رياكسيون نزرا لا ريبونسيون ندفكان. Donc à un certain moment il faut arrêter ces conneries de fédéralisme il n'est pas applicable en Algérie parce qu'il n'y a pas d'entité autonome exane un système économique propre à chaque région où existait rien. ايه هو سيدي هذا النعيا ماذا ما داوي يمكن الكونكري او ندنسل ما داوي من الحاجه كيف افونسي لي جون اون يا ليكوت مي بور ريستي دون لا كونيري ني يفتيق كلخنا كنا شحال ويدي غي زوارن نكون يونا مار ما تبغى ما تابليكي من الفيدراليزم الى قاديلين دي زيتا انديبوندون نكون نزواريس لا باز ابري نتالي غير السقف نزواريس لي فونداسيون نتالي على لا تواتور ونزمير نكوماسي الفنيان السقف ونصوب على لي فونداسيون. ثاني مير تدا مجيد je n'ai manqué de respect à personne قرا دايني تواليغ نكي جو با مونتير وثمتني وقبايلي. ثاني ميرسي. ثاني ميرسي يعني أدى عمر دي أدى رغم ولا الشغلي ثاني ميرسي كوين دنيض ثاني ميرسي ثموسنين ثاني ميرسي تيسيوين السعر جارزن تسواطاس ماشا أي مثلا يانيس نكتيني بوين يشفان دي لا ذان وغري غراطاس وسين غالا زمرات هذا كي غتفكي غاث تيسيوين سي با ما إلا وصحان تالان ولا نتالاس وازال نسنت نغاث وكعجيب نتالا صافي دير ديك البيت الشادفة ذاك الخي كيلخا ذاين السنة كان الدنيا نكيني بويني يشبان مرا تمسلايا ثاموسنين وسنيا ذا قبايلي غامشطوح مي نغ وايض نغ دا عمر نغ يكفى نغ مري نغ وايض نغ عكسال شرا بوينا دي مسلاين ذاكيني مي سي با سافو دير ما يلا يفكاد الرئيس دي ثمور ثا قبايلي كثولا يلا وذي سوالنا الفيدراليزم نالي وذي سوال ان ستاتيو بور ان ستاتيو بارتيكولي لا وذي سوال ليتونومي ماشي ما يلا سوال وتسوال et l'indépendance de la Kabylie, ça veut dire que le fait qu'il y ait maintenant يعني سي شبايا كمل يعني سي عينك ولا شوالي والله راك جات مسلايه الله راك جات مسلايه سنيه وكيت مسلايه غادي اما كيدني غير ثيكلت ذا قبايلي امشطوح ذا مغناس نغا هذا مغناس ماضي ذا يسنا كاينين وسين غراطاس وغير غراطاس سنا كان شي طحت قبايليت ماشا مرد نمتلاك كيد نتمسلاك ثمور ثا قبايليت يا اليون ذا شو سي عجبني ايا رنو راس اوماك يوغالن سنن ذا شو الفيدراليزم يوغالن سنن ذا شو ليتونومي يوغالن سنن ذا شو الستاتيو بارتيكولي تنادين ان ستاتيو بارتيكولي ثمور ثا قبايليت
سي با سافو دير ما يلا هكا سافو دير يون تيخنا ناس نيكس خدام نغي تشديف نغي تكليغ نغي لا قرا ديني شحال غازل فاي مثلا انيس ابري نزمر هادي لي ان ديبا افيك ريسبي استينيو ما تشاكا اسي تفكر دي بروف اسي تفكر تفوت دون مانيير اتقنعض نو اتسوفر دي ثيني ربح ثافات دايرين نخدم دايره كاين نقول انا نسوفو نتعرض ويدي كيقارن شويه ان كابيل الجيريان اثيد ناوي غاتي ثاكين اثيد نسقرب شي طوح ما الا يبواس يوغالد وغير جمالا يبواس يوغالد يتدو يذنا يبواس يوغالد يرفد ثيك ثاكين وكيما قارنا منو وزمير دار يمنا ثيد دم ضاك شوي ثيد قرر غورنا ديني ضيلا قد يدي هكا كيني Ça se passe comme ça, petit à petit, ça marche comme ça. Après, داعو مراهث ويسحر وين يدينا نختي نتورطو يسحر نغات مثلا والتو يسحر وين يوفان ماشي ذلك الشاد تكثين شي ديالنا وين يوفان ويتيلار ويزون باوال وين يوفان ويتيلار يراوال ذا كان السولفيه غاني سما يزما كي داولا هاث زاد شي طح باوال شي ما نعرف غير الا قناره كاين يغالو صوالر غورك ولا شهور باش عند عمر ولاش فلاس هذا مجيد ولاش فلاس كينا جني انسولتي بيرسون جني مونكي دو ريسبي ا بيرسون مي je ne peux pas tolérer le mensonge parce que تضريد الستاتيو بارتيكولير تضريد الريجيوناليزم تضريد الفيدراليزم سي دي نوسيون كومبليتمون ديفيرونت وزمير انت تسيتير دون لا ميم فراز هذا مجيد الفيدراليزم ذي الحاجه يعني قرنيك ديجا il faut exister pour pouvoir fédérer وتزمير غير تفيديري تسولاش وزمير غير ثورين كيف كدا ماجد داس غا ساكيني غاكيني غيا غنخدم كيفك لونتربروناريا كتشيني افيك مدريني ان كابيتال كي ايكال زيرو وسعر خيرا ذلك كذب تيكركاس وبواز مرض داويض كان قارنا كنت اون مانيير دو فير نغوزا غارن كيني اون انتيليجونس كالكونك ايسارات لونسي وما تشعر الحاجه tu dois avoir كاين قال لاكيزيسيون دون شوز بور بوفوار فيديري ا اون اوتر انتيتي ذلك الكذب نكيسي لي تيرم كي مديرونج هضرتي دا في الستاتيو بارتيكولير دي كوليكتيفيتي اك تسلا سا بو سفير باسكو toujours ça revient à un gouvernement central. Dans le régionalisme, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pour parler de fédéralisme, c'est incompatible à l'Algérie. Où existe rien. Où il y a des entités autonomes, on va fédérer à quelque chose. Les États-Unis d'Amérique, ils ont fédéré. Parce qu'existent déjà autant qu'États. C'est leur propre juridiction, c'est beaucoup c'est une juridiction différente, c'est un gouvernement qui a un pouvoir législatif. Ce n'est pas des choses à dire qu'un est à la légère et prendre à la légère. Un idée au Kvaïli Mskina Diamen Damajid. Mais qui fait Qaran Kinia, ou dire en quelque sorte, il faut l'accepter. Ils essayent de créer un contrepoids par rapport à l'idée de l'indépendance sous lèche. Je suis dans l'obligation de mettre à genoux cette idée qui est fausse, parce qu'elle est inapplicable. Va s'appliquer au sein de cette Algérie. Le fédéralisme, c'est une notion qui n'est pas applicable dans l'Algérie. Parce que elle est inapplicable ou des entités autonomiques. Leur propre souveraineté, un pouvoir à double étage. Quand tu as peut-être que le statut particulier des collectivités, dans le régionalisme, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même avec une autre chose, même le pouvoir central de Majid, il a plusieurs notions. Mais le pouvoir central, il a plusieurs choses. L'exemple de Guinée, le pouvoir, ce qu'on appelle un État unitaire, il a un État unitaire. Il a concentré, il a déconcentré, il a décentralisé, il a régionalisé, ainsi de suite. Donc on doit pas mentir au Kabyle d'Amajid. نكون نقول في كثير تبنى في الصح ودي تسالك كان كيوني ديف كي مدني سون باراليل نغاي ديف كي اون نوتر نوسيون سوا ديزون تان يبغى تير باراليل سولاش وقبل غيرها ايوا ان سيرتان مومون دو اريتي لي كونري الفيدراليزم il est inapplicable حب ولا كراه il ne peut pas s'appliquer en Algérie ذلك كيف الريجيوناليزم oui parce qu'il y a un état unitaire
décentrer peut-être, décentraliser peut-être. Mais parce que dans le fédéralisme, non, je suis pas d'accord et je pourrais jamais l'accepter. نقول ما غاديش عدير لو فهم في قد ماجد sur فيا je peux pas me retenir. الله غالب. Parce que c'est du pur mensonge. Voilà. هذا هو الغروان يسمح فيه ما طلع. وكني غير سيرفيا غافاكي داون درا ولا مثلا مثلا الاربعه فيها قال لي طونومي كلمه تمسلايا فيك ولا رابيد سخلاض شي طوحي مسلايين ماشي انت مسوسين غالي طونومي اوتونومي الى قال في داو الضغ مدينه سنا شو الاوتونومي سنا شو لي طونومي avec un gros respect حملك سناك ماشا وكيت كتب ديالنا بور ما انتيميدي يشبايا ربي زاي شي طوح والني غيركز لها ماشا نكيني دا شو دنيغ لو ريسبي كالكو سوا قبايلي غاكي ديولار داكيني غادي مسلاي ادي فيك تينس فاوني تقرا سو لو ريسبي يقلا قبايلي ابري يا لا قبايلي امشي تخمم يا لا قبايلي امشي ساعتي مغليوين اثمور قبايلي افوز كات مور قبايلي تو سامبلومون ايات مثلا القدر ابري يوني ساعتي كثير على يوني غران طاس يوني فهم طاس يوني سن وايض ساعتي كثير وين تخدي كان 50 100 سنه تاكينير سي اوتر شوز فوالا انا افيك تو مي ريسبي جي با ولا شو كيدني بوين الشمثن سماشا اوين يوفان ما نتمسلي داكي بوي جرانا اول يشمثن اول يخسرن اول نديرين اللي كذب كاين دوي كانوا بغي غير سي تو وما كيكسيني كاين بني يشبان لاناليزي نيك تعجبني مليح مليح شوي داكور يدك وقلا اوني دي زانديبوندونتيستيسين زريغ لا شو تبغي دينا زا شو تقصد ماشا اوين يوفان لو ديبا ديالي زدي تو سامبلومون انك زنباول اول اني يقرح نيون ذا كان في التمسلايه ابري في كثيوين يقبايلينا كثولا على حساب وكين ولا يثمر قبايليت لاني مثلا نذكر الجيريان سيقر فيدراليزم يقر اوتونومي لوتونومي الوغ سي با لا كيستيون ما الا غير غور تصاوب الفهمينس يغي لوتونومي ذين يلهان كاين سيدي شغلاتي ديني راكا يا با تسوسي يا ديني غازكي غادي يوغال انديبوندونتيست نعداك سيدي نعداك نو مس لوتونومي 2001 لميت 2010 الور اساكيني دا عمر ثورا ما الا هاث تيكثيونيس خصنت نغ لي ريبونسينس خصنت اوني يوفان لو ريسبي غايات مثلا خاصك تنض ولاش توكسا القدر ايانيس ولا شو هو رايما ماشا تظل فاك مثلا نغدي يسمح سي صنظل فاك ويدي دي تالين ناودي دي تمسلاين ناودي دي تانترفينين اديلين هذا عسل شي طوحي لا مانيير بوكين ديكسبريمين لا مانيير كي ريبوندي بوكين ونتزعف فارو تزعفنا واث مثلا نو تزعفنا ينفقاون النو وتزعفنا ديال الويد ريلين كانت يستقسيين ناويد يغاض الحال فين تسلم ثاني مير ثنون هذه ولا والد عمر ما الا شاد يرنو فين دينا انيس سلام وديتي لا وديتي لا وين يخسر تصور واحد دعم. Non, bah, écoute, à partir du moment où nous sommes dans un pays où tout est faussé depuis l'été 62, avant l'été 62, il y avait plutôt un pays en guerre organisé. Depuis l'été 62, c'est la falsification de l'histoire d'abord qui a pris dessus et un pouvoir illégitime. Aujourd'hui, si on veut revenir avant la guerre, il y avait la Kabylie qui existait. Après la guerre, il y avait une Algérie qui a envahi la Kabylie. Ça, c'est l'histoire. Je ne change rien, je fais qu'un constat. Aujourd'hui, s'il faut revenir, alors on a toujours entendu un statut particulier, parce que la Kabylie est différente. On a entendu le régionalisme, la régionalisation, l'autonomie. Et puis, quand on revient à fédérer encore les Sioulaïs historiques, ça revient à une légitimité historique. Donc la guerre d'Algérie, pourquoi elle a été faite avec les Sioulaïs, pourquoi vous les avez enlevés? Donc, et Dieu sait que la Oulaya Taroua, c'est la Kabylie. On parle toujours de la Kabylie. Le sujet principal, c'est la Kabylie. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas l'Algérie. D'abord, c'est la Kabylie qui a libéré l'Algérie. C'est un constat. Ce n'est pas parce que je suis Kabyle. C'est la vérité. C'est
12 colonels kabyles qui ont libéré l'Algérie. C'est Abben qui a fait du FLN terroriste un FLN politique. Et c'est lui qui a fait, donc, créer ces colonels qui géraient les wilayas. Aujourd'hui, si on parle de ça, c'est à amorcer le débat. Peut-être, c'est à construire. Alors, si on parle de fédérations qui existent, bien évidemment, on ne peut pas fédérer ce qui n'existe pas. Ça, tout le monde sait ce que c'est. Mais, si on revient à la fédération de France, du FLN, la fédération des 6 wilayas historiques qui ont peut-être un militaire, oui. On ne parle pas d'économie en ce temps-là. Même aujourd'hui d'ailleurs, quelle économie ça a Tindouf? Rien, zéro. Quelle économie ça a Béchar? Zéro, rien. Rien. Donc, on ne peut pas parler d'une économie viable de l'Algérie. À part un sous-sol riche, bien sûr, ça c'est les grandes firmes internationales qui s'occupent du sous-sol, du pétrole, du gaz et d'autres minerais. Il n'y a pas d'économie en Algérie viable. Avant, au temps de la France, c'était le grenier de l'Europe, c'était un pays agricole. Par excellence, d'ailleurs, l'Algérie doit être qu'un pays agricole, avant tout. On doit s'appuyer sur l'agriculture. Et puis le reste, après, qui viendra après. Donc, tous ces choix reviennent à parler de cette Kabylie qui a souffert de ce système colonial pendant le colonialisme français et colonial aujourd'hui. Parce que coloniser, c'est la déposséder de sa culture, de sa langue, lui a imposé une autre langue. Comme ce fut depuis la nuit des temps, avec les Turcs, les Turcs n'ont pas pu pénétrer la Kabylie. Et les Français, depuis 1854, et puis depuis cette fameuse indépendante qui a accentué le colonialisme de la Kabylie. Voilà, donc on n'est pas dans les définitions, malheureusement, mais les temps sont graves. Après, bien sûr que quand on revient à voir ce qu'a fait le MAC depuis sa création, il a une assise et juridique, organisationnelle. Oui, l'État kabyle a été créé. Ça, c'est une vérité. Il a tous les éléments d'un État. Et puis, un territoire qui existait, bien évidemment. Et puis, avant tout, la Kabylie existait comme un pays. Le pays kabyle. Même De Gaulle, quand il est allé à Tizi-Ouzou, il a dit « Je suis heureux d'être dans le pays kabyle ». Et Arthur Arafat, voilà. Majid, après, donc, quand ça se passe dans le respect, chacun a sa vision sur la chose. Enfin, pendant ce temps-là, les temps sont graves. Ça attirera parce que, comme je suis à l'extérieur, dans une terrasse, j'ai que 11% dans mon téléphone de batterie. ولا شوف هذا عمر كمل لما تخشيك لا باتري ني بريد هي ربح يا با ولا شوف يا اخي غادي نسخها ماشي جي بي تروح وتصافي وتفجر نو تليفون مريتك تمال زلان وثمثنا نغيب غانا نستسين السيرفين كان مايلا الناد اين يخصن نغاين ويلا قناله اكوال ما ممكن يدير مثلا تزعب شطور مثلا انيس ديالنا غير سيرفات الفضاء شي طح صوتي ناق مثلا الاربعينات كاين ذا مزان ويتطفنا لا تقولي وخاصه كي ولا شو قال لنا تيكوال يغن ذي مزان ان لا نعقو اسكامل الخدمه ثمدي كنخدم شي طح سليدات صافي نتحسي مالنا تيكوال نتطف لي مالنا اغسل في نوات مثلا ما شو درنا بوين زاد هذه يغال وال يجي مثلا ومريض ازل في المريض كنا في شي تمييزنا صافي تعدمت سنه ساعتين يتقيم التفاخم فينا كي يقول على ووال اكيد يقول صور روح كلمه مريض ما الا ذا شاد الرنوض وين الدنيا زقل لي صور روح كلمه مريض ومريض ماذا قلت لي ضي ماكن راول ولا شهور مثلا ليدروجين زول فلاكا بارديو غادي مثلا يكفى ووال ليدروجين زول فلاكا كيما نشوف ثان ميرتيك تشيكلان ديالنا اكين يغالو صاوض الغورك مالا ما ساعد سقسينا ما ساعد ثمغلي ينفقينا الحرمه دا عمر صاوض روحي مثلا هيدروجين
زولف اللون بون كينيون سوليد انيس مدي مسلايك بون درنا كان اولا في تكتينس نك جاكسبت كيدينا مثلا يعني جاكسبت يون ان الجيريان از دون دي تيندوف نا دي تنزاواتين سي با de parler du fédéralisme ça veut dire qu'il ouvre ses bras et qu'il قرا اروا نروح غاغورون نروح مع غورنا اندوكل je l'accepte mais اقفايدي ادي روحن اكيني اياو نكوني عقلا نبو دافريدي ويرنا كيني اياو نروح غورسون اسن نظل في السماح اون كيلك سورت سي سا لو فيدراليزم صافي دير عينك وخذ من ديكنا ومن بعد نكوني امزوما نروح غورسون سي دي مونديون امزوما نسوتو تين ربي اسن قرنا مات ول جتنا شتانا شي طوحه كي دقيق من دقنا هو كان قيم يذون نو اون ا ريان ا دوموندي نكوني افريدنا هاني فان اون ا بيي لو فاردو اون لا بيي تري شير وين يبغى نادي يدو هو يدا ثراي بون بور موا سيريون نستقسي ستيت يا عمر qu'est-ce qu'il pense du 8 la journée du 8 septembre, parce qu'il a le 7 azka, il a le dimanche le 8. Après soi-disant, les élections qui, bon, qui je les considère pas des élections, après la mascarade électorale de Nelzaïr, qu'est-ce qu'il pense du 8? Parce que la colère, je pense que tout le monde il est en colère, mais j'ai qu'un tamour même l'Algérie profonde, qu'est-ce qu'on appelle l'Algérie, alors que qu'est-ce qu'il pense? Parce que il y a un danger qui guette vraiment la zone qui et où ils sont dupes, c'est des juments foutistes. Qu'est-ce qu'ils pensent du 8? Voilà, c'est qui, ok, sinon c'était le cas. Zred, à part la Kabylie qui ne peut plus avoir une réaction, d'ailleurs, c'est la même chose qui s'applique même durant la révolution algérienne. On l'appelle la révolution, mais je t'assure que c'est la Kabylie qui l'a faite. Donc il n'y aura aucune réaction, ça passe comme une lettre à la poste. Le FFS va féliciter Tebboune et la FFS, la secte, va rentrer au gouvernement et puis l'affaire est classée. Et c'est ce qu'il pense enfin. Hein. La chose qui peut bousculer ce pouvoir viendra, comme le pouvoir refuse une solution interne, elle viendra de l'extérieur. Il y aura l'explosion, pas l'implosion. Voilà ce qu'il y aura le 8, ni le 9, ni rien du tout. Si la chose ne se passe pas entre eux, parce que ça va très mal entre eux, la guerre clanique est déclenchée, la majorité des militaires ne sont pas d'accord avec la conduite de Tebboune, et puis sache bien que l'armée est divisée, une grande partie sont en prison, comme Tartag, Bey et tout ça, ce n'est pas rien. Ils peuvent faire quelque chose. D'ailleurs, la journée de demain, le nombre de policiers qui sont sortis aux environs, aux entrées et sorties des villes, des grandes villes, surtout à Alger, c'est terrible. Il paraît que cette nuit, des gyrophares partout. Donc, c'est à craindre, mais à part la Kabylie qui pouvait... ta question, est-ce que le peuple bouge? Il n'y a pas de peuple. À part le peuple kabyle, qui est anéanti, outragé, et une chape de plomb s'est abattue sur lui. La peur règne. Il y a de quoi. Tu parles, tu ventoles, les gens font attention. Voilà ce qui se passe en Algérie. محمد اي مثلا محمد فوالا تنميرتي كيما السلفه ميكرونش ساعه شي تروح نصوت مثلا غير دروجين وزا على تيريت ندا عمر ما الا ثوثان مازال ساعه شادينير دروجين وقيل Ben, je pense qu'il n'a pas répondu à la question. Ma question, c'est quoi? On attend quoi après le 7, c'est le 8 qui vont annoncer la réélection de
زعما كيسمي خاطر سميض بريزيدون ماشي بريزيدان سميض شيف ديتا ماشي شيف ديتا سميض الكلون يعدى الكلون سي با كي لي بون ليسونسيال après le 8, parce qu'il y a une colère, donc évidemment, ce n'est pas les Algériens qui vont sortir, mais sûrement que vis-à-vis de l'entourage de l'Algérie, vis-à-vis des ennemis qu'il a fait ce Kouloun, qu'est-ce qui pourra se passer le 8? Parce qu'il a déclaré la guerre au Mali, il a déclaré la guerre au Maroc, il a déclaré la guerre à Israël, et je vais dire même il a déclaré même la guerre à la France. Est-ce qu'en quoi on a des éléments qui peuvent faire bouger dans le pays? Il est français, tout ça c'est d'une bouche soi-disant d'un président, c'est des déclarations graves. Ça veut dire que la gâchette sur l'Algérie qui le doigt sur la gâchette, il est partout. Ça veut dire que tout le monde il attend le Zahra Kinyo. Kinyo autant que certaines, après la réélection du Kouloun Abdelmajid. Voilà. دا عمر وزارة غالا ما إلا زمر سي دار إيواني ديناك من هذا هيدروجين مثلا مازال شي طاح لا باتري. La reconduite de Tebboune est un danger pour l'Algérie. C'est clair. Tu viens de citer les fronts qu'il a ouverts. Donc le dernier front, c'est qu'il accuse les services français effectivement de laisser passer les armes par le Dahdouh arrêté à Bidjaï. Or que ce Dahdouh n'a pas acheté ses armes en France, c'est une invention des services algériens. C'est faux, donc c'est l'histoire d'accuser la France. La France est un grand pays, la France ne répond pas du tac au tac, mais il y aura une réaction bien sûr globale. Du Mali, le Mali, c'est la guerre aujourd'hui. Hein. La guerre est déclarée. Et puis, Mazel, ils peuvent ouvrir un autre front à Haftar, à la frontière libyenne. L'Algérie va mal. L'Algérie qui n'accepte pas une solution interne viendra de l'extérieur. Il a créé tellement d'ennemis, il a provoqué tout le monde. Justement, cette reconduite, cette intronisation de Tebboune conduira l'Algérie dans le Grand Noir, c'est clair. Donc, je ne le souhaite pas, mais ça sera le cas. Les ennemis inventés, créés, vont bouger, ils vont nous faire un coup. Et voilà, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas ni le MAC, ni la Kabylie, ni le Kabyle qui les provoquent, c'est eux-mêmes qui les provoquent, qui les font, qui les fabriquent. Voilà ce que je pense de la situation, ça va. Hier, j'étais avec l'ex-ambassadeur de France à Alger, Xavier de Léoncourt. Franchement, de la part d'un grand diplomate, hein, ce n'est pas rien. Donc, un ambassadeur de France à Alger, automatiquement, il y a des services français, de la DST. On n'a jamais été improbable que maintenant. C'est-à-dire, l'Algérie va mal, va très mal. Il est au bout du précipice. Et c'est l'avis de pas mal d'experts. Ils ont l'habitude d'agresser le peuple algérien, avec le Maïla et la Kabylie en particulier. Nouen, c'est la même chose avec l'Espagne, ils font ce qu'ils veulent avec la France, avec le Mali, avec Israël et tout ça. Israël ne restera pas les bras croisés. Et les Israël sont connus avec les Émiratis. Ils font la guerre à distance. Ils provoquent quelque chose. Donc ça va mal. Et tout ça conduit à une alerte rouge de l'armée. C'est mauvais pour l'armée aussi, pour le moral des militaires. Et puis l'armée qui est divisée, d'abord, quand on accuse l'armée de corruption, Dieu sait qu'il y a une poignée de généraux qui sont corrompus, ce n'est pas tous les militaires. Hein. Attention, il y a des colonels, là, mais c'est un kham. Donc, tout ça fait que
il y a une déchirure irrémédiable qui s'opère. Et puis les militaires aussi sont persécutés. Tous les jours, il y a des militaires qui... des soupçons, tu obéis à telle personne, à tel clan et tout ça. Vu qu'il y a 2 clans qui sont en prison, le clan à Tartak, ce n'est pas rien, qui a géré les services, le clan à Saïd Bey, chef de région, ce n'est pas rien. Ils ont des éléments dormants, ils ont des armées à l'extérieur. Tout ça fait qu'un pays, un système, jamais le système algérien a atteint un niveau d'instabilité comme aujourd'hui. C'est dangereux. Nous sommes un pays en danger et dangereux. Voilà ce que je prévois, ce que je pense pour l'avenir de ce pays. Donc, cette élection ne sert absolument à rien. Alors, Tebbouni Chengriha se précipite à faire une élection pour réélire Tebboune. Je ne sais pas pourquoi, au contraire. Alors, réunir pendant la campagne électorale, alors le président candidat ne doit pas, c'est le président du Sénat qui doit réunir, s'il y a lieu de le faire, le haut comité de sécurité, le haut conseil de sécurité. Alors qu'il l'a réuni, ça fait 5-6 jours. Parce qu'il y a un danger imminent. Et sans informer le peuple au préalable. Le peuple doit savoir s'il y a quelqu'un qui veut nous attaquer. Ce n'est pas normal d'infantiliser le peuple. Les Algériens doivent savoir s'il y a quelqu'un qui veut nous attaquer. Effectivement, le Mali et Wagner sont rentrés dans les frontières du Sud. Donc, la peur nous guette. تنمرتك دعمر تنمرتك المتقيني السلام مثلا هيدروجين سيريري ثغال داكني وثا الحال ايوا الوالي مثلا دراغون السينا زول فلاش واقيلا ساعه سقسي يرنو يبريسي شطوح كي دينا ثورا داكي كي ديورا دراغون زول فلاش سوفي السيما زول ما سما جد اسمهم كامل لو يزقلا داكي كاين ساعه كنا سقسي رابيد دونك مس هما المختار يميدي خمنا اناليز فاينو كيعدل اسمي قلا بوتفليقه لافي اون ميسيون اسمي قلا تبون بريمي موندا الا واش يخدم داني يدس كاين فا كاين زاد شو لا ميسيون تفكنتي كداكيو بيان ايفيدامون اللي راه كيسن ديريكت مي فا زاد ديريكتومون شو لا ميسيون تفكن تنميرتنا La mission Souran, c'est de m'attaquer aux dragons. C'est de les débusquer. Non, c'est une question très sérieuse. Une réponse sérieuse. C'est une question hypocrite. Non, jamais. Donc, quelqu'un qui a fait. C'est une question. Tu n'es pas courageux de dire en face les choses. Non. C'est trop bas. نيس نادا كانوا في ضارة كانوا في ضرارة قنتايش كانوا في غير با ماشي ذاك السير ديال سانيكي هي ربح شفتي كانت مثلا يونيون مولا الشغل في اختياراتنا كينا وحمي الغرام ادى عمر اسود الغوري كابريال دراغون هاديو على كيدوا ولا جماعه ادى عمر اسود الغوري كيجمع ميلا شو السعر وقيلا باقي كلام s'il y a quelqu'un qui ne cache rien dans sa vie politique, je mets au défi quiconque. J'ai toujours une position claire, nette et précise. Je ne cherche pas à plaire, pas du tout. Et je ne suis pas demandeur de quoi que ce soit. Parce que je le fais comme un devoir pour moi. C'est moral. C'est le minimum que je puisse faire. Je m'exprime, je donne mon avis, c'est tout. Je ne cherche pas, je n'appartiens à aucun clan, ni au clan du dragon, ni au clan je ne sais quoi. Je suis libre et indépendant. Dans ma tête, je suis libre. Après, plaire, j'ai fait le 4e mandat et j'étais pour le 5e mandat. Qui ne le sait pas?
J'étais contre le Hirak, qui ne le sait pas? Et peut-être j'ai raison, je ne sais rien, mais avec la situation actuelle, je pense que oui. Quand j'ai dit à Tebboune, tu as échoué, il fallait le dire. Moi, je lui ai dit, tu as échoué, tu arrêtes. Quand il a condamné les jeunes de la Theresa, quand il a fait la main tendue au Hamas de Palestine à Alger et tout ça, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Et je m'exprime toujours sur les questions internationales, notamment sur le Sahara occidental, je suis contre. Sur la Palestine, dans les morts Madroma, je suis contre. Je donnerai le minimum comme font les pays arabes. Je ne donne pas comme ça à vue. Et l'armée algérienne, j'ai toujours donné mon avis. Sur le Maroc, j'ai toujours donné, moi c'est un peuple voisin, je n'aurai aucun problème avec le Maroc, ni avec le Mali. Donc, si tu ne suis pas, non, je ne suis pas une marionnette et je suis dur à cuire. Après, chacun son truc. سلام فيك دا عمر مثلا دراغون سلام يا ريشد فوس سقسينيك نغاف فين يسدنير فما ذاكين دفول نفرين انسيد كرموجة وين يجهدن يدعى فوالا هذا شوف مع سي تريري ساكي Figure-toi, ta réponse me va. انسى عندي ولي مثلا محمد ثاني فيش ناخذ دراغون ثاني في شنو يقلن ديالنا محمد زول في لك مع سوفي سيك ثاني في شنو يقلن ديالنا صافي دونك سيكون ولا لا مرحبا قران ايميل يدوار راكا سيدات اكيد يالو صور غورك ما الا زاد وقاسي عايز تسيل ولا هو كي مثلا محمد الزول مجيد زول مثلا ناقص مثلنا الزول مسومار كاينين je vais être très bref. Je vais essayer d'aller chercher la pertinence ou plutôt la vision de Massa Omar par rapport aux actualités qui sont très brûlantes que nous vivons, particulièrement Samoul Takvelis. Donc il y a eu un événement qui s'est produit hier par la voix de Messa Selouaï. Et c'est un événement qui est très important. Je regrette qu'il passe sous silence. C'est cette reconnaissance de la tradition culturelle commune et l'identité ethnique commune et l'unité territoriale et cette unité linguistique qui a donné un avis juridique qui fait que le Qbaïl, ils sont considérés comme étant un peuple. Quand on parle d'un peuple, cela suppose que ils ont la souveraineté qui est la leur pour décider de leur devenir, et puis particulièrement pour la question qui est posée par le MAC, à savoir répondre à la question de l'autodétermination de ce peuple. Le MAC y a d'aide sur trois phases qui sont très importantes. Donc c'est celle de la faisabilité. Donc c'est son contexte, on a bien vu que oui, c'est Takveili, c'est faisable, il peut être une entité, il peut être une entité politique et juridique, à savoir un pays autant que tel. Est-ce que c'est viable? C'est pas compliqué, il suffit de lui opposer tous les problèmes qui sont dans cette entité qu'on appelle l'Algérie, pour savoir qu'on peut pas faire plus mal que ça. On va sur la vie légaliste, c'est ça que Samoul Takveili est allé chercher à partir de cet avis. Toute personne avisée sait très bien qu'un avis juridique il est bon à être, si vous voulez, prévalu. Ça veut dire que le MAC il va travailler de sorte à le faire valoir, et ceci au travers de la Cour internationale de justice, d'autant plus que nous avons connu des antécédents de cette nature-là, celui du Kosovo. Donc il va servir pour deux choses. Le MAC avait la 4e commission, donc il y a un avis légal qui dit que à part entière, et puis qui a ce droit d'exercer son autodétermination.
eh ben c'est celle qu'il va faire valoir auprès de la Cour internationale de justice. C'est qui adhère à cette cour-là. Je nommerai entre autres les grandes puissances. Ils sont obligés de se reconnaître sur les, si vous vouliez, même si c'est des avis consultatifs, mais ils sont obligés de se reconnaître dans les verdicts qui vont être prononcés par cette cour-là. Comme ça, Omar, ce qui m'amène, je vais vous poser les questions suivantes, si vous voulez bien me répondre. Alors, quelles sont les attitudes et la riposte éventuelle qui peut venir de ce pouvoir par rapport à cette décision-là? Quelle est l'aile susceptible de pouvoir de comprendre la portée de la chose? Ça veut dire là où c'est rendu avec, si vous voulez, la démarche de la Kabylie au travers du MAC. Quelle est la meilleure approche pour solliciter les Kabyles à exercer leur souveraineté référendaire? Ça veut dire qu'en d'autres mots, c'est quoi la vision pour que nous ayons au moins l'unicité de comprendre que nous avons un outil entre les mains, que nous sommes souverains et que tout un chacun pourrait s'exprimer par rapport à la question de l'indépendance de Moutaqbelis. في شيء مثلا محمد Voilà, donc merci beaucoup Mohamed. Tout à l'heure, on a évoqué cette question. Moi, ce n'est pas que j'ai ignoré ou alors les images ou alors ce qui s'est passé à peu près à Londres. Je n'ai pas eu le temps de lire. On est occupé avec Magic. J'ai demandé tout à l'heure des éclaircissements. Merci de les avoir apportés. Donc c'est une très bonne chose pour la Kabylie. Par contre, la réaction du pouvoir algérien, s'il n'a pas de réaction, c'est que c'est un pouvoir, je vous assure que c'est lamentable. Moi je pense que ce pouvoir, il faut l'aider à prendre de bonnes décisions. Ils sont divisés, bien évidemment, ils gèrent au jour le jour, mais une chose est certaine, c'est que si ils dépensent autant d'argent à mettre en exergue certains chiens, à s'attaquer au MAC et tout ça, et à faire campagne carrément, au lieu de faire une campagne électorale sur la présidentielle, qui devrait être un projet de société, débattre sur les sujets intéressants qui intéressent le citoyen, l'avenir et le devenir du pays. Il s'occupe du MAC, y compris, j'ai vu donc un du staff de campagne de la SEC du FFS dire que on peut pas laisser l'Algérie se diviser, c'est-à-dire leur candidature, leur participation à l'élection présidentielle, c'est le MAC qui l'a provoqué. C'est pour protéger l'Algérie. Donc, c'est que le MAC a réussi et la Kabylie a avancé. S'il y a un débat, même quand il s'agit d'attaque contre le MAC, on parle de la Kabylie, on parle du projet de la Kabylie. Donc, quand il y a des avancées comme ça, diplomatiques, du MAC à Londres et ailleurs, donc, c'est de bon augure. C'est que Farhat et son équipe travaillent. Faut des garçons et puis voilà. Donc, après la réaction du pouvoir, il y a Dataraï. Tu sais, la liberté s'arrache, ils ne vont pas te la donner. Il y a des batailles diplomatiques et après, il y aura peut-être autre chose. Donc, on verra. Il y a des alliés, il y a des reconnaissances, ça commence comme ça. Mais je pense qu'il y a des pas qui sont faits. Voilà ce que je pense de ça. Et merci de nous avoir éclairé davantage. مثلا محمد حسين على تيريس دا عمر ما إلا ثواثا ما إلا يراكي داكني وثا الحال ما ساعد أستقسي النظام. Oui, oui, mais même s'il a manqué de précision, mais il a répondu, c'est-à-dire lui qui est proche plus ou moins de ces cercles de pouvoir, ou du moins il les connaît mieux que moi. Hein, je dirais pas proche, là, il est mieux placé pour le savoir,
mais disant qu'il peut appréhender leur réaction. Qu'éventuellement, c'est quoi la réaction de Michael Ferrari? Mohamed, Snart Boone, c'est même téléphoné, il ne répond plus. Je ne sais pas pourquoi. Voilà qu'il a téléphoné, si on a ça, téléphoné. Non, moi c'est-à-dire que je ne pense pas aussi non plus à Didier. Je vous assure que je vous parle sérieusement. Hein. Oui, moi aussi je suis sérieux dans ma réponse. Hein. Et j'ai son numéro de téléphone, par contre il ne répond plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand je dis ce n'est pas dans le sens des affinités, c'est dans le sens de leur réaction. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont brûlé, ils ont fait quelques tirés. Il y a un chute, voilà. J'ai une suggestion que je vois, et ça va être le scénario le plus dramatique. C'est qu'à un moment donné, ils vont opposer les autres Algériens. Ils vont essayer de provoquer un génocide. C'est la tête de Malkoum qui a un escromat. Parce qu'il y a le côté qui revient. Provoquer les Algériens, opposer les Algériens contre d'autres Algériens. Contre la Kabylie, on va revivre un scénario en mine de Rwanda. Ça, D'abord, ils ne sont pas capables, parce que les Kabyles aussi savent se défendre, hein. Ça c'est une chose. Et puis, même parmi les militaires, il y a, tu sais, ce n'est pas tous les militaires kabyles qui accepteront ce que tu dis. Donc ça ne peut pas se faire, autrement ils l'auraient déjà fait. Mais, et puis il y a l'opinion internationale. Tu crois que l'Algérie, c'est quelque chose de visé. Et puis les provocations, les agitations de ce pouvoir, c'est une réaction un peu légitime, parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui se trament. Si jamais ils commettent l'erreur de faire rien qu'un geste, ils risquent d'être carrément attaqués. Hein. Donc c'est un pouvoir affaibli, et malheureusement il ne sait pas débattre. Peut-être il faut lui montrer le chemin. La seule manière à lui de débattre, c'est de classer voilà, comme le MAC, il y a des organisations terroristes. Circuler, il n'y a rien à voir. Ça marche. C'est pour ça que parfois, quand il y a des gens qui prennent un mode de fédéralisme, un mode de statut particulier, tout ça, la conférence Kabyle, ils ne refusent rien. Dès que tu parles de la Kabylie, tu es l'ennemi de l'Algérie. Rien que parler de la Kabylie, hein, c'est l'ennemi de l'Algérie. Il faut dire d'abord l'Algérie, il n'y a pas. Même Bled el-Qbaïla, ils vont l'enlever. Tu sais, à la fin, c'est Bled el-Qbaïla. Bled el-Qbaïla, Bled el-Qbaïla, pays Kabyle. Et ils vont l'interdire. Donc, je crois que le divorce est consommé. Après, le pouvoir ne sait pas faire les choses. Ils n'ont pas construit un État. C'est un pouvoir avec un appareil répressif. Donc, ça ne peut pas, on ne peut pas discuter. Tu ne peux pas discuter avec un sourd. Il faut discuter avec quelqu'un qui écoute. Le pouvoir algérien n'écoute pas. Parce qu'il se croit fort, qu'on va arriver et tout ça. Et quand tu as des clowns comme Tebboune à la tête du pouvoir, et de Chengriha, parce que Chengriha et Tebboune devaient être en prison. Et d'un coup, ils se retrouvent à la tête de l'État. Ils se partagent un pays où il y a tous les avantages, ils font ce qu'ils veulent, il y a des millions de dollars qui rentrent. Donc après, ils sont malades. Quelqu'un qui n'a jamais vu de choses, voilà. Voilà ce qui se passe. Par contre, à Majid, il y a 2% et ça signale. Donc, je regrette, mais l'essentiel, on l'a dit. Après, on participera à d'autres débats. Mais, par contre, je tâcherai à voir donc, le discours de Farhatoullah. Voilà, je devais le voir, donc c'est passé dans mon truc, dans le téléphone. Et je n'ai pas pu, voilà. Mais demain, je ferai même une réaction sur ce qu'a fait Farhat. Je vais même l'appeler pour le féliciter. Voilà. باش كاين هاد الامر راه الكورسونيا دايرين التفاكير خصيره يروها تروح بلا ما ناياك تنمرتيش مقارد دو كورسو كاينين
اكيد نر سويني الهان في العراء Non, c'est moi qui te remercie. Il faut des débats, il faut se connaître. Donc après, Oui, exactement. que j'ai l'habitude, après, je suis un peu atypique, il y a des réactions un peu bouteflika, machin, j'ai l'habitude. Donc, il y a une question qui n'est pas posée aujourd'hui parce que j'aurais bien voulu la traiter, c'est que, pour le méditat d'Arthio, c'est la même que, ce panier dit souffrir. Mais alors, là, c'est 5 personnes, dont mon petit frère. Hein. Donc après, les gens comptent, il y a mon frère, donc ça va. Je n'ai pas d'ennemi de Tadarti. Bah, voilà, il y a un peu de jalousie, c'est un coup venu de la roche, venait être fabriqué un machin truc et tout ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis, Kinir, je ne suis pas un enfant de cœur. Oui, j'ai déposé plainte contre X quand ils ont fermé le portail du bureau de vote de mon village, parce que j'ai le droit de voter et ils ont le droit de ne pas voter. Et voilà, donc empêcher un vote, voilà. Donc cette personne, j'expliquerai ça, d'abord je ferai un live spécial que je vais poster dans YouTube, comme ça le Rachat Walid. J'ai échappé à cette question, et là les gens doivent se rassurer que je n'ai pas d'ennemis. Ils ont fait un communiqué, ils l'ont passé pas par la voie légale de Tedder, la page Tedder, et puis voilà. Donc après, quand on fait de la politique, on s'attend à prendre des coups, on en donne de temps en temps, mais je suis préparé à beaucoup plus que ça. La preuve, je n'ai pas arrêté, donc voilà. Et j'espère être honnête avec moi-même, moi qui ne cherche jamais à plaire à quiconque, mais je n'aime pas ni agresser, ni rabaisser quelqu'un. Je respecte tout le monde, et puis chacun a son avis, bien évidemment. Quand je ne suis pas d'accord avec l'avis de quelqu'un, je le respecte, ça c'est le minimum. Merci Majid de m'avoir invité. À bientôt. Merci Damar, merci العرضة النغ فالميرسي كشيني إجلان ذاكين يدران أكوا في سكسين يدران وتمثلنا خاص يدير كشي طوحات كيجيبو مليارات ولا شهور نكوين لا نتموالين غروالن خاصة كان نتمسفقع من ذي قبايليس دوكلا قبايليس دوكلنا إذا من السلام ماشي تيكلت تنزور ماشي تيكلت تنقاروث انا تروح حضر ذاك غورنا قبايل تي في اما كان اما انا يعد الدورتاكي يعد يعرضك ديال نديرها بحث قبايل تي في فيسبوك يرنو في لودونس ديال اطاس ولا شي طوح هكا ولا تعدى اكني واث الحال خاصك ولا شي انترفونون جوج كان بغا يراون السلام ce que je dis, je donne mon avis bien sûr, mon analyse, je ne prétends pas détenir la vérité, non, pas du tout. Non, je demande à être convaincu du contraire, et puis voilà, je peux changer d'avis. Voilà, il suffit de me convaincre. Donc voilà, j'écoute beaucoup, je lis beaucoup. Merci Majid, et puis donc à bientôt. merci كدا عمر في ترويت ايضا دسير قال عليا السلامك تزمات الجمهور السلامك كوين لها دي ترويت كدا عمر صح فغا كانت ديني غايه مثلا تيسماتين دا عمر دا ترى ولا لا الا ان كومونتير داكيني جا شي وين كان خاصك كني وحمل غير دغرا لي كومونتير سي تري تري رار قلنا كي مثلا جيتي ايتوني دو فوار عمر انفيتي دونور سور تقبيلي تي في فرونشمون مثلا بلا ما دير هاد السميشات تولنا راه مزانن ولا قرا ديريني سميك اجي مثلا ولا شهور دا عمر يتواعرض قبيلي تي في اوفيسيال ماشي كان تيك توك دي تعرض ماشي كذا مزال تيدي عرضان السلام نكونيتي قبايليا نخدم ثمور توكدوث اندا مام يون يلا يمجرد يدي خير نو غادي يلي دي تيليفزيواتنا دي راديواتنا ما كاين خدمه تمولا يوزان ارزدات كام ديا فرونس 24 لاشين تيليزريون لا دروات الجهه تيفوست دي فرنسا ماشا ما توالي لي بلاطونسون اتوالي لا غوش اتوالي لا دروات اتوالي
ليكستريم دروات ليكستريم غوش خاصة كاين مجال دي تكتيوين نكوني دايني غير نبغى نستخدم يسار نخدم ثمور تقبايلي ترزدات او يوفانا نتوالي امدياتنا كيني كلا ذوك ماضال بويد يوزان رزدات ماشي نخدم لا فعلا بيس نهار الجيري بيس سلام غادي غير لنا رزدات دا عمر خاصة ساكيني سوثور اي نظام تكتيوين ينس مجال هذا تكتيوين النار ماشا هذه اللي يدنا هذه يسعى زرف هذه مسلاي يسعى زرف هذه يعني تكتيوين ينس نسعى زرف نكوني ديغان اداس نفكاو كيستقسين نبغى ايمي نتي قاريتي دنكيني اللي غاكا الا دي الموند ان فوت فليقا الا كونتر الحراك الا فوالا الور il assume نكوني ديال اون فا اسومي لا شراب وين يلان يثول نزمراتي دناوي اين لا السلامه الا وين غير جمن ونزمراتي ساكيني ثلا وين غير جمن ونزمراتي الدوار داكيني ماشا وين لان دي مجالات كان دي تيكتي وين يدنا اربح ثفاث نمسلاي نخمل ديبا او نيوفان ديال نكون يعني لي الا اوتور ما الا انت لا اوتور كوني لي دو فوا لا اوتور ولكن غادي نفك في ثمغلي يلهان يقبايليا ستوكذوث ستيمات استقبايليت voilà, maintenant, il dit que la question à qui j'étais étonné de voir Omar invité d'honneur sur Taqbaili TV. Franchement, l'autonomie, mais l'autonomie. L'autonomie, mais l'autonomie. تنمية كيما تكوريجير أنا تلماد غير ورك صاروا ميث ذا كيف كاث مسنينو تنمية تنسناكو مثلا ديلاني ذا تنمية تنسناكو ذي ديولين كانت استقسيا تنمية إيويد إيدي قيمني ذنا الميتسورا ولا غطاس بويد يقيمن كمي بدا سريد الميتسورا تنمية يكون واحد تبعا تقبايلي تشوف في اللون لمزولا يشوف في اللون تنمية يكون ويتناغن ما إلا أنساعدين أول أنجارو أول تجارة يوث مثلا أد مسلاين أتفكر ديال تكتيوين نسن خاصي لهم جارة ولا شهور نكون أقلاق ذا جيني المنداد بويا جيني هذي والو والي مثلا كريم الزلف لا كيما سوفي سيك تنمية تكتشيني جلان ذا جيني جارة سولفا هات يروح دا عمر سيارة استقسي مما إلا سيارة كجيني استقسي النظام نثمغلي النظام نثيكسي النظام أكين يالو صوض الورش صوض روحي جمعنا كريمة جمع زلفلاك الزلفلاون شو سقساد لا نقار كانوا خلاص أنا نحفظ وانتوالي على ندايفة اما كنقارنا كني وينو ميثار قد يروح ادي على الاصلي نسيلها وندي توالنا الاصلي نس نكون ذي نصلين نقيم ذي نصلين وخلاص جاي نزمردني ني تنمير في اللون تكون صحة في السري ذاكي غارزدف وان شاء الله نتعطي لها راه نتعطي لها نغالا من كنا من الجنس ثاني فيك مثلا كريم ثاني فيك دابري لا شو غدينا يظلي مسا سلواي صافت انا في ثبورت ثاني فيك مثلا كريم نسالم يصفر غادي يظلي كان يرى غير طاس وسيرم فوالا ثاني فيس داير يظلي غيمي يفوك لا لوكاسيون ينس خدمه تسريد الميد الوحده التصبوي ديولينا التصبوي دي فكاتيكسيون التصبوي دي سفهمني وذ في فهمنا راه مليح ذا شو ديالنا التصبوي دي سيدي عاود ندير غايلا رجال سنو مريان يعاود دي بوين اسونسيال يقلان داخل بين ايدينا ثوثي كان يرنا غيد تفغس وكني انا سمنو ارزدات جمعتنا الدراغون بالعيد امريكان بروشينمون بالعيد امريكان قرار اجمعتنا او يوفانا نخدم تمورت تكذوث ماشي تمورت تمهرسا اما كاين امثلني نبغى نفاق اي عدال اقلا ديس نسالم بروشانمون سلام ارزدات نسلم ازكان سلام السيكا كريمه ما قلت مال ولا مولا الشغل ما نتمسلايا ونيوفان انا ما فوكا قراكين راول مولا الشغل راه فيها جد نتمسلايا لينا الور مثلا لو دراغون نسلم نخدم ثمور تجدوذا ثمور
سوثا وزكا وتيلينا راه من كوني تساعدنا تصدمهرسا وتسافنا راه كان سالي ديفويا كي نسان كوني شرا بونا دي مسلاين تبجالنا انه حاثنا تشاسنين ختشيني وطلق دارا ماشا نخدم ثمورت يوزان الزداد ام الالمان ام امريكان ام الاسترالي ام لا سويس ام بلجيك ام فرنسا ونتغير مارا كان لا نقارن كوني لي تيرمونديست اكاين لا وننتظر الزداد سمحي كان كان يوم مسلايا كان شغل في كذاك كان يدو الدار ذاك وكذاك يبغانا يدني ذاك وكذاك يبغانا غرزان زاد مكازن دنيني ما تزمرتي زيزات سلوغ البحر يرسن اسقسنا نبدل الاصل هكا يما تيدت يما وزميرنا راه افريضنا ينجا هكا لو دراغو اصاول راه شي يما زول فلاكتي كيلت نظام كي زمد مسلهيض ما كان لي كومونتير ولا شوفوا راه يما اصاول راه شي يما الدراغو زول كينا مي ددرا مسقارن امريكا سي باسكو هيون زراري يخدم دي زيرولنا الى طراينا شو مي طاسيتين يورين طاسيتي راندي ريف اي بيسك تخدم درا دي مارشي كي تانفيتير دان بي بارتو ميم لي زوبوزون تو سا ودراتيد بوركوا با نبغاش نسن نبغى نزار شو ديلان عيغا خطي فوالا ماشي باش تمسخرانا شو سي كيف غير السلاح غير باسكو انا كون سلاح كلي فلاس ويا كي تيدينان دي لا ماري تسنف كتبوني تا هذه دافعه في مانيس نادي راه في مانيس فين دي دار دي 2001 كوني مشطوحيت نلا من زيت الوقت ني نبغى نسلسل اللي تاع بوركوا با زعما كي دانفيتي نزار شو تواليتو لا شو دي دار نيميلني قرا حكم مليح انا ماس كريم في مارا كريم يعني كنت مسلايا راه مولا شوال فيلم في كاشينا والين يعني شي ما كي نخدم سريدات وين يوفى انا ما كيدني اني لي نقول يوزن رزدات ماشي يقول يتوال نرد فيه انا مرتي كريم فوالا ماس ماجد كنيا بيسك سي لا ديمارش كي تخمض بروبوزير دي سماكي سي تو تيدت ترميرتي كنت تعرف جي مالكم فهم مال سورفيا بالعاده بريكان ويدي لان دي ثمورث ويدي يسعن لانترديكسيون دو سورتير ويدي نكوني نيتيفيتي او ماكسيموم ما مثلا تسالي غير ذاكيني لي سامباتيزون لي ميليتون دي قبايلين كان كي بوني لان ثمورث اون ايفيت خاطر اي سون او ريسك تورا بالعاده بريكان ديالي غوري بور 2 مينوت 3 مينوت وايض ذم ذيا كانوا درتي داك كاينين بارمي ويذ يتسنى غندي ثمورت ناويذ لان دي ثمورت ناويذ نو ديجا ساعنا مزروي ومنو اثي تسالي غير ذاكيني الا قد تزرد باللي غازكاوني غادي لي سلسلنت بوينت غبانت صافي نكوني ثورا ويذ لان ذاكيني تعارض هذه ليناك سورتو اما كيدني لينا ويذ الى مجالنا وغرقيمنا لا ودفيغنا لا لعيب وزميرات وين كايني باغ اكزومبل بلا ما درا دي سماون ويا كاينين يتعيط نصبح ثمديت ديال لي ريزو سوسيو تطفنا ميكرو تدرنا غير سواين يشمثنا يرنس مانا غير بلا ماشا داعو مراه في مجرد في كثيوين دي تسارتيث مي ذا قبايلي ورجيني في كان فوس دينا سكواسمي يتشفيغ ورجيني دينا اين يشمثن افوموسون في مغناسن خاصه كاينين يسعود دي زاتاك طون زون طون سي تو طافي نورمال وين يخدم تسارتيث هذه سعون في ثوين سياوسيا كاين بوني يشبان مام قبايلي تي في ثاني لان دي فيسبوك تاوين خاص دويد ميراذن خاص دويد إلان فران وموسون خاص دويد إلان دي لي موفمون نظن دي كبار النظام انو تيلين نكيدي غنذاكي سي الجهه بيان سور ماشي واحد يخدم الشوارع الشراب وين ردنا وين غادي لي غاكام دا عمر ناوي شوبان دا عمر انسوفيا اليوان نكوني اما كيدني غنخدم تامورث نتوكدوث نخدم تامورث إزرفان نخدم تامورث القدر تلويث ولكن الا نكوني ديجا ريلين ذا مذيا اما ذي لقديشنا اما قسطات متي اما قمسلاين النار ولكني انا زار زداد وكانني لي غدا مذيا الهان يقبايلين يدي الدون ارزداد
السيدات السؤال فيها مثلا دراغون هاث جي مال اكسبريميس قال لي غادي انت رياجي غادي مذنين لا غاتيك وال نتحيري نمسلاي هاد يغال والي مثلا اكسل انا اكسل دي مسلايا لا سكيلي دي مسلاي مازال ديال ولا غورس هي مثلا دي دوار هو التاكيرا ابرانصوب سريده كي كان كي خدام الا قات نصوب مقارنه رنو شيرا 20 دقائق الطون دي دوار ولا غورون ابرانصوب سريده كيني مثلا اكسل الزول فلاك في كلتني ظن سوفيسك اكين يالو صاوض غورك مايلا السرديد مايلا ذا شاد رنو هو التاكيرا يمكن نعطلو كيف في ولا في كلت نظام اكثر قلت لي ضيمه ولا شي وقيله مثلا مريم المجد في ذوك اول المزمه ضيف جدار ثقيله كان مازال كان شط نشوى كان في فكات زيان ولا شو مثلا اي مثلا مريم تنافيش هذه يغال والي مثلا هيدروجين بريك فان ووال هيدروجين زول فلاكي كيلت النظام ثاني فيك تشد يغالن ثاني فيك تشيني دي فكان كواخوديك اصاوض الغوري زول فلاون تيك النظام بون بيان دوماج استقسينا عمر مي يصب مي كيني اول تاكارا كيني السوله هاكي جزائري ناس كان اضروحن اسرنون عند دوزيام موندا يتبونا كي باسكو في لو طرافاي فورميدابل بور démontrer l'Algérie qui c'est 62 à 2025. Ça veut dire que les Algériens là quand ils نفوذ وكنا هنيوان عرب اطوار ما تمر تقبيليت il doit boycotter catégoriquement les élections qui لقد ادي فازيرو فوتي تمر تقبيليت وكنيو ان exempt تيسن définitivement يلي on a dit on a véridique malheureusement on n'a pas voulu arriver à cette situation ni ressortir soit qui et malheureusement 11 ميران نبدل تمورت نبدل ثمناطه نشوف الجيران من كوني نبغى الظرف ايوا لنا نيثني من بعد يلي يوم مستغاط يتوش نكني قانون قبيليا فوالا اسير مازال لا امنو غير بسلا فاصون نكون شغل نسكسوني ديسقال انا مش نصدقر واش كان شغل تي شغل سميتو تي سيت دكوكار جورج سنوقا جمرنا راني غصب لنا دكسن نكوني باسكو نكوني دازار نكوني لساس تقبيليت الخدمه نسنيوان اذا زرفنا كان انسوتور اثي دناويو واثي دناويو 60 تلويث 60 القدار 60 توكدوت فاصون سي اون كيسيون دو طون الا قبيلنا زرم باللي on a tranché un grand pas pour notre liberté. خاطر نكوني تسي اللي غادا نتناديو تسي اللي نعطي دناويو لكن كاينه مساس الواي سنكر سنخدم تجميلت ان وسينا نمستنفات اش موت يزرى من تادي تيلاوت يتخطي في ثري مستفكات الاسفل فتل اللي يثال ساعه كل يوم نكوني نروح ديس فلان يثمر تقبيليت وكنا زكا ايا كي غيدناش يدندر نكونيو ايا كي غتسيدير لقبيلي ناس كي تيدير تاع سوتيون يديت الدون ازكا تي سوتيون يديت الدون خم تمشى فنوت تمر تنسى مشى الدون رزدات وتخمم لا مشى طفن الفافورات هذا الاولن نعم مشى تقول ندير الحباس نعم مشى تقول ند وند النظام نكوني دوا كذا من نوع نكوني نزرب اليوم بالك تيمون انت كي هاتو هذا هو تنتيدير انا او فانا تيدير خرجهم يباسو مذان مي نكوني من نوع هذا من نوع بوي ذاك لا ديت الدول صافي دير يا لا قفايدي نسان تقفايدي بوليس الا قد هذا يخمم ايوا راوس واش كان بوني تخمم ايوا راوس ما مش ميتا كي غادي تدولو كلو دافو نوان بلي الا واشو يدم كيرن اسن تاكني داري من مي ازكا هذه غادي السيستم كي ادو غالن دارين دي تو اسف ما دي يحمل يتساوي كلش مي دغا غنتعلم دكم كان نسد فوالا دوكي اذا والت كاع كما مجيد بي تنمرت نونك ويدي يسنعنا في قبيليت ويدي الحون ستيثت الحون فتيثت فوالا باب لو يحب سلام
فوالا ذاك ساعه دينا كما مجيد تنمرت لهم تنميرتي هي مثلا الهيدروجين تنميرتي اكتشيني ديال ايديولين رداكي ورنا في كذا ازال كيني مرا ولا كيون يولد الرداكي الكاس نغي مسلايد نغي يكتب ذاكي يراد لي كومونتير يطابوتي كيني غورين ديون يتناغنا في قبايليت يتكازل قبايليت تنميرتي تنقران تنميرتي كوي وين دنيا تنميرتي كتشيني يدي تاكن اكو زمرتي نغ اين لاند سلجاك المنداذ منو انت قبايليت مثلا الهيدروجين هذا يغال ووال اسينا زول فلاش يمثنا اجراولي ونا يمثنا عالي انسوفيسيك ثاني ميرث يكتشيني ديولين ثاني ميرث يكتشيني كلان جارانا سيزيك ولا غاكيني تمسلايا تكتبوا بغي غاد كيني غاليد ماشا هات استفاضه دينا ذا خدام يمثنا اجراولي وقيلا تبغي غاد ديال الثغرين في لورونديفو دو 11 نيمثنا اكسل بالعباسي اكيني على صوالر غورك كتشيني جوستومون كاقلع عيا كتشيني بغي غاتي ديال الثغريه كاع خاطر و تيكسبريمي غير كني واث الحال كتشيني سقلاش لاوال كني واث الحال كني على ولا مثلا عليا صوالر وكيما azul flash ma sma جد azul ويدي لاني ذاكي يسري ذاكي azul تي ذاكي كويدي كودي تبع سي ذاكي وتفاعل يعني كني واثا سري ذاكي بون سي توجور تمسايا في وصنفار ولا قبايلي ديال المورث الجزائر ياك دونك وين نفكاونيك ويدي كودي يفكانا ولا نسن ثانمير تنسن هكا شكون يتيل قديش يتيلي شطوح وكيليتيكي يا با بروبليم او يوفان يعني اسفطار كين قبايلي تي في ذا سفطار يتوقع دارا ذا سفطار ذا وال بارثا قبايلي نومنو نمسو الماك فكان يعني وش كان القدر وش كان ازال هكا مع لي زانترفونسيون نغي نفكاون هادي جين على هوتور جوستومون نصفطار كي la moindre des choses, c'est par exemple de préparer l'invitation, de تختار ضم كان عندها ولا الشطاس الحاس تو ولكن قلنا راه واحد دونك شكون نتيدير شكون نقدر شكون نتحفظ ننتظر زاد كيما ماجد كان ديال تيغري ولاتي سنه تيغريوين ناخ ثلاثه يتزولا باغا السينما علاش يروح افوضار تيكلي سي ثمورت فرنسا وكنا دار زون وخام الناس يدكلون ديوسان دي جونيف دي لا سويس باسنينا يوسف لاون باسنينا ثنسنين من ضم قران في فغسط تسعان في يفدين سن ثما نيم حباس اسينا عفو دي كارزن السلام ميال ما يعدين دي ثما دي فرنسا دار زون الغرسني قبيليين دار زون قبيليين خرصهم ذاك سيمبوليكمون تخدم ديس اصلا تفكر فود ولا تخدم كان اون جورني دو مارش سي ديجا با مال في السنات كانت دينيغ ذاك اوسي توقنا الامريكان وجافا dans la coordination d'Amérique du Nord تسين يلدين يقارن تخريط المعاونه une levée de fonds يتواشولين ذي محباس تمورث قبايليت سلامة ويدي زمان الزوزرن السلاقية زوزرن ويدي زمان دعاون اسمع كاين ولا مثلا عليه امريكان وقفا ماشا سي اس دي تيفتح لنا تيلين صافي ديال المندال سي اس دي سي تري امبورطون تنقيط كيني كيزما كيداول وكني غتفهم مثلا لو كوليكتيف دي فامي دي ديتوني دوبينيون كابيل فوالا سور في يزما كمل ولي كي مثلا علي تنمرت عما جدا في جوستومون السالي قد قاض كاكي دونك كنزرا ذاك الا وجراو مقارن سي اس دي لو كوليكتيف دو سوتيان فامي ديتوني ذوين لان دي سكواسناكي يقدش دي شغلاكي دونك ذوين يسعان اون اكسبيريونس ذوين يسعان استراتيجي ذوين يصوض ينوم يزمر ينوم تفكير نجمع قبيليا ارتواشوين محباس يكفى ووال وين يفكان تنمرتيس ونود نفكالا ولاش فلاس يحبس ووال ذاكي دونك شكرا بين يزمرنا كاكي هذه عوان تساوي لا ثلان
شكرا نتساوي لان تعاون لو بير الصيدله يعني لامان اللي تساوي تاكين الالكترونيك زمر ضد ديون وات صياد لامان استقضينا من زمر تساوي واش وينكي انت تساوي الصاكارت كريدي ناس تساوي الفيرمون بونكير تيس ثلاثه باكي تسمكتي ذاك كان اقبايلي لكن ملان اما ذويذ لان دوك منو نمسو بفراني ما اما ذويذ ولا دوك منو اما ذويذ لان كان خضانو كيت سارتيت باكي تسمكتي ذاك كان في مساجه حتى تمس ديال روح عند 2021 واللي يختار راه ويلان ذا مغناس واللي يختار راه يروحون يداد الجزائر يمجرد الجزائر تيمسلي ميدا عدا خدم كشوش مشوش تصرغ تزقوا تبوي اللوفانات تبوي غارسيون دونك يوكن السيارة يوكن مجال ثلاثة كنقارن أين عدنا فلانا غادي جوج في 21 22 23 دي 24 يوكنون السيارة يوكن ديفان الحق يوكن الفطراكي هذا أصنع غرق تابورت يوكن هذيك سوكش كاكي يقوى ووال ويت تشكوا ويت اكوزيوا سون فوندمون لكن تسميتها قبيلين ذا كان لا ناتور توان فكاين غا ثغنيت يوكن جوستومون تمثل تاكي الاربعه ثلاثه تمثل تمس نجاح تمس يتشان تمور تقبيليت توان فكاين غا ثغنيت يوكن دفان تفاث في تمثل تاكي ذا شو تستغني تاكي لكن ما سكسل بلا باسي إقلان ذي مضبار ديك النصول لماك اكتوسنن يثمر تقبيليت دوين متشجع ثمور الجزائر لكن تشجع يا كان إما سلوايد وياض سكون أبل ان موندا دامني انترناسيونال كوميتي ديال ثمور فرنسا ديك وكالة فرنسا دونك الموندا دارياكي يروح دار تخدمت فرنسا تخدمت فرنسا ماشي ذا شكرات نشكر مي او موا تخدمت دوياس تليفون تخدم تيكلان سوفران تخدم تيكلان انديبوندونت دونك تاغنيت يمكن شي قبايليين يوكنا دنفد نسوتر جوستومون تيدت في تمسات الاربعه ثلاثه اي غرالا بالك ذا فريد اغدي فتحن يوكنا ثمثنا اثند نسكس واذا كي يومي الحكم تخدم تخدم في الجزائر سونيك زم وقروي ناس الموتي لفذا اثند نسكس يرتو الشار نلفاطلاكي دونك إلي طون يوكلنا في الدار ثما نوكسل بلاباسي وين يفدنا ثما بكسل بلاباسي ذي فديك في الدار ثما تقبايليت ذي فديك فد يوكل ديفان الحق يوكل ديفان تيدات دونك اتسمي كثير وذي يزمرن جو سي كو جو دون با دي اوردر مي لي موداليتي دو سوتيان اي ماس اكسل بلاباسي سيرتانمون ادفينانت باسكو يرانا كان يوثن دورتي دي قيمن دونك وين يبغان اديفان البطل وين يبغان هذي كفو الشكاكي الى قادي في الدار ثمان تقبايليت باسكو نوز افون فيكو 3 فوا لو بروسي دو لا كابيلي دي ثمورت الجزائر من ساعه يوثن تغنيتي وكلات ندير دي ثمورت عندها 3 قدود نوز افون اون شانس de revivre le procès de la Kabylie dans une justice indépendante, une justice française. Donc, كي سميو هذا في الدار ثما بكسل بلا باسي خاطر ما في الدار ثما بكسل ثما تمور تقبايليتي في الدار ثما بوذاك يموتن ثما بوذاك يرغان ثما بوذاك يعافن ثما بوذاك الا ندي الحبس الساقي يتوحكم في لاسن سلموت ناخذ الحبس يلفدا دونك il est temps de se montrer comme un peuple il est temps de se montrer que نوغي البطل نبغى تيدت لو رونديفو السنه 11 le septembre, ça coïncide avec un événement aussi international qui est directement lié à le 11 septembre 2001. Il est temps, يكو عرف قبايلي، يكو قبايلي ندملن أدفدن أرثما نتيذت أرثما الحق. Je soutiens Axel Brabassi. Je soutiens Axel Brabassi parce que c'est un procès de la Kabylie. Et quand je soutiens la Kabylie, c'est que je veux vivre digne, je veux vivre dans les honneurs. Et simplement je veux vivre libre. أتسير تقبايلي ودي يدير ورفة قبايلي أفريد الزاتي تدو ينجرد تيمون نتنا خاص بالك وصل حضارة مي ثرونا أزن نجاكر أزن جوانك أزن نجتوكدود أزن نجتيل اللي سويس ماشي الناغن ميا السفدن السفدن أنا ينسن يا الجنس مرة
الميرتن مجد جاون تلويت فودي جيرسي ميرسي مثلا اعلى اوفر حاجه فرحض افثلاثه تنقيضين كلان سواز الانسان راه يلينا كان ارزداث اما ذات مثلا يلحون ارجوناف الجنسي دوكلن اما ذاكسل بلا عباسي ريع ديم ضبار قموسو وفراني مان ريع الدين اس نحداش ما كيدني سي البروسي دو لا كابيلي c'est un symbole. Il y a la levée de fonds, Thefzerth, تيويزي إديلان في الجهة السياسية ديال هكان مثلا النار دي الامريكان وقفا ثاني مثلا القديشي كي مثلا عالي السلام السلام اديرين طاس كيركاز لك كينيك تمسلايين امشيني ديال القديشي يتخدم ضات سميكتي مثلا غالي ذنتا قلان فقرون غسلواي سيزاك يلان اطاس القديش ديون يدي تاكن اطاس الكيماني سيدي تاكن اطاس دي ثموسنينس ثاني مير فيك تنقران ثاني مير يكتشيني يخدمن المنداد انت قبايليت هاد يغال ووال ايواث مثلا النغ اول تاكارا وكني ما كيدني غنصب السري داكي نتايت مثلا مام صامدي خدمه مام السبت صافي الا صوب السري داكي صافي 3 وسنه راه خدمه سري ذات اكور شي طوح كاع كل صافي زوج في 3 سي با ماتشي وسي غير الزرف هذا تروغ نغ اسحسفا ماشا ذاكو تزمرت نغ هاث ويزمرنا راه واش داكي صافي الا قد نتعدي اول تاكيرا ولكن نصب السري داكي مثلا اسكا ديغن سلام غطاس بوث مثلا النوع غطاس تيستماثين النوع راه يلين دي سري ذات دي سريد راه ديالين رواث مثنا كينا يقلحون الجهه جنيف وكاسنت فكم افود وكاسنت فكم ثبغست هذيك راه تيغري السلام غطا اكو قبايلين دي 7 سيسن 170 كمدانا كيلان ذاك يدنا هذا لينا زكا اسنفكنا وال اسنفكنا تيكتيوين اسنفكنا ثبغست اسنفكنا فود وكني غتكمل نبريد نسنو كنو في الجناله خاطر صافي كثر 5 بوسان يجي راه الحون افوضار ذا سمي الضزغار ذا عكو تيلت كنايت مثلا ماشي داين يسهلن ما ميضوسو قالنا راه ماشي با دون دي زوتيل دي دون دي طونتي كانن جان الخدمه نسن جان تيواشولين نسن سلام قبايلين في قبايليين يغدي يسمح سيسن اسنفكن افود اسنفكن تبغست ازكى هذا لنا الغرسه سريد مرات تخدم من سريد اري يبذون سي الصباح الا ما تمديت كما بدو تيكلي الا ما تفوك تيكلي سلام يالي ونا كاينين غادي يالي غادي في كوال نغ غادي يكتب غادي يرون غادي لي كومونتير نغ اسني شي هكا وردت اون فلور ولكن اسعونا كاينين بلوس دو سورتو ايات مثلا لو سوتيان بسيكولوجيك مثلا تسني مرض نغ اتونكوراجي ذي الحاجه يكسع نزل الورسن اطاس هذه اللي قوينات هذه اللي دون لو كونت بومناي دامناي رحنا الورسن زكا وكن دي خدم سريد ريكن شي صباح على ما تمديت ثاني مرتن ونك وذ تندي مكثاني وذ تندي سمكثايان ثاني مرتن وذ تندي مكثان ارزكا جمعتنا كسال ميلا السرضيه داكينا في كيف نزول فلاك انسو في سيك ميلا السرضيه داكيني ولا جمع وكني الدار نوضا والتاكيرا نعم شن الاول اجمعتنا امري maintenant مري وقيلا ولا شيت il est en pause. Nous allons être suivre. وي ثوث مثلا ديه سلام غازكا يمذن نخدمنا راه غازكا الطاس بوذا ريقيم ناس تعفو داس مستعفو سلام هادشي ما كويسن خاطر يا مثلا اي نخدمن ماشي داين سهلا ماشي كاين تيدت كان وسما ديك السنه خاطر وزمير غير الخدمه ياخذ اي نخدمن بغي غير خدمه ماشا وزمير غير خدمه غير نخدمن خاطر كسيت الطاس تزمرت الطاس نتاويلات الطاس بوين يخصنا تمام تبغست وتسعى غير كي تسعى نوثني
تافغوست يوني جا يغلق بوشري حانوتيس ويض جا الخدمه يسجل تا واشولتيس بون وايض سيليباتير ما كاين يبغوا يلي يخدم وكذا يدير. الوغ 3 يدسن كيني هاد بني شبان هاد شي نغز ذات السن اسن تشوف قبايليت اسن نشوفو مزروي ماشي ذاين يزمر هاد يخدم كان كاينين يا قبايلي سي دي زاكسيون فريمون اونور سي دي زاكسيون كوراجوز سي دي زاكسيون انكرويابل. مثل حوض مدينه 880 كيلومتر ما في لافيو تروح والله تاع يوضا يتمثل ما في لافيو يا تركب سنه سوايع تروح على الايروبور تركب لافيو ترصد دينا تاعيو نو ثني انت تفنتنت صدار ثلمير ثلسن تنقرنت يوث مثلنا الى نسيم الى محمد سعيد الى مثلنا الوناس سلام غديان سلام ثغزين تكليا كيني هذه لين استزمار تنسن وثني تاورا اما خاطر مارث الحوض جربا كاش طوح تكليا مارث الحوض هثطاس يضرني كذكرن اكيد وضع ترسيض اين لان يسعى الكونفور اما دي صباضنا ما دي قشر يسعى الكونفور اكن يبغوا يلي يعرش يطوح حياه مثلا الحياه كاش يطوح ظرا باللي اذكر نظارني كي قرحن لي جنون كيف مرت صثام دي تزيف ذاك المثل نوثني مساكيت ولا شو ناس اللي خدمنا ماساج ولا شو داخلي قيضوني كانن صافي سلامه قبايلين قبايلين ناس كان غادي نيسن سواطاس تيغرينو جانسيست ادعاوذا جانسيست تيلي ماسكا يسن توزي بواس ذي سريد بومناي قششني مقارنه مناي سي ان ميليتون يروح على ورسنا ساكيني وكناس لي في كيومان 3 ايام يماتنو مري غازول فلاكي كلتني ظن سوفيسك سلامه ثو غلط سرديت لا ثوات لي دونبوز لي التليفون يمثلون مريض قريب مثلا المجيد اولا تقرا ديني ثنمرث في سريده تخدم مع المجيد ديما ثنمرث ثقفي تي في ثنمرث ونفقين الحرمه مسوع مريت مختار سلام كني هذه لين سريده نظن عندي ايلين ينفقاونا الحرمه نظن دافي تظهر ذاك ثقفي تي في سلام ثمثني دي طفانا كثورة كغادا بونينو كثقفي تي في خاطر يرثي كلتا كاتلين سريدات مثلا المجيد اذا غنتسلن يسلن يقعد انت مرتقب عليه يسلن تيدت زعما ما كني وزمر دار داوود يسلن تيدت مهتد بضايع ثقفي تي في ناضي سي وول ناغ لي باج سميس القبائل يصور تيدت فوالا ثاني مرثي المجيد ديما دينا ثاني مرثي ورا شي حنا كا سي لا بريطانيا جنيف تغصن قرحات الى قال مسليف لسن الى قال ثنيدنا وقوال اكني لاكسو كاع خدمنا كا غختار داين مقارن مليح بليه لكن نفكا فود داني نثني دانا فود ناس انا كني نثكني ثواشولين ايثي مثين ايفا فاثن محبسه كي توطفن ديال البطن ناغوي كذا يطفن كوم دي زوطاج لكن دانا المجد ديما تسمكثير مثلا كنت لا لوفي دو فون تيجي اورغانيزين السي اس دي وكذا معنا سن الامريكان لا كورديناسيون ماك يو اس ا مي سي لو نو دو سي اس دي اختارنا هنيك اورغانيزين هنيك سان لاسوسياسيون هنيك سان صوضن قد شن واش تلقى شحال هكا نسني ثنمرت نسن ثنمرت ماس اوغوستان سليمي السلام اجمل مجيد داغن هذه اللي دين في داغنا فاد كيباس هكا باش هادي مسلاي في القضيه شتي خدمنا كلي في محبس خاطر نطس قمدانين يشوفونا هكا تمسلاين كان ماشا وكذا قدشن يانا قدشن دع نونس الجيفنسن انونس الوقت نسنا معنا جامي هكا غتقلب انا كنا دفعنا غاد تسنعثن باللي كان فازن عينا كخدمنا كيزاد لا هذيك خدم سوسمي لا هذيك تعاونتي واشولين يدي تبدل يال في كل تفت واشولين كي يانا خدمت يال كور خدمت ماشي سيض شحال هكا السنين خدمت ولا شوي جان نسالم كانت مثلا تفكن عيني مزمراني تواشولين كي في مثين فاثن وقذ الحرس دابا مهرسن يرى الحرس مقرحان
السلام هكا غد فدنا غورسن هاكا دعنا المجيد هما شكاغي كذا فيديو تمزمر ضاع تتساعدي دغا هكا تنال تجميلت سنيني تشكون فو دي ثلويث نوارا يمس عبد السلام عبد النور يقبل العفو ربي 93 سنه ديال عمريس سنيني ثواشولتي الصفار ديالي الصفار خاطر تمطوط كيسا تمطوط بمشاهد تنديف كان يرقازن يثمرت القبايل تجملتي تنقرحانت تخمد سميتو روح بيرتي فير غورس مسلايد في ميس مسلايد في القديشيناس مسلايد ماشي كسا تمطوط يفهمني كسان العقل ذا مقرحان لو كان عتي تساعد طال المجيد ما غاكني دا سميتي كان هكا تجميلتي نوارا تجميلتي تواشولتي ناس مسا عبد السلام عبد النور وكذا كلي يحمل انت قبايليت ثنمرت نوان ثنمرتي كان مجيد ما القديشي يفاز طاس ثنمرتي تقبايلي تي في هكا تكن يلتي كلت هاد المسلاي هاد السقردش تمثال نتمور تقبايلي ثنمرتي هي اللي يوني دي مسلين داكي ثنمرتي ولدي تابع نسري دينيك عقلي اكون جار ثنمرت مثلا مري سولفينا عنايا تليفوني نو عندك تشيعض عندي لا كون سميت واتساب يخسي مولا شغلي في ساعدي تكتشيني مولا شهور ما الا سا ديرونج با زرا قرا كذا خدام مي ما الا تيجيني دارا خاص خدمتي داك مثلا مري ولا شغلي سي تليفون يضل مي ما تشاروني كيورد شي هذه ميساج وي كان يساعد كالغوري كالمجيد مزمع راك تشجع تليفون يضل تشجع كيكاو تليفون يضل واقيني ماتشينو تليفون ولا من واقي ولا شغلي الا كان الا مثلا عليا داكي بالنسبه للسيد ما يزمرتي دي سعدي ما يسل داك السري داكي الهاق ادري ثيوري مثلا عليا الميله داكي ديالي ما كاين الدنيا يوكلال كومام مثلا غاسي نساعد ثمار كيما سي بون لافور بيان كاين وليد مغناس parmi les fondateurs de l'MAC en 2001 au même temps ذاني ما يقدشن سكوا سميت نشفا ومازال يقدش سلامة مثلا اعلى ما يسلد ديالي ولكن كيدي شيع مثلا ماريتا فيديو تاكيني غادي تساعد مولا شهور ما الا ذاك الثلاث ولا شي واقيلا خاطر انت ديالنا ويشبه يا ربي ناخذ ما مساكي كلا انت ولا شهور كيما ما مولاش سريد ديال الدونه تدن ساعدي ولا شو غيليف ما الا ولاش تساوي النظام تدن ساعدي اس النظام لا ماشي تموسي تفاث ومري وي تموسي تفاسير كونتاكتي ناس ولا شي تلاقي لا خاطر ماشي ناخذ سي عادي لا شغلي ولا شو فيك لنا مو شغلي فاش نصور العفو يمكن يسري الجنات هكا يتواشلتي الصفار تصي تواشلتي خاطر نزرا كن شربونا كما يروحون عزيز الفناس سورتو ما تايمات دابا فات تسيا الدخان تقرح الحال ثاني مثلا نزرع كني الفرح يمي تزرع ميسي والد الغورصه موا ماشا كني ميسني والد معنا مازال الحبس للجزائر الحبس مقرحان للجزائر ثاني مثلا ثاني كيما المجيد ميرسيك مثلا ماريشيني ديال ثاني ميرساك الى قديشيك ثاني ميرساك وين خدمت الى منداز تمورثا قبايليت سقبايليت سومثا ثقارا ما كنو ثانو مي يرتيكلت نساعد دايد إصارت أقبايلين غليم ناسيونال كابيل سلام سيت سلمى لا مدفوك سلام غتقيم ميدا ك 150 155 كيما ناكيني المدفوك وكنا صوب سري داكيني هي قبلات تعدي وني ثاني ميرثن ون ستوسلا ثاني ميرثا كويدي دي تبان سري داكيني يالي ونسيس مسير يالي ونسوازاليس ثاني ميرثي وثمثنا
يديولين ودي ديفكان يسقسيين ويدي ديفكان تيموغليوين وين ديفكان ودي ديفكان تكتيوين ثاني ميرسي دا عمر ينفقي الحرمه يقبل الاعراض نو قبيله تيفي يساد يرنو الفرح يرنو يتمثل تيدت كان في كي غاسس تقسيني غاس دا عمر مالات لي زاطا كاسكو زمرغ هادي فيتير وتنتجا غير اكيد نيك خاطي نيك يا اليواد مشلاي كيسي هو انك لا لي زانسولتي خاطي والله راك دينا يتمثل انك اكنيسناو دايور يفوك انك الا ذا شوتسون ثلاثه نقيطو تدنا انا راه سوف غني توفيق الدرت ويتفكنا راه سقسيه كيني سا في دير ثاني ميرثي سان قران الى اكسبتي توت لي كريتيك يقبلك شرب وين راه ديالين مجالينس يقبلك يفنى في كلش ثاني ميرثي سان قران تيدت كان الي على اوتر يمكن يبوني يشبان ولا الي على اوتر يتمسلا يتطا في مانيس كي كون ذي لاكم كانيس هذه غاضه تصل الحاله في تصل الحوايج ثاني ميرثي سان قران ذي غنوي ذي تيدي كريتيكين في كان سيدي سقسينا هذا واستعجبنا راه مثلا نغيد عمر ذي غن ذا فنسن ذوقي تاقي تسرثيث ذوقي سريدات ذوقي تيجي تيدويلين سي توتا في نورمالتي لي كونتراديكتوار دي كونتراديكسيون تاقي يتسرثيث وقي ذا منو اكا نزمر نظر ارزدات دي تيكتيوين اكا نزمر هاث ادنوغال دي ثوشر وين النق ميلوان دنشر اثمثنا ناغي دارن اروفريد ثاني ميرث إدا عمر تيكل نظام ثاني ميرث 7000 جمذانا اللي تبعن سريدا كيني جميفذا الميفوك احود حنو في اللون ثاني ميرث وذي غادي يكتبن ثاني ميرث وذي طابوتين ثاني ميرث لي موديراتور يا ذي غن يكتازرني ذنا يالاس اماكن النقار يا تيكلت نوثني سيكوريزي نو سحبي فيران افسري ذاتنا ثقبيلي تي في نغم مام لو كونتيني نو بيرسونيل ماجد علواش ثاني ميرث نسن تنقران ثاني ميرث القديش نسن ثاني ميرث نوثني غادي تسكن افوذ ايه نجاو ثلاثه مثلا وذي لاندي خداما اسي جارزن افودي جارزن وذي لان تم ذي ضر غرسن ذراون التصن ايضا قاسير قال عاليه نجاو ثلويث اسدن سليهين يوصارت اقبيلي